Au te whawhino ia tu le nei tae o fōu le alofa malanga le leio le tua ta alofa lava, ma no le soifua manuia o le tautua le nei tiu fonga le laumo a matalia i le aso whareile o le aso wha o ke topa lua awhi lua sifuru ma le wha. Ai alo mai loa o le tātou sānui ngā lotu o le tau nei, te ia le sunga le whaiwhi auto ina, Reverend Whanga Whaafia mauala i vau, mai le kālesia whaapotonga ke Wisiano Samoa, Cannons Creek, Porirua, e usi mai loa le whaafonga. Tai au manuia le lofa malanga le leo le tātou te pa au le langi. Pa i o le tātou atunu, ia mai se utou o lo ua mafuta mai ma. So ani mai le nei fui tai au i tātou lotu masauninga whale ainga. Ia, ma lo so fu maua malangi e mama. Ia leo tātou o mai le toi aso le nei fui wha moe moe. Wha lotu tātou sanga o le tai au. Ia e alo mai loa, o le a tātou atu rumo le tua ala le tātou tāpo inga o le nei fo yaso. Le a tātou tāpo yatu i le tua, tātou pesi. Yesu matou te whawhetai, ua whailapule e orai, malo malo. Fiong pa ia le atua. Tātou te whaitau ma whalongo ai. E o tusi fo il ne yaso mai le whengang fōu. O le vangali a mātaio lo mtau po se fulu ma le valu. E o le whai po se fulu e whangata se fulu ma le whā. Mātaio lo mtau po se fulu ma le valu. E o le whai po se fulu whangata se fulu ma le whā. Whaafonga mai e ia whionga pa ia le atua. Ia o tau, nei tau tau whale au ngā ina se tasi o i lātou nei whātau wā. A wā o te whai atu i atu tau, o lātou angelu le langi, e lea o noa na lātou wawa ai.
e lea au noa na lātou baba ai i fufonga o lo tamā o i langi. A wawa saula tali o le tangata e whaola i le na leiloa. Pe nia whautou ai se tangata o iei mā moe se lau. A whai e se le tasi nā te le tu ua ea le iwa ngā fulu ma le iwa i maunga. Ai alu o ie sa ili i le na se. A whai foi nā te maua e moni o te whai atu i a te utou. E tele lona oli i lea ai titi li to ai unga fulu ma le to iwa e le se. E whapea lo utou ta mā o le langi. I le fina ngalo ia whanu se tasi o i lātou nei e whātau wā. Ia, whamnui mai lea tua ia nā whionga o tātou whaitau ma whaalongo ai. Tu mau pe ia te ialo na vi inga, ni fui tae ao maa sa umai o atu le whapavau. Nei maa fau whaunga mo tātou mo nei fui tae ao, tu sai mali tu si whaitau. Ia alo whapea mai le whai upole se fulma le lua. Pe ni a wha utou. Ai se tangata o iei maa moe se lau, a whai e se le tasi, nā te le tu o ea le iwa ngā fulma le iwa i maunga, ai alu o ie sa ili i le na se. O le manatu au tu o le nei aso. O le aso manatu. O le aso manatu. Ia, o le vai aso lava ofisidi. Ia, matau mwhai sa ili le tadi. Peo na tātou iai le asonga fua. I le fesini po ai o te au inatu. O ai foi alu atu mo i mātou. Ia le ana tali ai i saia ma vea i o ia ma perfeta. Ia so mai ai le aso lua i le fesini ai Yesu. Tau aso i tō lua po le alme manao. Fai mo la ua e fai mai e pupula o maa ua mata. Ia o mai le aso lulu i le fesile le atua i a kaino. O feo i eilo uso. Ia e fai mai le tali te le iloa o se leo leo. Ia ma le fesile le aso anafi. Fesile foi le atua i a iona. O uma elo wita. Ia, a le tae au le nei. O leo o mai a tātou le fesili. O leo o fesili mai Yesu. Ia te i tātou. Ia, ona fai mai leo Yesu. Le aso o tō manatu. Ia, ona i sau noa lo lea i. Fata oto le maa moe na se. O le tala atoa leo o te tonu o tātou wa inga. Ia po te tonu foi o a tātou e kāle sia. O le tala ili maa moe na se. Fo linga i o tātou wa inga i aso uma. Tusa male fina ngalo o le atua. Le fai mai upu i eilu mātu. Mai sila mai fufonga o le atua. Ia i tātou, ma o tātou a inga. Ia i tau lole a inga o le, mātua ma whanau. E lua me tā ua ele, whata oto lea lea li. Mua, o le leo mā moe. Lua, o mā moe. E manatu ono le tala o tātou loa. O whai ngō fia ena whai tātou tala. E ana wha pēo o leo e whato a whisiri mai Yesu i ai tātou le teimi lewa lea. Te manatu tātou te tali umalawa. Le se me po pole nā mā mo e tasi o se. A le toi le iwa sifurma le iwa.
o le tali sa o ale na, ai ono le tala o tātou loa. O livo na o ui nei tātou, pe no fai atu leo sa vali, lua se lau tau sanga o tala lei. Wha longo pe lea tala, ma o ui nei tātou, lea na leina fai atu le tala. Tāti e ia le tala, i lona whamatala ina ma le taimina tupu ai, ai au mai mo le taiminei. Le taiminei o tātou, o le tā ua le nā. Wa ele mawhai ona tua ia, le fionga pa ia le atua, ni wha le tonu te tupu. De ai, tua ia lava tātou, pēr whai wa isi se o tātou whaia. A le o ta iala le fionga le atua mo tātou, i o tātou o langa ia sa uma. Tātou o langa ia sa uma. O le tā ua ia Iesu o le māmoe le tasi. Ono i o le leo māmoe le lei. O i o le matua le lei. Tā ua le māmoe e tasi. Ono le tasi le atoa i le lafu. I le mawhai ona atoa le se lau māmoe. Se vangana ua maua mai le māmoe le tasi. No winga le tasi lea o le numera atoa. No winga e wha atoa e tātou. Wha atoa e oe, wha atoa e a. Nā leo whai mai, o la so manatu. La so manatu. Leo sa ili tātou si tātou manatu. Ia, o le nā. A whai o Iesu leo leo māmoe le lei. Ia, o le tāua le nā. O le tasi lea. O lona rua. O le māmoe. Le māmoe le na se. O ai le māmoe. O oe lava le nā mā. A whai o Iesu leo leo māmoe. O tātou māmoe. E le mana o la Iesu. Se o tātou. Toso mai lo tono o tātou a inga. Tātou mātua ma whanau. O tātou whanau. O le māmoe lea. A le māmoe foi, o le māmoe laititi. E le se māmoe matua, o le māmoe laititi. O le tamai māmoe. O i nāna whai ngofia ai e le leo māmoe, o ne whai tau māmoe. E le i whai tau a lon tūlanga. E peo na māsani ai. A e whai tau mai tamai māmoe. O i nāna i lo ai, e le tamai māmoe le misi. Ioi. O le mea nā o le wha tāu ai. Tāu o foli me tāu pu mō tātou. I o tātou ainga le teminei. Mātua ma whanau. Le ua ngatu le whanau mō a lātou lotu tamaiti. Nei vai aso ma le foi vai aso. Vai po a toa lau whanau. Vai lotu langa wha leo leo māmoe. Po a toa lau whanau. O le tala nao nei tai au. Yo foi tulanga fa tai tai. Fa leo māmoe te tonu e ka le sia tai tasi. De la vai langa le au. Leo māmoe fa i fe au. Tu maita maiti. Tu maita maiti. Aisia e tā ua i tonu le lafu māmoe a tātou whanau. Ma nei o tala i a tā vita i le whainganga tuai. Lena tau sa ili se tupu mō i sa la eru. Le walo atu lau si taulanga i a iese ma le whanau. A e whameitu e to o tasi e le isau. A lau mātutu o mole le whani. A e whai mai lau si taulanga. Au mai. E le ma whai o na whai le talisuanga. Pa le sau le leo le māmoe, le tama le titi. O ina le toso mai le tāua. O a tātou whanau te tono le li o lea, wha leo leo māmoe, ma le lafu māmoe. A whai o tātou o ni leo leo māmoe le lei. E tāua tātou whanau i te tono le li o lea. Tono le li o lea. O le fina ngalo leo lea tua mo i tātou. Mi on whai mai lo leo Iesu. Io la so manatu. Io tātou manatu na. Tā ua tele le māmoe ua se. O no whātusa ia tātou whanau te tono o tātou ai. Nei aso. Tele o whawhitau leo lo tupu mai. Mai whea. Mai a tātou whanau.
I le o le lei, le tiu te wha matua, wha leo māmoe te tonu. O lo tū whau le whanau. E oe, tā whau mo e whai mea loto iai. Whai mea mata ngai, me o lo o iai. Whawhangu mo i tātou, nau whawhonga, tau tua nā, no tātou li o whale ainga, mā tua ma whanau. Tau tua nā le kā le sia le atua. O le aile nā, o whapa ia i nai tātou, i le whi au mara ngā luenga. Tā ua nā o whanau, nā o la tau i o le whi mai Jesu. O whātu se ele mālo le atua. A le li ua o tau whapeo ni tamaiti, ia tu te le sao le mālo le atua. O le tā ua le nā o whanau. Le tā ua le nā o le māmo e tasi le na se. Toi wha mau popo mai. Tātou ngā luenga wha matua. Toi wha mau popo mai a tātou whanau. Ma awe le atua. Whai mai le tala. Wa o saula tali o le tangata. E sa ili. Ma wha aola i lena le iloa. Ia o le ala so manatu. Ia se o tātou te talo. Tala leo nei tae au wha aftai le atua. E te whangu pēa. I o mātou o langa, mo mātou tangata, tiu te mawhaiva, wei te tofi elo mātou ola. Mai se foi o le tala le lei, ma le whātā waina o i mātou o mātua, o leo leo mā moe, ma mātou whānau o mā moe ia, o lo e whina ngalo ai. Wa le lava o umana e mai whātai te inga ia te i mātou, o e lava o lo mātou leo leo mā moe sili. O le māmoe le lei, o le māmoe alofa pēa. E alofa pēa, mā alofa pēa mo i mātou. Ia whawhitai le atua mo le tala le lei. O tāua lava i mātou, o na e wha atoa i mātou le numera. O le lafu māmoe pe o na e whina ngalo ai. Ia whawhitai foi mo le nei aso, o e foi mai. Whaupopo le whaita uina aso o mātou o langa. O e mai le mālosi. Tino le mawhau ma le nganga o mātou iai mālo longo le pō. Io ne lava ua whālia lo ua lofa mai a te i mātou. Te tausi pēr ma leo leo i mātou. Wha leo leo mā moe le lei. O mātou maua fia le nei tai au fōu o le aso fōu. Wha fōu inai o mātou tangata. Mātou whawhitai o lo so longa manuia lava singam fuafuanga nei fōi vai aso. O no lo au whaatasi mai mātou manuia o mātou nofo ni atunu e atia nei o mātou ainga, i atia e foi a mātou whanau, atia e foi lau ngwaluenga pa ia e alai, lea au lotu ma lea e kāle sia, mātou whawhitai le moli mau peo le tala le lei o mātou o langa, mai se foi o lea nganga pa ia ma lo na fisoa soani mai, o lo mātou mālo sisiri lava leo lo tautu o luaina i mātou, whawhitai ono Jesu ma le whao le tanga, o funa mailo na soi fua pa ia ono i mātou, i o mātou toi maua nei le mawhitanga whātasi ma lau fio, i le ola ma le manuia e whāwau. Mātou whamau lalo i o luma i le nganga o le whātou i senga, le ato toa lava i mātou e angsala i mātou, lo mātou foi tū langa wha leo leo mā moe, i e le lava so mātou ato toa ne tumu lava i mātou, i vai vainga whale tangata o leo langa nei, au mātou atu pe i uluma le nganga wha mau lalo awal ta mai, a lofa mai a te i mātou nei le tangata angsala. Le taulanga lea na sauni e Jesu i lona soifua, toi fota ina ma whanau fo wina i mātou umanei, ia o mātou te talo, si e whamenuia mai, i mātou ma lo mātou atunu, ma lo mātou loto le nei tai au, lo mātou ola tā puai lau fio, wau to mualawa i lau fio, fuafuanga le yaso ala mātou ta ape ma sauni atu iai, te talo pēr ne ia awali tia i mātou ele mana o loanganga, ia mātou te malo losi ai, whātaunu ino mātou tiute, mo mātou whaiva o e tofi e lo mātou ola, mātou te talo ia manuia lo mātou nonofo al nei atunu, manuia foi lau ngāluenga pa ia e ala i le kālesia, ma le kālesia, e whamuia foi lau whai ngā luenga, i o lātou tofi ma tiute wha leo leo mā moe i le au lotu ma le au lotu.
tu pele ngang fie ngā lulu e ai whai ma vi inga I lau fio le matai sa mātou o nanga o fo in atu I o mātou te talo fo I ma manatua na I o mātou uso po ngā tia we o lo mai tono a inga o fale mai o fale lau mātou tua so se ai o suru wha inga I ai pele mana wha malo lo lau fio I o lātou mafitianga uma to e whawhisia mai lo mātou malosi o fo mau I whānoa noanga ia wha maise ma wha mawhana lo nganga wha manuia lo mātou nofo walwalai pēr ma le tō telo nei o mātou ainga a mātou tama whanau tālo sia whilo ai pe o luma ia mātou te tālo molia o le aso ma le aso wha manuia lau tala le lei wha manuia lau ngā luenga au nanga ese uma so I fua tau tua o tangata mo lo fina ngalo pa ia ia wha pēo nei wha manuia ai mai se o ne yaso I au nanga ese uma ofo I natu wale manuia lau tele o tangata pe fo na ia nei wa lesi fa sala lau ia fa manuia le o nanga o tangata fa tua ne yaso o fo ai mai mo I matou ia ta pe tu fo inisi fi au manga luenga o fo fuanga fa moenga ia mai se fo nei matou fa nau la to ta penanga mo o lato wa safa pitoa ia ngā lue whātasi pē mātou ma le mana o lau fio e manu ia mātou fuanga tau tai lau fio le ulufafo ma le ulufale au noi mātou ma ni pua ngā po ni whalawe on tupu whafo se mai o lea le tatalo whātasi ma tatalo le leoi o mātou loto ia whaia pēr lo finangalo e mātou te fia tatalo pē tatalo na ia o mai lo mātou ta mai o le langi ia pa ia lo swafa ia mai lo malo ia whaia lo finangalo le lalo langi e peo na whaia le langi ia e fo ai mai a te mātou le asane mātou me ai tau maleaso ia e wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala peo I mātou foio na mātou wha mangalo I natu ia e wanga leanga mai ia te mātou au foi te ina I mātou le whaaso som ia e la vea ia I mātou ai le leanga ai o le mālo ma le mana a toa ma le vi inga e whaavau lava Amene O le na ua whawhonga le tunu I le tātou sauri ngā lotu o le nei tai ao, ia le ngā tai leo le nei vai aso atoa, sa whia ngai ma lana wauna le sunga le whawhia ngai ngā le whawhauto ina, Reverend, au whanga whawhia ma wala I vau, mai le kālesia whapatonga ke wisiano sa moa Kenneth Creek Porirua, mo le tuele ngā ngal whawhitai tele lava, whamalo tā pena, whawhitai mo tātou sauri ngā lotu, ia tāno pēr fo I le tunu, ia le lei ma whamlui atu, anga le lei fo il falitua le ngatelea ia o le paia I le kālesia whawhitai fo le tātou whai pese ia mo pesenga o le nei fo I vai aso mo luia tele le angatu le whai unga le vai aso whawhitai lava. 2 minute u te fitu o le viinga o le atua na langina le tātou whai pese ia o le whangaso lo ele o le tātou porkalame le tai au o le tautua le neti ufonga le mua tālo whalava. Ia pepe se tātou nei whamanu whawhetai, ia Jehova o lo lelei, ua na lofa tele mai, ua awina mai Jesu, awina mai Jesu, ia mangaloa I tātou.
tata ona fai le falelei ia ola i le pamota ia mata i le masesei a ua fai a ua mafai ua fai a ua mafai ia Yesu na fio mai elefano solato e o tali tonu ai e o lai e whawawau talulona fio mai e mangalo i latou mangalo i latou i le mali o Yesu. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 Fifi, oh.
Tatu programa le ata de taia o le fu tatu te felo i lungo pe o e pe yon ya il tatu programa le ne yaso o tatu ile aso for really o le aso fa o le masino o topa te usanga lua fe dues fudmul fa taile lo fa male ngale le le tua pe fa taile tua lo na lo fa mle na ngale le imfen tatu o le yaso fo pe tonu le fa fo mai tonu lo mota po tonu lo lawa tonu lo ta vale fa le finga luenga o fa le mai o fa le pui pui ia po la ngā luenga whea lava e maua me le tautua si whonga le malo so i fo mluia tatu o me fo le tau lungo whea ngā luenga o le nei vai aso i le tō tele o le atunu mai ai fo i le vai aso mō le tuanga le whanau ia o tatu tā pena tu fo i loto o meiti le vai aso fo malo so i fo mluia ma nei fo le maftanga le nei vai aso ma le sunga le tō ina ia a mesi fo i o le tatu o fi pese pe o na e ai le tatu a tatu saunga lotu mai le song fua o mai le nei tae au ia no penso i fua le leiro to ina mal fritua fa pe foi e al tapo inga le kale sia mru i foi le fi pese o le nei tae au fo tatu ri le lo fo le tua malo alo fo lau na fa filo ia tu por klame le jamam tina ma tutua sunga i fa fenga inga fo le tua lo le tunu le malo lo si fa pe nei fa le le pe fo fa filo ia tu ye o nga lu o abtari nga lu nga le nei yaso tatou paanga umala vai mo mele tau tua i so se vai ngole atunu ni usila atoa fa pea ia le lalo langi tele na fi Amerika, Hawaii, Tutuila, Mamanua, Samoa, Alaska, Kanata, tatou usofo i Afrika i saute o lo fa fonga mai fa talo fa tulu nei tai au fo ma lo le so i fo mluia ia ole ma ua tatou porkalame o lo na loro wale tau le motu i saute na inu i daninin malu la tale iai i lo longa talu sia le wafai na ni soifua ia pe yo na fai lo foi tatu tala lata mai le nei foi tai au fo ne ia Wellington le vava tu fa fo lo fa manu le so ara ia tu fo le fai un le nei vai aso so i fu manu ne tuno manu nga lu mfe au le nei aso e pea ia na i whanau i la tau malolonga ia o le kuata mo vai aso mo mua o la tau tuwanga ia o tātou lau whenga luenga ia ma no le uspo ma lau whenga luenga ia tau tau sa whenga luenga li po le po ai matua tau si uma lava lo fatele atu porkalame whaftai tele lava le whafonga mai pele lava o tau nei porkalame o le ata o le tae au te tonu lava foi ia o lo tau sanga i le soifua na ia e langona le ato toa le malo si tele o taimi ia maua pele file mu lo finangalo ia e fa fonga mai pele tatu porkalame le nei o le ata o le tae au ma le tautua le si fonga le lau mua le wamtalia lava pese le sunga le ne sopoanga mai te tō le whātoanga le taimi nei tō i whātoanga tātou New Zealand nisi o la au ua le wo ma le tau mawhanawhana pe ua lata mai le tau mawhanawhana whātalo whātu tātou wolo i lunga le Facebook ma le YouTube o le tātou app ia me se pāanga umalawa i lunga le Frequency toi 25 minute o le tāle o le valu se whonga lamu au Atoto tia pula o le talo tutupu mai ai o le lau vai Vele wha mama e tele lava so e au ngai Teo wāwani ta amu e tua ia so malulu Paasa o le mangele wha so solo ai ni pue ufi se tele Totoni ulu, totoni fai Mani o kamale talo palangi Ole umala avasa salapa Lamaku avale tonga tukama Totole soko moli tipolo Pelengi maukeni pasio eso solo Awele ala ole mativa Ele tau atu isi o wainga Tua oi o ninga tae Toto fa solo solo ai ni vavai To vavai ni pomuli E fa malu malu ai pupu misiluki Levi mango male a vocale Si e fai ngo fie o na ola Ta fai fale ai o ni au te pua tau no fo ke timarosa Totoni ulu, totoni fai, mani o kamale
salapa lama ku avale tonga ku kama totole soko moli tipolo lelengi makeni pasio eso solo awele alayo le mativa ele savalia sio wainga uluwe avelolo ama pa e awane I ma umau fa asao so sauli o toa I o lua fa I palangi misi luki fa I pata fa I sa mosoa ama palatana palai ni ukini e fa atu onge lele yo natapu e tele toe popole le fue sina le lau tongo tongo so solo ya una moni mai oso ole la fifitu le coco solo mona o siona tofo e fai siona le ai se mativa beoi te le tawalu e vai o se lui le ai se asamo penga oi te le tawa o ai o e se lui awele alayo le mativa ele savalia si o wainga e usa me whafonga tātou tala le tau pēr whai noa le official vai tau whamena official vai tau le soe matele na langi le lei le tau Wellington au o le aso antai au o le aso sa i eina I timu a songfua i eina I timu na matelo ni kilia malangi le lei le tele o vaenga o le aso songfua po le tele o teimi o le aso songfua o le aso lua i ei timunga e langi le lei le tau I ka piti manu tu whanganui Mataranaki e whapea i a Wairarapa Taubo ma Marlborough Hawke's Bay le so e whamalu malu e whaia le matelo lai nisi o taimi o le malu lua le ea leu whaali inu nei o le whaanga I lunga I le iwa, ma le se fulu. Ea mawhanwhana o iai I le se fulu ma le wha solo I lunga. I le se fulu ma le iwa. Au kilani le so le whaino mai e langi le lei le tau. O le wawa ai le motu I saute I le asole nei e langi le lei le tau le pito I lunga pangalea e ma mawhalawa te munga o lo ieila lo longa o lo liputia mai Dunedin. E nisi no I Queenstown, e Invercargill, Tarusia, o lo manuia o tau. O lo polo ina nisi a ngai ane I le whale taalu tele fo I le o le Forsyth Bar Stadium. E awa pele o saunga le muwaenga o lo o iai. Ia alofa tele atu polo kalame mwha manuia atu le yaso fe ngai o tau ma le lolo wā o le tau ma ti munga. O le malu lua le ea le motu I saute o lo I le lima ngai lunga I le se fulu. Ea maa whanwhana se fulu lua ngai lunga le se fulu ma le ono. O le au telenga o le atunu le yaso o le alangi le lei le tele o vaenga o le atunu o se I vangana lava foi le motu I saute I le pito I le lo le fōringa mai eiti munga. O le wawaia pia I le ne yaso e langi le lei le tau le tātou tunu o lua sifuru walu fo le vela lua sifuru ma le lima le mawhana whana o le angoto I fo le lai le so Wellington I le toi lua sifuru walu minute le walu nane I le fiafi. E o soa ele la tai au I le toi sifuru ono minute I le fitu I le tai au a tai au. Fua le malulu I Wellington I manu tua oi. O le sifuru tolu anga I lunga sifuru faa ea mawhana sifuru walu faa solo I lunga le lua sifuru. Tala o le tai nei yaso Wellington e sua le tai I le toi 5 minute I le fitu I le tai au nei la ua sua le tai. Pe le tai le te o le tasi I le awa uli toi sua le tai te o le fitu nane le fiafi. O porirua sua le tai le te o sfutasi le tai o nei pe le tai te o le 5 I le fiafi. Io na toi sua le tai lua sifuru 5 minute te aile se furu ma le tasi le pōna nei. Ia ma alo na valanga le leile tātou tino mo na ula ftupe. Ia tele peni o manuia. Tasi tala New Zealand. Ia maua le tala Australia e valu iwa sene o le tupe Amerika. Ono tasi sene tasi tala New Zealand. Maulau tupe fiti tala tolu sene o le tala Samoa le ua tala ono lua sene I le aso le nei.
Tasi tala New Zealand maulau pa anga tonga ta stesi male tolu tolu fa. Ta stesi male tolu fa pa anga tonga. O le tupe Samoa tasi tala New Zealand maulau tupe Samoa tala onus fululua sene ile aso nei ya loftele atu por klame malo lava le anga le faftai. O le amano family nga soifua mo ena soifua le solo tu mau pel tato email le na so far now at samocapitalradio.co.nz de mruia tele lo was soifua ya ya fa pionelo was fa now tato ile aso far masina o ke topa. O le tus faitau e o le tus le poto Solomona o le fata automomo fe pesulima. Lo watali e aua tau ile ala fa atasi mai la tau. Ta ofia o vai ne ui lo lato wala. Ia sili la o ai lato ia o ta ofia to ina no natali ia une ui o lato wala. Ia wafo ila ala o tangata ia te suea la ina ta mua tu se fata auto fe pasuru lima lea. Ia e maua ai te tonu na po ai le vaenga lea. Le tio a fe maita la wile a tau. Fitfili le ia uo. Aua te alu ta maiti la e te lea ngai. Ia alo. Ana e fautuanga, pe fio la unga to ina ne tai au I tatou whanau. Ia, manuia tele lo waso I fua, le tu se fata oto, ta mo fe pesurima le whamamafa fata ua I le so, lo watali ie. Ua tau te o I le ala fatasi mai la tau, ta o fia o vai ne iui lo la tau wala, ta fe. Ia manuia o to was whanau pesile nei mautau. So ma wana whaia lea tua A se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo I lo so I fua Ona le lofa o le atua Malana pule wha a so I fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa I mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua I lana faa malolo mamana Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia wha manuia le atua I lo wasa whanau Ia manuia to wasa whanau Ia manuia to wasa whanau Ia wha manuia le atua I to wasa whanau
malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, wai le tau pati mai o ai ngana lua. Wa venga wa ai ia e mamana le atua. Tato te talo ia wha o popo ina e le atua, o nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau, ia manu ia lo aso whanau, ia wha manu ia le tua. I lo aso whanau, ia manu ia to aso whanau, ia manu ia to aso whanau, ia wha manu ia le tua. I to aso whanau. A talafatu le tunu malo so i fuau se mail fa fonga o vai foi le talafasa le pito lo langi me na tupu i le so. O le aso ne tau sanga e tasi 5 tolu fitu. O le tuspa ia le e ingoa o le Matthew Bible. No lo mia i le aso nei. O le tangata e suafa ia Thomas Matthew. E whapea mai o le urua e tuspa ia lea i ngangana whaapere tānia ua mai au na whaaliliwina. Mai ngangana po original languages na lo mia i le tuspa ia. O le aso le tausanga e tasi valu lua wha. Na maua i le whaavai o le malo Mexico. Ia ma avea i lo ma nuueta o le Federal Republic. O le sol tausanga tasi valu tolu sfulu na avea i Belgium ma nuu tuto tasi mai pulenga Netherlands. Na amata mai tausanga tasi valu tasi 5. O le aso nei le tausanga tasi valu i valima na whai e le taalonga tanga apolo mua lawe Amerika o le Open. Ia na malo le tangata lea mai Peletania o Horace Rollins. O le so le tausanga tasi iwa 5 na tusia ma whaongai na li whaavai o le malo falani. Le ai o mai taimi ne le whaavai na lo iai taimi al nei. O le so tausanga tasi iwa ono sfurtolu. O le wha flora. Na angi malo si i kiupa ma Haiti le so marili wei tangata e ono afe talo whai. O le so tausanga e tasi iwa ono sfurumane 5. Na mata ili whainga malanga Pope Paulo Leono a si ai ia le atu Amerika. O le so i le tausanga e lua afe ma Leono na whaavaina i le upenga leo le Wikileaks. Ia le tele na liki e tua whaamitalanga le fo ia afia i ma Amerika. Tele o le whaamitalanga i liki e tua le upenga le nei. O le aso le nei i le tausanga lua afe sfuma 5. Sata alo ai le North Queensland Cowboys ma le aulea Brisbane Broncos ta alonga le final NRL. Le ana manu malo ai ia Queensland Cowboys se furufitu i le se furumaleono o Broncos. O le soi tono ni usila. O le tamalole o Maurice York. O la ua malona tali i Anthony. Ia sa la ngau sia ni se evaito stoso mai tutono la falita avali. Mai la suia lo le ingoa o le sando e masania i le gendo uno mingala. Aso stai mia ta o le sando po le gendo e tutu sa pa wale se senga. O le gendo le upu na whaavai ni usila e le tamalole o Maurice York malona tali o Anthony. Aina malanga ia pani vava ai ia pani se vai ia toso. E ta o le sando ia. Kuto e la ua le upu le o le JAN. E wha umi ai Japan, ia po Japanese, ia ma le sendo, tu ia le DAL, mau lo le upu, chendo, se vai tostoso. O le so, ia sa manato lo langi manatu ai ia meola.
Ia, po le whainga uo lea tangata soifua ma mea ola, po le aso le ta o le World Animal Day Humans Relationship. Ia na mata wha mamalu me tausanga te se iwa tolus furtasi. Ia utato iloa tele mea ola matua pele i tangata soifua, ia po ala tau whangawhau. O le aso lal nei, o le aso whangawhau. Manuia tele le tae au whaftai lava. O le whawhonga te tautua le siwhonga le nau mua i le tae au le reo le aso whareile. Whawhero ia tūl pōr kalame nei tātou wōle, mafuta mai, whatalo whamai alo whātou pōr kalame, le pepe, swalga, ia, manuia tele oi mala inga ina i mangele, lupe, mai Brisbane, manuia le aso, alo mamano, whaftai lava, tina ia epi, ia ese ngai. Whaftai lava le mafuta mai, sunga ia misio ia Reverend Missionary tuta mai le mafuta mai le lo tarsi o langi le tau ia tau o le futele atu mo. O e malwharitua, whaftai, a pe fo no falo ma le kalesia, mili whamona, sini we e pati muni mata, sunga tai lua moe moe, ia tina ia whinga ui sila. Manu ia tele ne yaso, ia sua se wala, a fele, ia mahanola, whaftai fo le mafuta mai, sunga tai mata lole, ia olo mafuta mai sa moa, so whaura sua te rini, lo tele mo el tina, ia whapali, Amelia, Whamona, Abdullah, Luia tele ne yaso, ia i tele o tātou paanga, ia i whalongolongo, sunga ia sa whito ai, po whito ai, alo whātou po kalame Peti Nansen, ia whawhawina tāni elu, Luia tele ne yaso, whaftai lava, ia o lea wā tāpina pena fo tātou ofisa mo tātou telefowal nei tai au, sunga fo ia Simon, ia po Simona Manava, Luia tele ne yaso, whaftai lava, Awa ya tua mata na mana malama mi fafo le ofisa woso ai le la. Ya, mduia fo i kole ninga ma sa valvalinga le totele o le tātou tunu. O le asolo nei e whata ua i fo i ma tangata soifua. Ia ma meola mana tau whangawhau. Ia o vai le pele o whangawhau i a inga. Ya, manuia tele le aso. Tala salu, ia lo fofo i mo oe le tina, whaftai lava. Toi ono mi rute o le taha lea o le valu si ufongo le laumua Wellington le talo whalawa. Outside.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ala fa foma tau tua ti fonga le mo le temi o le tai au na fa fifia se filoi pa le utan valu ya toi fa wa tato musika le na pe u mal tato tala mai sa mo lo fa tu sunga tau se fulu va ma futa mai le ven ya mano tele le yaso ya la fa foma le tato tala mai sa mo Toi whatala whātu le tātua te no le whai unga le neiva yaso, e le isi fo i wha au poponga o tala whau mai Samoa, usi mai e le whaafonga. E le o misi vai yaso le nei māsina ma le whai unga le māsina taluai, e le pāla lasi mai pia lava o fesoa swania malo whaapa anga Samoa i ona tua oi, le fo i wa apa mai e le malo New Zealand, i so tanga i le vaenga le tiute, i le malaiwa lele ma wafua Samoa. Ma fo ina ni se o mea whainga ruenga ala i wālesi, e ma whai o nā watulo lātou mālo losi, mai le wafu whaavao mālo i mata autu, a ngai i le malaiwa lele whaavao mālo i whaleolo. O wālesi po le iti o whaunea le ofisa le tiute, o whai mea alofa whaatasi mai ele mālo New Zealand, ma se tō ninga fau e whaonga ina ele au whainga ruenga o le tiute, mo le teimile nei, e anga i atu i le whontanga te itai o mālo le tau pulenga. Mai ua leina tusa fwoi ma le whangatanga luenga o leo leo, e o atu i le teimi le whontanga, o le ale toi la e ina e li matama i tai malu le mālo ofu tuai po le tō ninga tuai, ai o le ato e whaafau ina uma e o i se e vai, ina ia tangia e le tūlanga aloa ia o le tāpena ngā malu o le mālo, mai ua whaapena fwoi i le au whainga ruenga le tiute. O le whionga te mai tai komisina le malo New Zealand Samoa, sia Leventoa, na ia tau auina le nei mea lofa i le au whainga ruenga ma le pulenga o le office o le tiute. O Samoa le isi atunu e wha ia ia atunu o le Pasifika, ua wha manu ia ina i fisoswani le malo i Apani, e le tau mawhai le wha i titia pe le ai foi, a ti nae ma vaenga ia fiai de siusi o manga, ma whai titia i foi, ia swinga o ngongo le tau. O se tasi o ia fofo ua wha o ngā ia pani, ia tau ma whai lea ia leto e whaalanglango atu tangata soifua i ta avale ma masine wha o ngā ina ili suau, ai ia wha o ngā ina leisi a wala lea o ta avale e alu le ele tise. O le whionga le minister ia olo a forfiti va ai, na ia sau noe wha manino lea fesoa swani le so tanga wha paanga, ma le malo ia pani. O le so o tātou poto, ona o le whapa ia ina ma le tala ina lo ia o ta'vale e tise fitu sifuru ma le ono. E whapea fo i ma masini i whawhanga maa o ta'vale e tise.
Ai le ngata fo i lea. O nisi o ripoti ua te pena ina i lalo le poloketi ua whaingo ina o le Climate Action Pathway for Island Transport. Po o le ngalue ina o ala fua, mo le whaititi o a fianga o whila ua inga i atu motu laiti. E mafua mai i suinga le tau. O le fesoasoani atoa le maloni o Iapani mo atunu e whai o le Pasifika e o fiai ma Samoa, e siria i le 30 miliona tā lalo na whaatu penga. Ma whai loe le whioga minista ia olo, wa tala whiunga le leile taunu mai o le fesoasoani, ma le taringa malo o le tātua tunu i le nei lava masina. Moe o malo e whaunga ina ni ta vale. I le fono tai tai o malo o tau pulenga ia o topa po masina. Ma i le mai ai o le fono, o le apa penaloa, o na whaasafua i mata ngā ruenga pa wha apotongo tūma o tia le malo. Mo le whaunga ina i ngā ruenga masa. Wa te lele fesoasoani le nei foa i an malo Iapani mo Samoa, i le whaititia leo kasa o ona, e maua mai i tawa le afi. Wa te pena le vaenga le tuumanga moe popo ngā tia, mo le tau aveina leo le sulu, e moli ato i pia lava le fe auta ua i tangata Samoa, ma le lalolangi ato le awhate se mail phone tanga a taitai o malo le tau pulenga. Tau filosa wanga o loo whaatino i tinam tamaitai, ato ai mawhanau. O le sulu le file mua le awhate moe, o lo iei le wha moe tau nu tonu lava i Samoa le anso lusa fulmal tasi, le e te tala aloa i eile fōntanga tupulanga taravou o atunu o le tau pulenga. O le wha moe o lo awai umai tupulanga taravou SS o ma lo le tau pulenga, ai whaatine tupulanga taravou o Samoa. O fe au o awhiwhi nei le tau fia lea, o le sawai nei le ngata le tino ai o le mawhau ma le loto, o lo li lifa le i tina matamaita i whapea foi whana witi, e le ngata mai a fianga i mawhtanga wha le wo, o mawhtanga wha le runga li i po o ainga, e u whapena foi le mawa lungo le telo a fianga i lātou nei, mai a wala wha teknolosi o lo numeratasi e telefoni whea ai. E si lia i le tolu se lau le a whai o tupulanga le a wai mai le fōntanga le nei, e le aso lua se fulmalitasi o le masina le nei o ke topa. Ua pauli tau o le pensini le nei masina o ke topa i Samoa, i le pensini lea ua palasi nei le se fulma le valu tesi mali iwa sene i le lita, lea sa tolu ta la se fulma le fitu sene le lita, ai ua palasi nei le lua ta la iwa se fulma le valu sene le lita. O le kisa ua whaapau lalo le se fulma le valu tesi ma le fitu sene le lita, sa tolu ta la lua se fulma le fitu sene le masina o se tema, a o le okitopa le ua tolu ta la ma le valu sene. Ai o le karasini, e se fulma le valu tesi ma le tasi sene, ua whaapau ai fo il tau le lita, le sa lua ta la ma le valu se fuluonu sene le lita le masina o se tema, a o le ua lua ta la ma le ono se fulu valu sene le lita. O tala fowia, man wia le whai unga le vaiaso si o tātua tano, whasoi foia. Talo falava o tala fau mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae ao le asfaraile a sofa o ke topa lua fe lua faa. Na o sina taimi puupu na solonga le leia ini ma lilienga i se mata upu le vao le vainga fa upu faya le National ma le Labour. Na lipotia le staff, se tala noanga le vao le so upu mo tupia le National Nicola Willis ma le so upu mo le Labour Barbara Edmonds. Na malilie e faya se tala noanga e winga i le faatuma wina o le whainga o Super Anueta New Zealand i le taimi nei. I le atala noanga na alia ai aise fesili, pe tala whea ngai ona si itia i lunga le tausanga e mawai le Super Anueta mai i le ono lima o loo iai nei, e manatu Willis o le National o le mea te tauna whai peitai na ta ua Edmonds i se whaatala noanga ma le staff i le taia o na nafi, e le o se tala noanga lea na whaia, ua whaato a luaitu la talona la tala noa ma Willis, mai whaate ea o ia i fesili e winga i tausanga mo le Super Anueta. Sa whaailoa Willis,
ele o whaonga ina o na matafa i o i wha minista o tupe, ai wana o se so upu mo tupe ale pati ale national. Ele o iai se wha moe si iti ale tausanga mo Superannueta i se taimila tamai, o na whaalia manino ele New Zealand First, la tau te le lango ina. I whaatosina ale national mo le palota na whaailoa ai e mana na o e si iti ale tausanga penisione mai leono 5 o lo o iai nei, i leono fitu i le lua o wha. O loo whaawa upeo na whaale tonu le tūlanga tautupe ale matanga luengo soifua maloloina e tu saai malana li poti whaale kuata tausanga. Peitai, o loo whaalia le soolonga le lei o le puupu o taimi whaatalitali mo tangata i whale mai. Mo le tausanga e o mai a yuni, ua o atu i le iwa se lau tolu sfulfa miliona tala tupe pa ua whaetitia mai le lua se lau iwa miliona tala o tupe whaasili i le kuata lona tolo le tausanga. Na ta ue le pulisili a maji apa, o le whaititi o le whaatupenga o le hauora Maori le mafuaanga o le tele o tupe pa e iai nisi o vaenga whaalele o li poti al matanga luenga e iai le pupu o taimi e whaatalitali i tangata i EDs ta si te si maleiwa pasene ua whaititi ai le lisi o tangata whaatalitali e fia wa aia se fōma ai whaapitoa si iti ale numero o tangata e maua i le kānisa ua vave o na whaia tonga fitinga ma le si iti o numero o pepe whatoa whananau e o atu e whaia tui pui maasani. O mana na ole malo e wa ai inisi whaamaumonga fōma li poti e whaamaoni ai le whaalele o numero tamaiti e o atu e whaia tui pui. Ua whaalua ina le numero tangata e talo sanga atu mua wanua leo pe a whaatusa i le tau sanga talo wai. Whaalia le komisina lango Jill Rogers o le a whaupopo le 5% o a wanua whainga luenga o na ole toa tele o tangata e talo sanga atu. Sau no Jill na whaia suinga ia inga mo talo sanga ina ia whaamalia ina imana o ngā le malo o le toe whaupopo leo le 5 se lau o leo fau. E o mai le whai ungo au kusa ua o atu i le 5 se lau talo sanga ua wha o atu, whaaluaina lea whai numera, pe a whaatusa i le lua tolu. E se lau se 5 leo na tu ua le matanga luenga, ai malanga atu i au se tālia i le tausanga taluai. O se vainga le leilea mo le matanga luenga, le toa tele o tangata i talo sanga atu, o nolo o mo mia ni leo fau, e tusa i mamana onga a le whainga māloso o whaatasi. E whaita wafe tangata na ngā o ia whaamaumaunga i se oso whainga i lungo masini te konolosi, mai i whale mai e siaki ai talinga i to tono New Zealand. Na whaalia le Bloom Hearing Specialist, ua ngā o ia umale tele o whaamaumaunga, ma o se taimi lata mai, o na waaia le ua whaalawi loa i lunga o le dark web. O whaamaumaunga na ngā o ia e au fiai numero te o ngā tupe, inisi ua ma whaamaumaunga patino a tangata na siasi ia whale mai. Na whaamauniele so upol whale mai, ua mai au na longoina i lātou wa afia e tu saima li poti ale leti o New Zealand. I se li poti lungo se alata Australia na whaailo aile so lia le whale mai o se tasi o tu la fono o le te wina ma le tau fia leo whaamaumaunga o tangata ua le toi whaonga aina la latou au nanga. O le masino iu laina tu la mai ai leo so whainga ma na longoina tangata i le whai ungo au kuso. E tu sa male toa se lau tangata nao e se whaamalo si mai o latou whale le pōna po i Dunedin o na o le titele o tāwhinga malolonga. O lo iai pia o tāko i mātu e au fia i Dunedin Maclutha i lapata inga talu mai le pōna po. Ma o lo walo i ele ofiso wa ai tau e o atu lava i le iwa i la fia nā nei le mamawhau timunga. Pea ma le se fuluwalu awala na tapunia i le isi tu o le taulanga o na o lolonga masolonga ele. O le isi fitu se fulu i le se lau milimita Swatimu o lo ufuafua e pa ui le aso o lo na winga e sili atu ma le lua maasina le au whainga o timunga ua to ulu i aso e tolu. Na tapunia fo i le alalau papa le o Tautau Bridge o na osi isi i le suavai. Whaale au ngā ina fo i au na ngā pasi Dunedin i le aso o lo lapata ia ele fens tangata lau tele Dunedin ina ia o ese mai maulatou whale pe a whai ua a mata o na lolo vaia. E fitus fulu tolu pasene na pa uai le numero tamaiti na o atu ia onga i le aso mulimuli o le kuata na se ima vai atu nei. Tusalea ma le lua se lau afe tamaiti e le ia o onga. I whaamaumaunga aloa ia na whaalawi loa mai le leiti o New Zealand i le aso. E fitus se lau whaasfulu wha afe tamaiti sa tatau ona iai i wasenga i le aso wharaile taluai peitai na o le 5 se lau whaasfulu wha afe tamaiti na o onga. I le vai aso mulimuli o le a onga mo le kuata tolu e valu tolu i le valu wha pasene
tamaiti na o onga mai le asonga fua i le aso lulu. Walu tasi pasene na pa uai le fwai numera i le aso tofi. E tusa mali se lau luas fuluafe i le se lau fas fuluafe tamaiti e le ia o onga i ia aso. O ata utino nisi mātua e wawe ave ese ala tau whanau mai i ia onga pe tasi i le lua aso ai le ifa ai uina le kuata. Ina ia awana i mawai pase se taunga tawa a lele le tele ina sii i taimi o tuuanga. O whanau naunga le malo ina ia ausia le iwa whapasene o aso a onga le tamaititi. Ina ia ausia i mana onga le malo ia o atu le valus fulpasene tamaiti a onga e o atu ia onga i le kuata e tasi. Toi whamanato e David C. Mua le minista langolango mua onga le tai ala fau ua whaingoa ina o le star le e fuafua e whaonga e whaamalosia i tamaiti o na o ia onga ma ole ai ai fo ia inga ma whaasalanga mo mātua pe a tele aso lea onga a lato whanau. Ua mawai i la tōlo finawina le mata upu tau i vapes, le whaatawina whaasolitu la fono atu e nisi o fale o loa o vapes ia ua whaasalo na whaatawina le ana a mata o na tapu mai le aso mua o ke topa. Na a mata whaamamaluina ai le whaamalosia o na iai o maa e mawhai o na ave ese mai i vapes, ma ia iai ni vaenga i pipi iai mo le saunga le mua tamaiti. Na whaalia le sui o le Vape Free Kids New Zealand, Mani Wilton, na whaiala la tausu e suenga whaalilo lilo, ma maua ai olo o whaawa o lava i le tele o whale o loa i au Kilani, Wellington e makalai estete, o na whaatawina i ai tu a inga tapaa. I le onga tutono Wellington e se fulu mai le se fulu tasi whale o loa e whaatawai vapes, olo o whaatawina atu pea i ai tu a inga vapes, mai tu a inga tapaa e mawhai o na whaavevela pe whawhanga, le aeta ua o heated tobacco device. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e mawhai o na whaasalaina se whale o loa o lo o maua o whaatawina atu ia o loa i se salatu pe 5 afe tā la, a whai o se kamupani te le e whaasalaina i le whaasela afe tā la. O le asona na fina whaalawi loa i isi whaamaumaunga mai le census po le tusinga ingoa New Zealand i le tu ainga soifuanga o aso uma o lo soifua i tangata New Zealand i aso taitasi. E to aiva mai le to se fulu tangata na mawhaiuna whaonga aina le initaneti. E na o Gisborne le pitonu una matua i mawalunga le si iti o numero fale e mawai le mode ma malulu. O le aio au Kilani na mawalalo le numero tangata e whaatau fale pei ona whaalia i li poti. O le luas fulu valu tesi le valu pasene o tangata na whaatumuina pepa o le tusinga ingoa na whananau i whawhatua New Zealand. O ila tona soifuane i Engelani, saina ma initia na pito i toa tele. E siria ma le luasela wafe tangata i mawhai ona tautatala i le te reo po o le ngangana Maori pei ona whaalia i whaamaumaunga. O Wellington e ma au Kilani sa toa tele tangata whaingaluenga mai le fale si itia mawalunga talu mai le luafe sfulu valu. O le masina o mena whaalawiloa i le isi reporti na maua mai isu e whaapea e ono te si male 3% ua si itia i le numero tangata New Zealand ma ua tele i tangata matutua whaapea tangata mai atunu ese. Inisio vaenga o li potifo, e si lia ma le se lau afe fale na avanoa i le taimi o le tusinga ingoa. O le tele o ia fale e le aini sieno no foai, whaapena fo i le tusinga ingoa i le lua afe sfulu valu, e iwa fitu afe valu se lau faa lua fale na avanoa. Whaailoa i le pule sili o le Infometrics, e tele mafua anga ya lai o na avanoa fale, o nisi o lo o whaianinga luenga faale leia, o isi o lo o faafo, ma o isi fale o avea ma holiday homes. E na o le lua te sima le 5% tangata ile imawa i o latou fale i le tusinga ingo o le lua fesfulu tolu si itia i le 5% i le tausanga taluai. Tala fōia mai le si ufafonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao. Malo whaftai tātou telefona te mōra vino whafonga le iwa. Taimi le was 45 minute o te elevalu. Tae o le as whareile wa vai atu i whafole oso e le la oka. Ma tango fi o le nei aso i e pulea o e po au fuafuanga o le aso. E o me te wina la fo i pe ona tātou telenoa te leo taimi. I la tau ia o ta mamtina mātutua le ilunga le ono 5 tausanga o i le code card. E mo whaiona o ta whaonga le pasi po le train. Amata mai le iwanga i le tolu le fiafi. Te le lola te uanga wa onga le silfia o tau i whaongaina. Ia pele o se amino le leile, te luo i te luo ta whao ne yaso.
Ia ua umi foi na no for fale le walangi le mai le tau fa malo fa tai. Ia le ta ua tatu telefou le moto I saute le mamafa o timunga ia lo fetele atu le polokalame mo le mawina lo longa o le sivaenga o le no o Dunedin. Ia la fai ngaluenga so soni ia le langi le tau le nei tu le au fia ma Wellington impodidua o ka. Ia manuia fo I vanga mta faonga tamaiti nei vai tau ta ua na file. Te leo le suinga o le tau e whata whao e tamaiti le taimi nei pe a fua I tau sanga umawai. Ia I le ole I le su, pe o I le swimming pool, pe o le tifanga, po whiawe I tamaiti. Ia o taungu tā lava le nei taimi. Ia e mo tātou ni usila lava ia, I Wellington a whaile I olo wano le te papa, tasi na anu fuanga mātango fie. Ia whapea fwina I tamamti na mātua. A whaile I o tolu te papa I le whale matanga le Wellington, o le mātango fie I le sawalivali. Mā whanawhana I o tonu, ia oka. Tua ova malse lau pasene pe a fie o tā whawai. Ia la fwoi maua I whale inga tonu whaile tau mawhtanga. E whapea fwoi ia le atunu o lo malanga mai tonu o Wellington, o I lava o malanga mai e te le I o le whale matanga le te papa, ia toi ngā aso ne le mā whanawhana mā nei e sawalivali. Ia e mana ia lo walu pe matanga lo ID ni usila polo passport ni usila langa le ua mai le tala. O lea to tongi tu pe tulisi I tato fale matanga. Te ua ta whape o es tulisi e lea yo oe na e whanau mai so I fuere ni e tunu ni usila au. Lo fatu toi na matue a viau me uklani ne fatalo fa mai sa kola faele sa va ni la tofa lo fatu porklame ya sunga malo fou. Matautia le mafuta malinu mamao leo Kenan Squeak e sera mataitoa whaftai lava mafo Eric ya tau se fulu vaa no whatu porkalam whaftai tele o nei whawhiwhianga so I whiwhiloi mana I whamanatu e ma se lava le so I fua manoloina e iei whiautau longolongo so I fua manoloina au peo na whailo atu mo lautou silfia ana watu leo stala la tamai tūlango ili taua I le vau Israelu Hezbollah, Iran, Gaza, Houthis, o lo tau ma Israelu te taimi nei talo whai. Ia, o le asolo nei whatau e laulangi le mele o le body language. Tā ua ia o le e te ilo le leia el tangata I ona le ngangana lona tino foi lea e whailo mai ai po fia pele o fia. Ia o tato ilo yaso ia e le mele o le whaali. O le whaali I le ia le ngangana le whaali I tatu vai. Ia nei whalongo lo le lomtua Samoa. E tatu mai au vai, I pe e whapena le whingo le whaali I le stangata yaso, al whaali I le stangata. Ia e le iloa mai la ua hato voi le watu sana na whaatu al tala tu. O mai o tae a le woso ale lapu tali iwa se furua. Nga la atu al whaia vai tua wale nofu fule tua ole mkuka. Le lea tua I le si tu. Susal whaate nonga nao lona foi whaali. E pe o le asolo nei le whaatau le body language le aso whao katopa. Ia e whaali atua I po le alta mele utupu ia te. Oe po le afo le mele utupu ia te. O tele o toe vaia la zi le mele o le whaali I le te mine a tatu ni vai ngata ia soa ia o tele o toe vai I le te mine. E lopo. E lopo e wafunga mai. Ia na utatu vai o lau sunga le nei aso. Ia lele, lo whatu upuao. Iota, ia le tamama tue a talivui mai I Hawke's Bay. Ia le te letu proklame whamalova vitai. Luas fultati minute o te ale valu talo falava. O le tautua le nei si ufonga le mo Wellington e talo wha. O le fianga mai le sunga ia so o maniko whale moe. Whaftai le tua.
ya maua le taulelei aua le faalumaina faafetai ai le atuaua umi le ola ua ia faataunuku o tamoʻomoʻoga e tautuatu ai pea o e lau Samoa ya maua o le fiafia aua le faanoanoa Samoa lo'u atunu upele I lo'u agaga se I toe liuliu pea lautaga toe tupea ma toe va'ai le amataga va'ai ai Iesu ma lana fa'aolataga fa'afetai ai le atuaua umi le ola ua ia fa'ataunuku o tamoʻomoʻoga e tautuatu ai pea o e lau Samoa na maua o le fiafia aua le fa'anoanoa fa'afetai ai le atuaua umi le ola ua ia fa'ataunuku o tamoʻomoʻoga e tautuatu ai pea o e lau Samoa na maua o le fiafia aua le fa'anoanoa fa'afetai ai le atuaua umi le ola ua ia fa'ataunuku o tamoʻomoʻoga e tautuatu ai pea o e lau Samoa na maua o le fiafia aua le fa'anoanoa fa'afetai ai le atuaua umi le ola ua ia fa'ataunuku E tolu se fulu afe tāla le tino I tupe ua tapena le Digi Sound mo lana promotion e fesosoni ai I le taumata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whaelonga tupe ta I lima se lau tāla cash o le ase ina I asa whareila ta itasi mo ni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digi Sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le My Cash a le Digi Sound Samoa whaonga I le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo I le My Cash a lo ainga I Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai I whaelonga tupe e tolu ta I lima se lau tāla cash I aso whareile ta itasi. Mo nisi whaamatalaga whaafso ta I le telefoni o le o valu se lau tolu whaafā whaalua tolu. O valu se lau tolu whaafā whaalua tolu. Seki a le Digi Sound. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga I ai I le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu .moresi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia I le tonu le luas fuluaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo te maiti, le mo moi pe o tau le o po le whenga luenga mātua. Ia, o luas fu fitu minutu te el valu. Ma le tongo fio pensinia Samoa. Au tango I whaliri ua tu pensinia Samoa le ulua tala I valu sen. Tu sai le ato se lua tala ni usila. Tongo fie la tau mano.
Ia wala le whatau ngā ina le pensini e whai lei whea wala inga le tāwhale. Ia, te loa la whatau i le ia mari tau na ua iai. Manu ia ia le tāperanga le atino i le maranga atu fo to tele i sa mo le nei vai aso, po le whai unga le vai aso mo le vai aso fou. Manu ia fo i tāperanga o aso sa na i whanau, nisi o e gale sia e whamanatu i le aso sa nei, nisi o le aso sa le pe un tātou masani ai. Nisi o e gale sia e whamanatu i le whai unga o le Labour Weekend po le whai unga o le nā, vai aso tio na tua, le aso sa muli muli leo le masina le nei o ke topa. Ia ole tūlanga nei e il masina o ke topa i le umfuenta mo ia tātou tini le whai unga. Tātou tāpena tu fo i le mo ia November ma te sema. O le aso le nei e whata ua e fo i la tōlo o ngā lulue i loli. La tau yo ave loli e ta o le National Truckers Day ia mano lava o tau uma o whiwa i loli. O le aso le nei whata ua e le tau tua. O le tā ua le tau tua la tau e whiwa i loli. La tau i le whi ave i auto o loa lea e la usolo i to tono le atino u a wale whaamali e ina o mna onga o tangata e tō tasi. Al whate te inga e le aso e te alatu o le supermarket i le atu mai se loli tasi pe lua pe tolu. Ia la utau nu mai le uta mai au kilani la wala. Ia la wila ala le uta ave au kilani pe ave isi tuoni usila. Ai mo tātou e whiwa i lungo au wala i le tele o taim. Te mai tau wina tō o ngā lori a. O le e te langona fo i alo li ai lungo le au wala pe a polo li ai lungo le au wala pe a vai o maita mai o tua po le mai luma. Se i pasia la o ni lori se whape lima pe se furu te me tasi a. Toi ale lea lau ta mai ta vale. Ia ave lori alo ftele atu por kala me whaftai mo ngā luenga. Ia tautua na o tau e iwa sifuru kilomita le sao o tau lori lungo le wala. O mā tau ta avale la i tem whaina o le se lau. O le siri le titi. Ia eva aile lei whailo na wai lungo le wala. A ua le tau whawhewhe o tau le lewa le pōi nei ta avale. E iei nei. Ia tātou ai ave ta avale o le whautuanga na o maua fo i tangata o lewa neni usila. A ua lava te muli muli tu o se lori. Aua te muli tua o se tāwari tele. O le maua i la tau e tele i loa le lea mai o se... Po le alawa se me whaitino i le lea mai. E le leile afe i tua whapasi lori ia whamamao i luma. E tuu ia i lewa noa i mua i la tau. E i le tasi ale taimina usau e mai au ki lani. Naua, i le tāwari. Na u whaitau ina lori i le mato whaitau i le awala i le taimina o le po. Alo lua. Ia, ua le mwhaino whaitau ina le tele na ua lori. Oka, le tele. Ia, whamano lava ia te o tolo whai ngā luenga lei. Ia, los whamano tu ni telo whai ngā luenga le mua tau numai le ofisa. Ia, lo whatele atu por kalame, wafa le valu. O soa e male la au e. E isi tasi o li isa le i ula nā onga. Ia, i le tu sifo o gilani po le tu le i Henderson, Ranui, manu umai nai le tuna. Glen Eden. E le iula le aonga stama le awalu la whainga luenga i se company whai ili tise. Ia e whailanga apprenticeship. O le ingoa tama sua whai a Curtis Bailey. I le tausanga i luafes fulu. Na tau mawhai e ile a e sa ili si awala e whai ngofia ina. O na puk pe su e whai le whatainga. La whai ili tise, la whai moli. Blasters o fale, le au fola kapeta, le au wari fale, le au warai whaia i le roofing po o lunga i apa o le fale, le au ka muta, tere ngā luenga. Na mawhawhaule o le li le lana, ilona mawhawhau le teimi na le luafe se fulu. Le ase awa le whawhai ngofie o na whai ngā luenga, le whatai ngā su e atua i se. O i le mawai ngā luenga, fia le tau o ngā luenga, me uma whapena. O ina lana whanau mai se manatu mana i e tangata lea, la tau te whausia se app. Le utato lo le teimine me tau le application, o le app, before le app nga le tato li tio, le Samoa Capital Radio, le whalau loa ilan ngana sa tato ngana Samoa. E lo, o le ngoa na le app sa whaingoa le teimina, whaingo fia ina su e i ngā luenga mo o fwile leo, o nanga i mawhaina la tau, o e whauia whale, O le Tradify. O le ala uofo me stasio company mai Peletania. O le ala tau whaatawina le app al tangata nei mai la tau na whaia le app. I le tau e se lau miliona tā la.
A o le kompani le ana ina le Tradify, iwa pasene o le kompani le, o le uele li le po share o le kompani, uele li la le, e sua faya Curtis Bailey. A umala na tutongi mai le tupe umali dia la avele app ma le kompani le peletani, e se lau miliona tala. E maua le lata i le se fulu miliona tala le li le. Wa iwa miliona ma ia mauntubu a iwa pasene le na te maua. Ia o le tau atoa na o le amalui ai le li nei. Wa e la ta hua meo ideas po mawhauwhaunga a whanau mai lea mea ma lea mea. Ia o tatou i loa le tele o le atou na whanau mai manatu le lei. I se mea le lei na tupu. O se le tau fo na mo tatou umalava. O le ase mea le lei na tupu. Tatou vaipo le ase mea manai e maua mai ai. Pea no whatu so. Taltonunga o tangata ia pani na o whaitau e na matano to e matasi. Ava ai la tau i se whawhitauli. E tau e la tau le mena tau le opportunity o le ava noa. E le nama watu le whate ta inga. Sa wale tau ina sa motu tu i lalo le ulu. Ti tilo i lunga mai sol. E le isi se whainga e lunga le ulu le mau lunga. Ia whanau mai le mawhauwhaunga. E whai le lau. Ne la wele lau to le ulu. E la tu tau tua sa motu tu wele o fia o fia tau le sua pulo sua vai tu loa. Ia ule lope whawhian. Ia whanau mai le mawhauwhaunga e maur sa sae. O pe le lope whawhian na tu o maa e lunga mea ai. Ia whanau mai le mawhauwhaunga e maur i ofi. Pe o mo meo whawhitau li eli liwe whai mawa noa e mawise mea fau. Le lafu tatou ilo le teimine. E il porkalame me le Victoria University sa lewa whanga solo. E le stala ila tau i uvaya mga luenga. E o mai e toi a onga le universite. Ia la o tu saure, le ava le whawhitau o tula i mai. Uvaya mga luenga. A le ava no o mauai, e toi alu toi whalau telelon to mai. A le maua nisi o skolasipia o ngai. Ya, le nei fo yaso lu tauna nei ma sina ma le nei yaso mo fa ngol va yaso. O te va ye yo fa fitauli. E va ye o le ava no le o mo po le ase me fo we fa na mo ye. Ma nei te le tom fa ye se nei ni usila. Ya lo no winga e mo lo na iva miliona. E o mo fo lan se le ni te fa le finance business. Ala fenga luenga o le fai mo li se li sia. Ta tau fo e fenga luenga tradies a luenga ia fa winna o fale ma. Ya, ma no lava, ma luia o tō ngā luenga ni aso i le whaingo fiela o tō ngā luenga. Alo whatul porkalame le a pasta matamua, ya e noka fraisa ma whatua e mafuta mai Australia, so ngā pita Robert Peterson, aftai tele le upena ula, ma no lava yoni viriamu, ma tamale na whatua tala le Samoa. Ata yoane lo whatu, vai malu le afa, ya, so whea tapo it whaiono, ma luia tele na yaso, to ina matua le mai o spei o tali, alo fatul por kalame. Mo tatou taniden wala mai po amani tau ya tau pe ini vaenga e mo mio tau so soni. Lo po ini so sa mo na tala tatu pe afa pe fia mo so soni faina e vile mai tatou fa so po wa mai o tau de nei tai au pe ona valo iam faino mai i wingo le tau. O lo wa mti munga fa pe le ya le sitala. O lo ia se vaenga o tau o lo poloka wala ona ule faina o ia ta vale. Alo wa yai nei o tau i la pta inga me folo emergency. La pta inga i o wha lave ia e ta tau ai o na malolo. Ia te le lopo a ea onga ia o tau mga luenga o talana na mai ana poi o mai nei le vaveao na ufa nong longai. Fa talo fatu, fa ululi puri ata, le wa nai sa moi mai. A mai ale pese le atatu. Ia na u so atu lo le stala la ta mai o le tau o lo vevesi e nei sa sa e tu tonu nei ta au. Femel tala le toina. Le fai i le maketi sa walalo po funga lei. Ia o le atufa le tau ava. Ava! Pesi makasi pe kuoka lang fifia whanga mo le koe mo kua mo le so. Lalanga mango le vate kei ngora po kausangi whama mo le kaya. Leo ko pala ni ngayon ang mango le mafiku ka kumalo. Sa whabari kula po miya ke ngai sori aka mo maeba sa whai ni kulkulanga. Ewi nga buang salang o pipefa me kupiam sirema. Mama lo lengi malo mo fua malo me le tua. Kuya nga malo mo wakaksa ini si ava wala pero wana pa ye le tua o wafu la kusoi fua. Le abase vai, e alle vai me hanno che fu le una la taffe per togliere le spalle.
Aia te ale nati, e au manga I wha nati nati. A ole tau po I le tano au ane I sasi. E palu awa yaku poto ai uma ota mai tai. E fola fola awa, ia e mana tua. I ngati ole tano a, ia te amua mua. O oe ole la asasi, papea male lukasina. O abau ipu, e puipu ia I lau fetalaina. Laua belele tuma mapule. Tu au malata wa ngore taima le vafoti. Asa ava masua mala mai fanua. Fo mai tu langi saole masala wata mala tele mala tatale pale ula. Tato toe te patasiana I le tufa ava. Se mea amata ina, o si tama pota e tau alana. Iliuana I le tau tu, so ma I miti lava o le au tu. Taina ipu atamali I ole nu. Ae su ava I tu la fale umalava. Tu mua mapule, I tu amala taua. Ainga I le tai, le va o fono ti. Tama mala to ainga, ainga mala to tama. O le tu maselena, o te tiua I au e vanga. Me fola fola awa, ia e mana tua. I ngati o le tanoa, ia te amua mua. O oe ole la asasi, papea male lukasina. O abau ipu, e puipu ia I lau fetalaina. O abau ipu, e puipu ia I lau fetalaina. Paviang ma le Tabs Band, ma le pesel na o le ava. Malo lava le whaafonga mai. Tātou whanongolongo fo le tupe maua le mano fiti talo le tupe le lewa te le atu. E le ava ma le siolo, le talo. Tu itia valus furu miliona. Ia o te le maua le ila le piriota na I la tu oloana le teimi. Ia, whaafonga mai o se vavaile se tala na ta mailo I li taua le teimi le. O li potia, e tu e o mai ai, te leo o walale o te whaitau ai, o le CNN, Al Jazeera, o le TV Tasi, o le Radio New Zealand, TV Tasi New Zealand, Radio New Zealand. Ia tau whai a voile le vava i pe pāleni umalantou tala o na whailoa atu lea. Wha o li poti la ia mai tutonu o le Hezbollah, se wha pe sfurufitu fita Israel wala tau fasiotia, taluna amatal taua Yosef Inga. Pe ona siwe fiel te mine ono o Sava Valley I to tonu o Lepanona ia fita Israelu. Tolu ala e o su epo fele la fili. O le tala le Hezbollah o mana la tau tau pomu ina isi vaenga o la e watu I tonu fita I o le te milan na e wha pae loa. Le lopo le mafua anga na tu samana to lipoti. O lipoti na mai le Hezbollah furfitu fita Israelu. O la tau fasiotia. O le tala pe ona felelei atu ai ia loketi mai Iran e pe amalua se lau I tutono Israelu. Lala ua fautuaina Joe Biden Israelu. Ia ua lavana I insi o lato manatu, lato te tawhana ina ni loketi le meona o te wai niukilia a Iran. Ai ora o tutu mai Amerika mpele tani ia lato te lango ina. Le tali atu o Israelu e tusai ia maos whainga o lo whasanga ia I lato. Ai ole te whana ma le whalenga ina o niukilia, me lo te ue niukilia a Iran. E le lango ina Joe Biden se a fuafuanga whapea Israelu. E lua se lauri masfuru tangata Amerika le polo ina e te taunu tuua le panona. O le ua whanga solo whainga malanga le malo Amerika e vesea no tangata. O le usila e pe ona li putia fo I telefona po, o lo ngā lui whatasi ma Australia e tamawhai a vesea. Ia tangata au se talia le la afsosani o la wea a matana malanga fita ni usila ngā lulu e tono le motu leo Cyprus po kereta. E o ia ina piki e la tau o leo a matana tau fia lunga o le ea.
le airspace le vaenga le pule ya tunu uia pe la Iraq manu la tani uta fia fe mala inga valele ia ona o tau o lo fanga solo te milei ia tasila le fa fainga ta o le vese o tanga tausi tunu pe ata fia ia malanga valele na winga tauna malanga le motu na ke reta le tu tonu le Sami Mediterranean ia e fe mafai ona piki e valele ina ia le tele o tangata o lo i le tunu o lo o li potia i le taiminei taluna amata o sfainga Israel ua silia ma le afe tangata le panona o whana o lantou soifua ma le silia pea ma le miliona tangata ua avesea pe displaced ua sui le mena nofu ai ua sulu atu isi tu le panona nofu ai ono le tua o i tonu lea ia pe o lo a ngai atu ye o sfainga o le taua o lo whainei ia ono lo tausa i le Israel po feo lo la lafi ai au tau o le Hezbollah. E le ito e maua se tala lata mai le vaenga le huti se le ito tono o Yemen, po le ase tala lata mai pau le mea lata mai ale na tupu le vai aso ale nei. Ina ua fele le atu va tau a Israel mana tau whaaleanga ina le vaenga e tau nuu i ai le uta o mea tau mai Iran, e i wafu ma tau langa. Ia mawaenga whapena e te waila tō mea tau lena whaalenga ina le vai aso le nei. O le oso whainga Israel o le lato muni maule au mai o lo lato oso whaia le vaenga tonu po le headquarters po le ofisa ulu au tū lea o lo o le mea tau le intelligence headquarters. Tuso i lea e control pe pu lea whaatonu tonu mai ai ia le whainga os whainga le Hezbollah. Luna winga la. A tatu waine i taua i tau sanga i uma vai pe a tatu waine i le tala whaasolo pito nei me o taua. E fele leiva a lele pe o sao ai whaaleanga mea e peila o le tulou lava e o nei ti ngāle mena tupu i pe o hapa i huai. Fele lei sao a valele ia pani tu i pomu pe o hapa. Ia wau i le taula i manuao a le anga la pe o hapa ma le anga manuao. Ia no vai fo i leo se au tau, leo tato i lole mena tupu. Ia o le toi ngā manatu ana le i le teimini nei. E fo i whaafanua na whaailoa Israelu ina ua tutu mai ana minsta mana tolo te te ili taua. Ma whaailoa mai tu tonu o whale o a inga marisi ofisa o te ua i mea tau le Hezbollah. Peo ina tonu lea nga iei ia o sofa inga i le teiminei. Peo na whaailoa mai nisi o tala. Na whaailoa fo i ele minsta o le puipuinga ni usila o Judith Collins se whapea. E iei tangata ni usila o umana fso o tai iai. O le lato tala i le fia o ese manupanona. E mana tua, o le taua lea, ele o le taua o le vāo Israelu ma se atunu. Ele o tau ma le panona, o tau ma le vaenga nei. Mua le Hezbollah, o tala fwena o fai tau ai, o se tasi o pāti, e iso lato sui tono le palemene le panona. E pangalea, ia, o lea ua a vea nei o se vaenga e malosi, luafe ma le ono fo ina ili taua whapea na tupu fo, ale fo toi tupu fo i taimine. E whamaile tali tanunga o tangata le panona, a ese Israel we ese umma a o te me to atu ton e fiu fa tali te me to ese mai fafu ia lela ye le te me tati alofona i tangata lau tele ia tati alofa fo Israel le to inga e tangata ese ia o ia tu no wa o tu no ia me se va nga ia le fia ia Israel lela tu po i tau o te me ia talu sia woni ia faina so i fu oni tinaman ta mai ti ma to tele o tangata ia o la wali ia e fa sang tau fa ia la tu le anga i le nu oleli ia tailo ia ia tatu talo e mo le file mo na tangata mu ia nei tu langi o tatu ia mo le fia e le se fa no fa fiang mai an se tu fa le moi o masina o le tau sanga se fulu tonu minuto na tano le iva.
Lume, you new life. January, February, March, April, May, you new life. January, February, March, April, May, you new life. January, February, March, April, May, you new life. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, you new life. January, February, March, April, May, you new life. January, February, March, April, May, you new life. January, February, March, April. Nei whawhiwhianga se whiwhirai le tae au ma le sunga ana se to whane moe ia e whaitau wai masina o le tausanga leu tātou o ia o ke topa. Ia o vai le lamtanga o ke topa ia o tātou lo le pio le numele valu o ke topa. Ia ne me sifuru ka le na tātou ni te ne te lo tala fa sol pito. O le tau lau pa se le ua whai lo le mano Amerika o lo tuina tu un tangata e fio e se male panuna. E lua se lau valu sifuru tolu tāla. Ai ale se tupe le tangata. E o so el vale le whailanga lo nungo el vale le tongi. Mana ia fo ia. Tu so o mei e tupu I malo pe a whaina o na tangata. E le nofo malo lang ia ta umai no ai lava ia. E ngā ioi le malo ia. O le ngā ioi ngana le malo Amerika la tu un tangata ave sea. O lo whai e fo ngā ioi ngā le malo New Zealand ia. E so soani pe ngā lui whatasi ma le malo Australia. Ia te le ropo isa mo I tono le panona nei taimi o e whalonglong ma le tātou ritio. So tai ane la mpasa o le malo New Zealand mo se so soani ai le ni putia. E le fio mai stangata le ngala le ia o le nofo. Malo, ma talo fatu I e fata semi. Ia, alo mo lo na tatununga il famo me lo tupunei kone lio no malo. Lo fatu le proclame tu spepa po for sunga po sua malo pasta po. Lo fatu mo oi male tua male uso na I kala estete ya sun fa nai malo pele seuma malo malutafa tu il tayo si oni fonga va ya le una se mo mai fa ulu pele ya ta fa tai ma ta wina le terminal telepeo tangata malanga isa mo e ta fa o ma siasi pe oni se malanga o sa wa o ya sa um fale a lupo ma wala nuna oko telewa onga ye ta upule la malanga isa mo vetua o te mitilanga ina o le mo ilo le pulo fo ile la niu wa ile niu fa ile umu me umu fa pena ba te wina fo yo lo wa to tele fo ipe tele a onga o lo malanga atu mo I manono tai malo o le motu au le lei o manono tai ia o lo tali malo manga le lei ia ina ia inga ia pe ona vava I fo iai alo fatu malo le tautua ile fa ingo nei fa na o lo malanga isa mo pa wale ai matuai a malanga fa na usa mo ia le wailo matua sa mo e fau tua ma po I te maiti tautua na mala tau le vai mar sami e mar saunga le mu pe a malanga e ta u tele le lo le te maiti ti au o lo i por kala mel malo ni usila e fe soani I le au ina le au le te maiti ti fai le tonu a onga ia tautua na fai mailo le a onga lango lo ma avelo walo ya ola na au ili lo ame tupu alu ta fa o ta maiti a la turu o te ripo lo wa fino fo ele lo ya la ta ele o ta maiti ele se me mana ya ele ste mi o ta to o ya ole a o ta maiti ala I por kala me ni si wa onga fa tanga lo wa lo ya ya
o le vai aso le nei le whaau mai pēr le whaatau ina ia o le a fianga o le mawhau whau nea tunu ni usila wa isa uopo se si alo ai ngai whaia MFC ia oa mai oe te mana o mise fsosoan ina ia tātou ngā lue whaatasi ina ia whaasao soifua o ne toi mai mau soifua i le a whaina o le mawhau whau ia ona tau mawhai lo lea e vai pole ase isi awala se whai e pefe ona whataua i le tanoanga i le vai aso le nei manisio sui whataua ai i le pre-screening ia le whaia leo whaata o susu ma le cervical screening le tupau tina ia au nei ngalo fo na vano taua e umar tatu telefono apa tule menu mela i whaita watu pe tola ula watu ina ia utouloa se o le mau afua ni usila vano nei fua isi atunu lang ia ole anganga lavo porkalame nei ina ia valo ia mamau se meo le atupu nei lo le tupu a fama ia ule istofiti te leo le afai no le tu ia le ole atas tato pese ia ta pena mai tato telefone le la ta riva ole afara iva le tato porkalame o tala la walunga ole nei vai aso afar sfulu e manatua pea i la tolo whengai molu tau le olanga e lai mai o le tino ia ole tato porkalame le se singa fata utai le sunga le to ina mana o lo pensione Reverend Elder Risati son ete ole se fulu ma le tasi le tau nei ole porkalame fa to le lalo langi o aso nei tal se fulu ma le rua tau numa inisio le uso e fa wau le tau tua on ia leo musika o le au liu tal tasi i tato fa tal tano fa to lava fa tau inisio skolsipi mo la tau e fia o tau ina i meio a onga whaia onga wa onga mata. Au iese manatu wha pena ia o e wha whongal porkalame na tal tasi. Whanga solo leo wha whiwhianga ma le pwoi whatini. Wha solo tu i le fiafi. Tau tunu Papra Maleko lo whatu porkalame. Filippo tunu, wha tai Robert Mailata. Ma futa mai Brisbane. Sunga tapsori ma yava ma leo whenga luenga iau gilani lo ftele atu porkalame. Wha whiwhianga mai le Vision Band. Wha tai sa moa toi 5 minuti o le tano le iwa. Tata
atasi mai Malulu e fa atasi ia manu ia le tau mapa ai Ua lata mai ole malo ole atua E ola e fa ababau ua sauri a mo i tamua Pangale aso ae bala au mai le matai Au na lele ina e ulu fane ma ai Ia pa atua mama noe ma e salamomoni Au na lele ulu fane atu ile oli oli Toi whātana whātula tātua te no le whai unga le neiva yaso, e le isi fo i wha au poponga o tala whau mai Samoa, usi mai e le whaafonga. E le o misi vai yaso le nei māsina ma le whai unga le māsina taluai, e le pāla lasi mai pia lava o fesoa swania malo whaapa anga Samoa i ona tua oi, le fo i wa apa mai e le malo New Zealand, i so tanga i le vaenga o le tiute, i le malaiwa lele ma wafua Samoa, ma fo ina ni se o mea whainga ruenga e alai wā lesi, e ma whai o nā watulo lātou mālo losi, mai le wafu whaavao mālo i mata autu, a ngai i le malaiwa lele whaavao mālo i whaleolo. O wā lesi po leiti o whaunea le ofisa le tiute, o whai mea lofa whaatasi mai ele mālo New Zealand, ma se tō ninga fau e whaonga ine e le au whainga ruenga o le tiute, mo le teimile nei, e anga i atu i le whontanga te itai o mālo le tau lenga. Mai ua leina tusa fo i malifo whanganatanga luenga o leo leo, e o atu i le teimile whontanga, o le a leto e la e ina e li matama i tai malu le mālo ofu tuai po le tō ninga tuai, ai o le atu e whaafawina uma e o i se e vai, ina ia tangia e le tūlanga aloa ia o le tāpena ngā malu o le mālo, mai ua whaapena foi i le au whainga ruenga le tiute. O le whionga te mai tai komisina le malo New Zealand Samoa, sia Leigh Ventura, na ia tau auina le nei mea lofa i le au whainga ruenga ma le pulenga o le office o le tiute. O Samoa le isi atunu e wha i atunu o le Pasifika, ua wha manu ia ina i whasoaswani le malo i Apani, e le tau mawhai le wha i titia pe le ai foi, a ti nae ma vaenga a fiai le siusi o manga, ma whai ti ai foi, ia swinga o ngongo le tau. O se tasi o ia fofo ua wha o ngā ia pani, ia tau ma whai lea ia leto e whaalanglongo atu tangata soifua i ta avale ma masine wha o ngā ina ili suau, ai ia wha o ngā ina leisi a wala lea o ta avale e alu le ele tise. O le whionga le minista ia olo a forfiti va ai, na ia sau noe wha manino lea feso swani i le so tanga wha pa anga, ma le malo i Apani. O le so o tātou poto, ona o le whapa ia ina ma le tala ina lo ia o ta'vale e tise fitu sifuru ma le ono. E whapea fo i ma masini i whawhanga maa o ta'vale e tise. Ai le ngata fo i lea. O nisi o ripoti ua ta pena ina i lano le poloketi ua whaingo ina o le Climate Action Pathway for Island Transport. Po o le ngalue ina o ala fua, mo le whaititi o a fianga o whela ua inga i atu motu laiti. E mafua mai i suinga o le tau. O le fesoasoani atu ane maloni o i Apani mo atunu e whai o le Pasifika o fiai ma Samoa, e siria i le 30 miliona tā lalona whaatu penga. Ma un whai loe le whioga minista ia olo, wa tala whiunga le leile taunu mai o le fesoasoani, ma le taringa malo o le tātua tunuu i le nei lava masina. Moe on malo e whaunga ina ni ta vale. I le fono taitai o malo o tau pulenga ia o topa po masina. Ma i le mai ai o le fono, o le awha penaloa, o na whaasafua i mata ngā ruenga pa whala patongo tūma o tia malo. Mo le whaunga ina i ngā ruenga masa. Wa te lele fesoasoani le nei foa i an malo i Apani mo Samoa,
i le whaititia reo kasa o ona e maua mai i tāwale afi. Wa te pena le vaenga le to'omanga moe pōpō ngā tia, mō le tau aveina leo le suru, e mōli atoi pēr lava le whiauta ua i tangata Samoa, ma le lalolangi ato le a whaatese mai le whōntanga a taitai o malo le tau pulenga. Tau filosa wanga o lo o whaatino i tinam tamaitai, ato ai mawhanau. O le sulu le file mua le a whaata moe, o lo iei le wha moe tau nu tonu lava i Samoa le anso luse fulma le tasi, le e te tala aloa iei le whōntanga tupulanga taravou o atunu o le tau pulenga. O le wha moe o lo awai umai tupulanga taravou SS o ma lo le tau pulenga, ai whaatine tupulanga taravou o Samoa. O fe au o lo o awhiwhi nei le tau fia lea, o le sawai nei le ngata le tino ai o le mawhau ma le loto, o lo li lifa le iti nā matamaita ai whapea fo i whana witi, e le ngata mai a fianga i mawhatanga wha le wō, o mawhatanga wha le runga li i po o ainga, e u whapena fo i le mawa lungo le telo a fianga i lātou nei, mai a wala wha teknolosi o lo numeratasi e telefoni wha ave ai. E si lia e le tolu se lau le a whai o tupulango le a wai mai le whōntanga le nei, e le aso lua se fulmalitasi o le masina le nei o ke topa. Ua pa uli tau o le pensini le nei masina o ke topa i Samoa, i le pensini lea ua palasi nei le se fulma le valu tesi mali iwa sene i le lita, lea sa tolu ta la se fulma le fitu sene le lita, ai ua palasi nei le lua ta la iwa se fulma le valu sene le lita. O le kisa ua whaapau lalo le se fulma le valu tesi ma le fitu sene le lita, sa tolu ta la lua se fulma le fitu sene le masino se tema, a o le okitopa le ua tolu ta la ma le valu sene. Ai o le karasini, e se fulma le valu tesi ma le tasi sene, ua whaapau ai fo il tau le lita, le sa lua ta la ma le valu se fuluonu sene le lita le masino se tema, a o le ua lua ta la ma le ono se fulu valu sene le lita. O tala fowia, man wia le whai unga le vai yaso zio tātou o tano, whasoi foia. Talo falava o tala fau mai le siufofongo le lau mua mo le nei tae ao las faraile a sofa o ke topa lua fe lua faa. Na o sina taimi puupu na solonga le leia ini ma lilienga i se mata upu le vao le vainga fa upu faya le National ma le Labour. Na lipotia le staff, se tala noanga le vao le so upu mo tupia le National Nicola Willis ma le so upu mo le Labour Barbara Edmonds. Na ma lilie e faya se tala noanga e winga le faatuma wina o le fainga o Super Anueta New Zealand i le taimi nei. I le atala noanga na alia ai se fesili, pe tala whea ngai ona si itia i lunga le tausanga e mawai le Super Anueta, mai i le ono lima o loo iai nei, e manatu Willis o le National, o le mea te tauna whai peitai, na ta ua Edmonds i se whaatala noanga ma le staff i le taia o na nafi, e le o se tala noanga lea na whaia, ua whaato a luaitu la talo na la tala noa ma Willis, ma e whaate ea o ia i fesili e winga i tausanga mo le Super Anueta. Sa whaailua i Willis, ele o whaonga ina o na matafa i o i wha minista o tupe, ai wana o se so upu mo tupe ale pati ale National. Ele o ia se wha moe moe si iti ale tausanga mo Super Anueta i se taimila tamai, o na na whaalia manino ele New Zealand First, la tau te le lango ina. I whaatosina ale National mo le palota na whaailoa ai e mana na o e si iti ale tausanga penisione mai leono lima o lo o iai nei, i leono fitu i le lua o wha. O loo whaawa upeo na whaale tonu le tūlanga tau tupe ale matanga luengo soifua maloloina e tu sa aimalana li poti whaale kuata tau sanga. Peitai, o loo whaalia le soolonga le lei o le puupu o taimi whaatalitali mo tangata i whale mai. Mo le tau sanga o mai a yuni, ua o atu i le iwa se lau tolus fulfa miliona tā la tupe pa ua whaetitia mai le lua se lau iwa miliona tā la o tupe whaasili i le kuata lona tolo le tau sanga. Na tā ue le pulisili a maji apa,
O le whaititi o le whaatupenga o le hauora Maori le mafuaanga o le tele o tupe pau. E iai nisi o vaenga whaalele o li poti al matanga luenga. E iai le pupu o taimi e whaatalitali i tangata i EDs. Tasi tesi maleiwa pasene ua whaititi ai le lisi o tangata whaatalitali e fia wa aia se fōma ai whaapitoa. Si itia le numero o tangata e maua le kānisa ua vave o na whaia tonga fitinga. Male si itia o numero o pepe whato a whananau e o atu e whaia tui pui pui maasani. Olo o mana na ole malo e wa ai inisi whaamaumunga fōma li poti e whaamaoni ai le whaalelei o numero tamaiti e o atu e whaia tui pui pui. Ua whaaluaina le numero tangata e talo sanga atu mua wanua leo leo pe a whaatusa i le tau sanga talu ai. Whaalia le komisina langolango Jill Rogers o le a whaupopo le 25% o a wanua whaingaluenga o na o le toa tele o tangata e talo sanga atu. Sau no Jill na whaia suinga ia inga mo talo sanga ina ia whaamalia ina imana o ngā le malo o le toe whaupopo leo le 5 selau o leo leo fau. E o mai le whaiungo au kusa ua o atu i le 5 selau talo sanga ua wha o atu, whaaluaina leo whai numera, pe a whaatusa i le lua whelua tolu. E se lau se 5 leo leo na tu ua le matanga luenga ai malanga atu i au se tālia i le tausanga taluai. O se vaenga le leilea mo le matanga luenga, le toa tele o tangata i talo sanga atu, o nolo o mo mia ni leo leo fo, e tusai mamana onga a le whainga māloso o whaatasi. E whaita wafe tangata na ngā o ia whaamaumaunga i se oso whainga i lungo masini te konolosi, mai i whale mai e siaki ai talinga i to tono New Zealand. Na whaaliele Bloom Hearing Specialist, ua ngā o ia umale tele o whaamaumaunga, ma o se taimi lata mai, o na waaia le ua whaalawi loa i lunga o le dark web. O whaamaumaunga na ngā o ia e au fiai numero te o ngā tupe, inisi ua, ma whaamaumaunga patino, atangata na siasi ia whale mai. Na whaamauniele so upol whale mai, ua mai au na longoina i lato ua afia e tusai ma li poti ale liti o New Zealand. I se li poti lungo se alata Australia, na whaailoa ai le so lia le whale mai, o se tasi o tu la fono, o le te wina ma le tau fia leo whaamaumaunga o tangata, ua leto e whaonga aina la lato au nanga, o le masino iu laina tula i mai ai leo so whainga, ma na longoina tangata i le whai ungo au kuso. E tusa ma le toa se lau tangata nao e se whaamalo si mai o lato whale le pōna pōi Dunedin, o na o le titele o tā whinga malolonga, o lo iai pēr o tā koi mātū e au whiai Dunedin Maclutha i lapata inga talu mai le pōna pō, ma o lo walo ia le ofisova ai tau, e o atu lava i le iwa i la fiafia nā nei le mamafau timunga, pēr ma le se fulu walu awala na tapunia i le isi tu o le taulanga o na o lolonga masolonga ele, o le isi fitu se fulu i le se lau milimita o sua timu, o lo ufuafua e pa ui le aso, o lo na winga e sili atu ma le lua maasina le au whainga o timunga, ua to ulu i aso e tolu. Na tapunia fo i le alalau papa, le o Tautau Bridge, o na osi isi i le sua vai. Whale au ngā ina foi au na ngā pasi Dunedin i le aso, o lo lapata ia e le fens tangata lau tele Dunedin, ina ia o ese mai maula tau whale, pe a whai ua a matau na lolo vaia. E features fulu tolu pasene na pa uai le numero tamaiti na o atu ia onga i le aso muli o le kuata na se ima vai atu nei. Tusa lea ma le lua se lau wafe tamaiti e le ia o onga. I wha amaumaunga lo ia na wha alawi loa mai i le leiti o New Zealand i le aso. E features se lau fast fulu wha afe tamaiti sa tatau ona iai i wasenga i le aso whareile taluai peitai na o le 5 se lau fast fulu wha afe tamaiti na o onga. I le vai aso muli o le a onga mo le kuata tolu e valu tolu i le valu wha pasene maiti na o onga mai i le aso ngafua i le aso lulu. Walu tasi pasene na pa uai le whai numera i le aso tofi. E tusa mal se lau luas fuluafe i le se lau fast fuluafe tamaiti e le ia o onga i ia aso. O ata utino nisi mātua e wave ave ese ala tau whanau mai i ia onga pe tasi i le lua aso ai le i whaai uina le kuata. Ina ia awana i maua i pāse se taunga tāwa a lele le e tele ina sii i taimi o tuuanga. O whanau naunga le malo ina ia au sia le iwa whapasene o aso a onga le tamaititi. Ina ia au sia i mana onga le malo. Ia o atu le valus fulpasene tamaiti a onga e o atu ia onga i le kuata e tasi. Toi whamanato e David C. Moore le minista langolango moa onga le tai ala fōu ua whaingoa ina o le star le e fuafua e whaonga e whaamalo sia i tamaiti o nao i a onga ma ole ai ai fo ia ia inga ma whaasalanga mō mātua pe a tele aso le a onga a la tau whanau.
Ua mawae I lātou o loo finawina le mata upu tau I vapes, le whaatauina whaasolitu la fono atu e nisi o whale o loa o vapes ia ua whaasalo na whaatauina le ana a mata o na tapu mai le aso mua o ke topa na amata whaamamaluina ai le whaamalosia o na iai o maa e mawhai o na ave ese mai I vapes, ma ia iai ni vaenga I pipi iai mo le saunga le mua tamaiti. Na whaalia le sui o le Vape Free Kids New Zealand, Mani Wilton, na whaiela la tausu e suenga whaalilo lilo, ma maua ai o loo whaawa o lava I le tele o whale o loa I Aukilani, Wellington e Makalai Estete, o na whaatauina iai tu a inga tapaa. I le onga tutono Wellington e se fulu mai le se fulu tasi whale o loa e whaatau ai vapes, o loo whaatauina tu pea iai tu a inga vapes, mai tu a inga tapaa e mawhai o na whaavevela pe whawhanga le aeta ua o heated tobacco device. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e mawhai o na whaasalaina se whale o loa o loo maua o whaatauina atu ia o loa I se salatu pe 5 afe tā la, a whai o se kamupani te le e whaasalaina I le whaaselau afe tā la. O le asona na fina whaalawi loa I isi whaamaumaunga mai le census po le tusinga ingoa New Zealand I le tuainga soifuanga o aso uma o loo soifua I tangata New Zealand I aso taitasi. E toa iwa mai le toa se fulu tangata na mawhaiuna whaonga aina le initaneti. E na o Gisborne le pitonu una matua I mawalunga le si iti o numero o fale e mawai le maud mamalulu. O le aio Aukilani na mawalalo le numero o tangata e whaatau fale, pei ona whaalia I li poti. O le luas fulu valu tesi ma le valu pasene o tangata na whaatumuina pepa o le tusinga ingoa na whananau I whafuatua New Zealand. O I la tona soifuane I Engelani, Saina ma initia na pito I toa tele. E siria ma le luasela wafe tangata I mawhai ona tautatala I le te reo po o le ngangana Maori pei ona whaalia I whaamaumaunga. O Wellington e ma Aukilani sa toa tele tangata whaingaluenga mai le fale, si itia maawalunga talu mai le lua fesfulu valu. O le masina o mea na whaalawi loa I le isi reporti na maua mai isu esuenga, e whaapea e ono tesi ma le 3% ua si itia I le numero tangata New Zealand, ma ua tele I tangata matutua, whaapea tangata mai atunu ese. Inisio vaenga o li potifo, e silia ma le se lau afe fale na avanoa I le taimi o le tusinga ingoa. O le tele o ia fale e le aini sieno no foai, whaapena fo I le tusinga ingoa I le lua afe sfulu valu, e iwa fitu afe valu se lau whaalua fale na avanoa. Whaailoa le pule sili o le Infometrics, e tele mafua anga ya lai o na avanoa fale, o nisi o lo o whaianinga luenga whaale leia, o isi o lo o whaafo, ma o isi fale o avea ma holiday homes, e na o le lua tesima le 5% tangata I le imawa I o latou fale, I le tusinga ingo o le lua afe sfulu tolu, si itia I le 5% I le tausanga taluai. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo ana whaftai mo le tāpena ina o telefou sunga tā se sa fōi tana mai sa moa le ute le iwa minute sifuru fitu. Ai wā matana o ngā runga māsani na poloka awala I le tae au le nei pia whapea o le ia o ngā tamaiti a tu ua o ngā ia e ngā awala. Pe vuela na mai tau atu I whafol tātou ofisa. File mu le pisi telefoi. Manuia ia whia au mga runga o le nei aso. Ia o mai tau ina fōi li tō tele o la tau whai la tō ngala au e. Mana tua I le tau mawhanwhana o le anga ia tu iai e tau I o le o atu I le lata Krismasi o sele. O le la ule o le letters I la o mai tau. E o le wawe ia na le leifo I le whaonga. Wawe na sele e pule au ina whamana tu atu. Ma lona wati resa ene, manuia ne. Haftai mai mo mai mal whawhonga mai. O le nu mela nei mo tātou Wellington e atoa. O lo fata milo le whainga o fuanga nei. Ia pia no whaino atu le teimi mo sola upu e whaonga I porkala menei. Whainga tai o na tala noa ia I le tele o tau saka mwhai. Teimi le utu sa o le ngana e whaonga. Ia o nao o le tau mwhai e puipuia ia o lam soifua nei tatu tina. Ma le tupa o tamai tai. Ia o le whainga la e maua fua le ava noa e whai ele cervical screening. Ia po le ana whanau o tina. E le maua le ava noa e whai fua le siaki le ama I le aso sfruiva le stona. Sfruiva o kitopa. Ia I le valu le tae au o le tasi I le awa uli. E whaia I le whale mai le kene poru. O le numela te walau iei o le orua fitu.
tolu tasi o fitu. Ono wha tolu o lua fitu, tolu tasi o fitu, ono wha tolu sili mo Tracy. Ia whaia Tracy le na mau atu numela ine Samo Capital Radio. Ia po le telefoni o valu se lau, fitu lua iwa. O valu se lau, fitu lua iwa. Whaftai lava. Malo lava le. Hama losi ngā luenga ma tiute o le nei vaiaso, o nei le aso whareile, tau lunga i te leo ngā luenga ma tiute alo whātu Ellen, malo la fwon ngalue. Tai whawhonga mai. Marie fo i le sto i nā le nau te loa le. Mo tātou e tau i tala i lunga le social media po au nanga nei lau tele nau tau i lo le Facebook, mai si tautu. E ina i tangata i le aini ala tau Facebook. Lau tele mauana nisi tala. O nisi la tala ua maua isi tangata i le maua isi o le mafuanga na e ringa tau tau mwhai wha mtala atu. E iei le auction po le tau fonga na whai e stasi o nanga i tu tonu o le stetele po le nule o Texas. O le tau fonga la e wha tau o tu imo mea oloa al tupe maua. O na maile so soani ia wa onga fo i lea o le awa wina o le tūlanga o whai wha to anga tala vau. E ila le ki tara na saini e steine pese e lau i loa lava i lalangi e sua whai a Taylor Swift. Na maua la e tamanoa le ono fitu tau sanga na ia tongi e le whawhe tala Amerika. Tole le tau vātanga te peti po e mo wāna ki tara au le tupe la lea. E ave saoa i le charities, po le sua ngā tupe le so soani wha o ngai a tangata whai whato anga tala vau. Lau mai lo no le ngol to ina watu alto ina lunga se imali sa mala a sasai ki tara. Fa fetala. Tau ki tara fa tau to ina te sasal sa mala. Ia wala ilo to ina. Olon ana le ia se ki tara. Ina te fo ia fa fetala. Mo le au nanga nea. Ala wato fa sala lau mai la na fa metala ta malo. Nala ne ia sa ia le ki tara sa mala. O se joke. Ai le fa pius me fuli le ita i le teine pese. Ia na o se mea maalie i le po na po le aso na fa i fa mo moe. Maalie fo. Ia no fa tu le sunga fa vale le fua semi manuia tele ne yaso po meres fa tai. Ia o wawai atu i le itala o talonga. Ia le la fa fonga me le teimi ne ono tatu teimi. O le ua fa ilo mai ia le unga o le talonga ne fa i po luan po. O lo fa wau pesole mtu ama fatia le au le ani usila le o le silver fern ali i le au malosia Engelan ia le unga la talonga na pol neti polo Engelan i lima iva o le silver fern e lima o le matua i le lei o le au Engelan so o ni usila ma Australia au sa le au le lei ai o neti polo terminela sau le usau Engelan ma Jamaica sau foi le usau i Africa i sau ten tua le leia. Ja, talusia ia toe Moses malo is dis talonga i luma. O le ufa i lua mele au ni usila le talonga le ipo langi le kirikiti e teine o pulu yo vavai pulu a Australia initia ni usila Pakistan ma Sri Lanka. Pulu pio lo i Engelanis, Afrika Saute, West Indies, Bangladesh ia Maskotilani. E le ieni awal Pasifika i kirikiti nei ia e whaisi mau lunga tele o le tūlanga ia ta alonga nei. Lelek, o le ta alonga le riki usi le fia umele tunu wha iunga le vaso nei o le awhi tau i au manolosi e lua le Storm o le Panthers. Ta alonga nei ia e su e lori sompini o le lua awhi Lewis fulu ma le wha. Lua awhi lua wha ta alonga le riki. Ia i fo ila ma le ta alonga i le vahau teine. Le se yo usi tō wawa. Ai atu ia ona to longa tu leo tātu. Ai i le tamirisanga tō le liki i le nei tausanga mai a mati o mai a se te mai a kutopa. O le ufa i loa mai le au o le tausanga mai tō le tausanga umalo piki le au o le tausanga. O le furu peki o le tausanga nei James Tedesco mai le au malosi a le Roosters. O Zach Lomax ma Brian To'o o wingi ia. Brian To'o ma le Panthers ma Zach Lomax ma le au le Dragons. O le Centers e lua Centers e piki o le Leo Stephen Crichton mai le au le Bulldogs ma Herbie Farnworth mai le au le Dolphins.
O le 5'8", ia o le lile o Tom Durden, ia mai le au manosi le Cowboys, ia mai le afa. O le li o Jerome Hughes, ia mai le au Amelipone. O ia foi na le ua sola ma le whailongo le Daily Medal of the Year. Tama pito sili na le ta alo i le lua afe lua wha. O props, ia e to luela ua mawaina o Joe Tapine mai le au le Raiders, ma Eddie Fonua Blake, ma le au le Warriors. O le hooker Harry Grant mai le au malosi a le Storm. Second rowers o maua i la ua nei o Angus Crichton mai le Roosters, e Liesa katoa mai e le au malosi a le Storm. O le loka o le tausanga o maua a Isaiah Yo mai le au malosi a le Panthers. O le kapeteni o le tausanga o maua Stephen Crichton mai le Bulldogs. Whaiaonga o le tausanga o maua Craig Bellamy o le au le Storm. O le Rookie of the Year ia o maua le tangata le sua whaia Jack Bostock. Si umasa ili po fesa o le tamalea. Ea o le whaasolonga le na ua iai o lo iai mateine. O le teine ta alo la o le nei tausanga o maua le whailonga le Medal of the Year. Ia po le Daddy Medal of the Year vanga o teine o maua Olivia Kenrick. Koenig. O le whaiaonga o le tausanga o maua Scott Prince. Ia, o le kapteni o le tausanga o maua le teine leo Tiana Penitani. Ia, mo le Rookie of the Year o maua Casey Ray. O le tūlangana o iai ia nei tālonga ia i le wā ia po au na fili ai, po tama ma teine tālo na fili au o tausanga duafe lua wha mai le NRL. La le stato tala le i no wha mawina le tauna, ia nai tato tala nao tālonga. Ia o lo wha wopele NPC tālonga i wha loto i whale ni usila tālonga lakpi, au lo malo lo le teminei tālonga wha wau malo lakpi. A isi tālonga te mai mo le whai unga le vai aso leo Blacks, o le tālonga wa uma na sau i leo tālonga na sau fui leo, tālonga tuwai. E fitu atu e tā alo ni usila le whai unga o le masina le nei, ia mamalanga atu i lo au i e le itu langi i saute, e o anga i mātū, le wha tali mai au laka pi mana losi i mātū. E wha fitau i le malanga atu au i atu i saute le i Argentina, Afrika i saute, New Zealand, Australia, Tonga, Fiti, Samoa, e o umai le tūlangi mātua ta aloi maaula i o Aielani, Engelani, Skotilani, Welese, Italia, Falani, Georgia, Manu Umara, Usepania, ia o le taimi na fitau iei au nei malanga atu i nei, ma au le whaatali mai o. Ia, ma lo nganga i olo tāleni, ia sunga pua o leota, ia lo whaatu por kalamela tātato pese. Tō manatu leo tā pena mai leisia tātou polokalame. E tō ina le nālu i le di whaola i le pō e whital noi e. Le la pese tō e leo whai pese le sunga avili eru. Whaftai tere.
moni o te whai e tui a te oe. A le toi whanau e le ai sau wha mai moe. Ia toi whanau o tau i le mai male anganga. Niko te moanu so o i me lotu ai le mana maranga. Talofa, Sunny here from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Whaatala whātui le nei tai ao mā lolo sui fo manuia i lo tātou tunu. Tautua ni al siu fongo lo mui Wellington ni Samoa Capital Radio. Ma le polo kalame ma sani e asfroi le teitasi o tala la wulunga o le vaiaso. Tala noa toi le fionga li pule i af masanga te almoresi. Ma le tamaitai i a Savelina Casiano. I o lo whawau peo na usimu moe i a Savelina nei tai ao. Whaatala whātui la fionga af masanga. Ma lolo sui fo manuia nei tai ao. Ma lolo hoi mari. Ta whawha ma lolo fo nei tai ao. Whapefon whaatala whātui tātou. Au whaafonga masani si ufonga lo mua. E malo la sui fui moma lange ma. Malo, a masanga ia mana ia fo ita a mata mai nisi fo i waanga. Ta ua vai atu fo ina i whatatanonga lewa iasona. O le vai asona i sa mola vano e tatano i ma sola male malo hai yen tualima. O se whaia o ngai mta upu tau la fono po loa i le Victoria University. Taltano le elana sa i linga na whaia o patupe le University of New South Wales i Australia. I vai le meto tino foi
Samoa. Nena fai Samoa lan su engana. Ia na foi mana ia fa ngulungo toi ma tanonga na sa fai ngan wenga foi Samoa te mi o i Samoa. Yo la la valona si de fia foi I me tupu Samoa. E ma me masani a foi le fai ngomene research I te real fa tasi e te almumua alfa lua alfa tolu talteno ina ia mo ato tol fam talangam ta kuye. E o ina mai ia ona fai e lole lana ni poti. E foi lama vaenga le li poti meni o suenga o findings po ani me fo ie ono e o ngai fanga yo e fai senga luenga ale o le malo pos fal tonga le malo awai e ia mano e mafai e ona fatino ele malo se au onanga ina ia lo ai o la mo ye foi la to ile li o le o fainga mta fa pela lang ya wa le mo wa to pe oni we ma ele si motu na we fa pena ya ala ri amato li fo sa mo e tele na taula mota to I me ati ya e ho le fa pe amna ia fo I sa mo I lo tu langa I va o malo ya ai la te mina fa su nga a Solomon malo o le te mina fa nga malo o le HRPP ia e pesa ne de yala le lango sua fo le malo le fo fa moi ia fitau ia le fa yo covid ia mo lo ia Australia ia fa mai mana yala te mina na level te mi tu se si va nga te lo liputi ia no to fa mai ala ia ai tu pulo mo le fa ngol palota ia fa le tomo ia mo le te mina fa fo le o mi tau fa tu langa mo malo samo ia ese foi la ia vai al malole nei priorities ia me foi fa mo la to ia on mela na lai tati nei bangale le lopo filme anga I ala tam foi e tal no penisio o mista e fito tonu an ta fa peni I mo meu indigenous rights pole me voi ia mo me to tino me sina ta to I tu ma fa Samoa e la vela meni o copyrights o me tonu ale ental no fota o vai aso le I pese o tangata fo I le wo pa ia e si tangata ia o avelato ia na umale o fa to vai mane tele lo homework le fai algo sa I le ia po fe tonu ta ti ai mene po ai ona ia fo le ia te tau fa ngango mene o pese mo musika a tonu le fo o se mta fa peso sue na whamatala le ina ia no whamara malamo mai tātou. Mari. Awa lai tau wale si o le pese na whatua le si wa atol se lau tau sanga. Sa ule le si whapopola na ia version pola ni foi whatunga. Ia e muli mai sa ule si sau whamai o ia le right. O mea lana le o te whia mamlamo. Po whi tonu ai ngata ai pe o le ai ala tangata. O e pe o le whina unga le e tau avatu tātou. O pese tangata na mai a tātou o li pini. O le iei uma tātou o li pini ma kopi o CTC ni. Moti. Ai te ia wo mai tangata mai o la to ia le ia ia fia mamla mala ta tu la fonu mane tonu ala wa o ia fa ia o ngai ile lo I mta u fa pe ia lo le so tonu mai ale me se te face tato tala ia mta to tala no fo I office tangata ia fa mai o la to ia le ia mo wa la to o le metal siela wa ai ina ia manui ai tangata po au ainga o tangata po ngā tupulanga o ainga tangata leo na whatunga lea. Mali. Ai awa pe o sangata le stala mo wela to tupe ai lei me se me o mo ainga o mto ele fitau ia atol me tonu ane leo te tulia mtau. Ina ia talafea ngai le tūlanga o ia nei wa a te le lopo isi so fwisi susu enga whapena mumua. Mali. Ai pe o mtau tonu ana mena na ofifia interview ia na o wai atulana ngā luenga ma me ia ngafa mai wapea leila. La interview lo avelo mulana lu itauna I foi no la lo fifia. La melanga ni sa mo mo whamsinonga fo la to ai ina fo I malole ia foi lana ngā luenga ina ana fo tala no le tato fo I te fono wa le lo ia ia fo tunu fono kini a kui ia fo ina ia wolo ia ngafa fo mta fo pene ia tala no ma vai pola se ina I wha mamla mai tūlanga wha pene mo tātou. Mana ia. O le si vaenga le sa whiwhia wha pela au ne le interview sa talusanga mai le official le minister le o tama pota.
o ia va ia vai ngo housing associate minister o fale wale pe na si mai ni anafi ina na mai le email I fa mo le pe me sia no sa we fale interview tali lo sa pa ia le sa uni il tato ofisa ato o le tenu muli ala so talato na fia ai mo mai le email wo le amano ya mo misi le amano e fonu e mane fo e fa tano atu fa mamla mai ni si o vai nga e tu sai ma ana portfolio si e po vai nga fo I o le va ia wala e o le climate change o isi me fa pena le va e ya o te tato no este mo bona mo le sa no e fa tele no wa ana mo le no ana o ia le minister mo mo le ko le sere la sa we tano atu ya pita wo e wana o vili le il fa lo tutu fa lo mai pe e fai no fai tato se lunch ya ai wo tali sa po isi su tali malo ne po lo na fi le sa si mai na ule ama lo e sa we e me fatta do fa sa to pancake I tato vis a ole vai ngala na le sa o ele tan no ngol ne va yasu ya atonu e este mo moto mo se siam lo tatano ma lo fa tailo fi ga sa ma le ta mata mai le nei va yasu tu la ngolo lo nga mata fi ga le wa a fi fu le botu sauti yo o va ai le CNN le va yaso nei po atu la ngole tau si va ngol lo lang o le va ia tu talo tau tau ale o lunga le pito e matu o motu nei matu ia fa so mo le o ngata tonu le la vea fo I tele o timunga ia ai o la vea tu mo lo la le mo tu lo vai tele le fo le fa le tonu le la veina a tonu ini si tato o fa fongo fa no mai fo I le lo mai fo le vila vala mo tato le tioma mo se li poti tau mai polan mo lo tupu ya to ai e vai le mele tu ku York Bay ma le mele o te vai tu le lo o isi te ma sto ina no fa no o tala no ta ya fa to lo le no lo vai la to fa de le vai ngale ya no va pe o fa me fa to lo no vai mo no ya le o to le ne no fa pe le va pe sai ta o lo le fa to lo ta lo va o se me si su ma o lunga si fia ya o lo vai wa le o lo to ya tu la ngana ya no to fa le to no la to o le vai e le fai e lo con la lo be fai ba o te mi mai ti munga ma fai e lo vai ava nga foi maulalo o me la na fai e to no vai la to se vai nga lu fa te simal pule nga nu o me foi na talu mai lo nga lunga len la ve mai sinu le e ma ngile ma me va pena I o kilani ala to e o mai nei o la le mau tu se tonu po la me fai il fai ngo fa na tangata ia awai o la te le fa le tonu te lo me foi na le tupu ni le lo e o mani foi tau fai po ai tong ia e fai ngo nga ni ia na va vai foi le ia o le au insurance ia a me se foi la le malo ti mai ia fa popo tua mai si tu per malo le la tu fa lu ia le tau tong fiti te lo si mau me na e o lo tupu te mini ai ilo va le CNN ia America la to e fai o a fare la ve si fai ngo America to ai to ai tele al fale to no si pe o me la vale le vo ina o la papa la te va to ai de ni fale sai e wa vo yo fa ta si le fama ti munga ia o si va ngo America o la a fi le mu ia mo o si vo la ve to ai munga la bo o vol se lau ia tikeli Fahrenheit le vo le vela o va pe to ai isi le bele le mo le tau ia avai vo la I si vai ngol la langi la vo le vela to I Asia I mo me lo longa fa pe me le tupu ya tato elena o vai ngani la langi lo tupu ia la fa mai ale ma wala o sai ni si falling o mana falling of iana o le climate change o le swing o le tau mali ia na to fa mai dia i se mo tu ya ni se me tu po le fio ti tanga mo le fa le mondi le ia la fa na va nga ia la tau o sala e fu sala e lo ma Palestina la fa sanga ya Iran ia tau lu si ia ma Ukraine a e se tau o si tama I nu o si nu la le o fa lo tele le o in TV o e put mai le ro e te le tel fa le to nu le ta to la ma ia fa tai o masa mana ia ta si e mai I ta to fai du si le va ya solo
Pa ia sina pressure le. O minister vo leo Casey Costello le o I tonu le. O va ia tūlanga whanu I tūlanga me tau ula. Sa tatan ol vai so na tau pule pe o le tuli e ka en Espana ele li tele fa ili porti New Zealand le. Ia male radio New Zealand. Ia. I fa officially ma o le fainga coalition ne por fainga paanga le fa tasia le national o le New Zealand First. Ia male act. O le mafine la leo te maita ilea, ia o le faipule a le New Zealand First. O le ala na sau I roa ia pe on tatano vaso. Sau roa faila na whaadinga mamana o e tau sanga tauna whamatu mai se lu se lau spulono miliona e whaanganga e whaiele e la tau lea o le la tau polisi. Ina ia tau mawhai e suia e fo I tangata ula sikaliti. Ai mamale mau, o le toinga sikaliti lea. E pe e tu tono e se me vole le se device se me e tu e tono ia na fa vela la ia o le usala ele suno pe sikalete e fa mu ia na miti la ia al tamale pe o le asu vole le pe fa pe la steam pe ma vole le fa saka sa le asu va pe le usa va pe na le ta vai o le nala e momenta o le HTP o le heating tobacco products heated tobacco products. E te mana vai nai la le pe miti tonu le ausa lea ele o le sikaliti le tutu vole le. Ia whailola ia e whina o tua e tangata whamai e whoile le se whamanianga ave e whautuanga le treasury ave e whautuanga tangata e whanga duenga le soi fua maloloina e whamai lana alua ia mailanga ia independent advice. Lana alua Yesu e mai po Yesu tanga te mai se ia vai na na fainga venga tanga tole malo ye le treasury o meni o umana ye le a onga e lo ai fainga venga fa pene fa toina de malo awana le fainga o fa santo sa fuanga to pel malo ya la ya lui sa idi mai mo le volan tu li po fela li poti le fa nga ia wa fa mai le se li poti fa tonu lo le ombudsman. It's a town ave li poti la lo Official Information Act le avo le tula fondo le e ave mo fam talanga le fau ye mo me o polisi el malo ai no fono fa yanga ia to fa tonu lo na lua fa ye mal fa tonu la na fa lo na lua o la sa idi po fa tonu ana mai document ye fa mo ngani fa lo mala tala le la mai o lo ana fi mai lo fa talanga fo ile le fa mo ni ai fa tu sa ile linga vero vo ya le vo va yemi tau so fo malo lo ni le vainga le lipo e sia ma o ye o le si sa ile linga na fa ile lo afes fu ono o le si o le lo afes fu wifa o le si o le lo afes lo se fu a o si ma li potia e le ai ma se te fo le pitanga tonua i le mata upu le tau mo meo fa vela fa pena fa ngai lai e ori si mea e fōringa mai le maulea e pe ana tusi e tangata o company fosikaleti ia matau lia o le mea lai mari e mo talia ni le palemia ai le vai se fa momonga mo talia le palemia laksa ia fa nga solo lo le halwala le fi na o toile ma le lo o le so mo oktober na fa muta le to talia ona fa nga ko nga me tonua ye nei o le tula fon na fai mai le lipa ma le lo le mu le mo na pise fa alu le me ya ai le vai si po le tula mo le tula fon ya o mai lo le so mo fai lo mal fatto nunga o le sto no ave se ma me fa pe le vela mo to nga sikaleti va pe le la wa se nel tula fon ale pisa ine wo mo ili telo fa mamonga ni e folinga mai e de munia fa mamon e ole ala wo fa ile tala le po to fa fo i vai ason ti amani o te tau le pale mia ona fa mo na se tau na ese mo le to fingo le meni ole wo tau na ma si asil pale mia i to inga maune so me ere ma wa ya fa mamonga ye pe ani me fo ina na tu fata si fa va se Italia i mana oma ole ombudsman ole tu finga vole malo e va ia me fa pe io tu langa na ye le lo la e vola se me tu pul va
tapo kalame nei Malaysia spale pe o to au ia po o to fo se fai uma o fa la o le fainga pa anga fa pe e fainga tai se pale mio no futuri e sistema moni ana fa pe na o ia pa ti al neso fainga fia na fai le tonu ia sa fa malolo a su ia o ta o le pa ti ia o le malo ia al mede ia la tu dia tu ala fa pe mo bu au ke le kuli o tu dia o tu dia ministério o mali o me na le tu pune ia mo to le va i me fa pene e sikaleti ia e po le tanga te lo nei so fo malolo ina mo lo nei fo so fo a pe o me ni fo dinga mai ala o va i le sia ngai na me ma el wol tupe ma wol tupe e to ma ia inga senga se e to elo fo le fal mai ale o mal termine le o tato ia o le lava mo ngo se fal mai o le tau fal mai loi taniden si vai nga te wan tato vai to o tu lang o so fo malo loi no tanga tala to mo nei me fai male telefone o le popole male tinga ina malo fa fta ia masa fala o telefone pita pure ministra tato talia po la stu lang ai o mai le ministra le ma le ta se mai tu lang o inland revenue ma le ai dia tato sa le ia o vai nga nai tele mene o le ta wa ai le fainga malo mo nei e mama lo le lang pe fa fea ona fa wa manga fatia le tutongi ngo tupe e langolango ai ma tausi tanga te wo le supani weta mali o le Australia la tau ai anga ile onu su fitu e tau sanga o ta to una le talanoa le se metu wai fe tele le au fai por kiki e o lo te me pa lo ta fa lo tanga la si no va ver tu le se polisi tau fa afi wai lo ele langolango ina la to al me o le me e manino o le wa ye moni mau fa mau fa mau fo ye o fa tu pula ia pele to tele o tangata o soifua soifua loa a tangata matutua ai le lava tangata la langolango fo ile tu lango tupe mau e tausi tato tangata matutua o le la tau ai ia o saina ia ma ia pani o pe tamba na fa ngo fia amisa saina a fa to ia le la si lunga ele ama se fi na ye na o le na lunga la to wa ia pani pe o la fa mali mai na lo la to so o ni usila la o le wa amatanta la no ni pati ia e la vela mo mene o la fonga e lo me va e pe si lunga le tau sanga to ai mo vo se pensione ia pe fa fia na fa tu pe wa le la fa tu pla il numero la vai la to la fonga le talano le capital gain tax yo le wealth tax o si tu puna le fa nga finga palo talwa ye le fo satana no ma paproi pe o le si vai nga la vai wa ye nga fa tonu ma ta ku ile tu ngai le finga patia le o la va ia mai tanga te pola se tu ai nga finga o la fonga e talafia ngai ina ia fo le tu sa mai de e faingo la fonga wai le pe antala no fa mam lamba fo le capital gains tax e lo polo fiti le mo i mo mio fale po business fa tau ni lo fale limita sanga tal wai on se la wafe a fa tau termine mo le valse a fa tau te valse la wafe denta tal no fo i aseta i fale luo alaxen le fa tau ia pe di masela we polo tia mo le di masela wa fele polo fitina na mo ya na fale lo na fa tu so tu pena seria tu lo tu pena fa tawa i fale ye lo le masela fo al tanga tale na fa ben fa ngal bengal tanga te lima tau sanga ta sela wa fele on tongi mo tu pele mo ye le temide ola na tongi langa taxi ale tol percent lo ia a mo tala o tasi tol sene ave sela tala tasi ale mo le tupe o le me se tupe la fonga mena le fa page ele o tala fe ngai le mele io fino ngana atonu mo tanga tale o na fale to ai musu e fa longo tonga tan no ye wai ai o le mele ta vai si to nga la fonga e fe mali o mena le fa lo tala ya pa la mele va ai fa o fa pe fair tax wa atala no se me fe tanga ta uma atonu e tau faingo fia na tadia
Wa te ta ulo me o le wealth tax. Ia ita lo tanga te ia mau me fa pe. La me o tu le ma to. Ia fa la vele na fai fo le sa le linga au te mi o ia pa ka fo le I te tono o whainga malo le au mistau le inland revenue. Le mo mai o isi tongi pe o le average e sfuru iwa e pasene le nato la fong. Ia oi, ale tol sfuru pasene tato la fong o e ta e tol sfuru tol. Ia o isi le sfuru fitu te si male 5%. Pe o le vainga na le tau wa e nei. O tangata la ia le awa pe o le fast food nei tau sanga. E te wawai pe wha whiana molto pe tau si apa o le taimi te ono li mai au. Ia, ai afa pe oile 5 pe ono sefulu taimi nei, ai no fonele malo a si ilunga le ono fitu. Na matalole na e whaangau le mali. O le la toi lua isi tau sanga le la toi tuli o e te whainga duenga e wha amoa o se. Pe ole o to inga tanoanga le le fal taimi nei. O te loa a wha amanino wha ale le ia tangata talia wai e reisa wai whaise super inuit. E reisa tupe whai. E laiva wai po lasi awa le mawale tupe whai e. Ia walanga le ua soi fuaro tangata. Ia tau whai e whaise awa le mawale benefit. O le maali e fo i wau te masanga le ue fola fo i vaenga le. Nau san na file na ise whatasinga na ia le milistao tupe Nicola Willis and Barbara Edmonds. Na vesili ni eilan mtau pulesiuna na Super Inuit. O le maula le National Team of Palota loa whewha whai e siti e le ono fitu. Ia. Ai uma whai sau noanga Nicola Willis. Le o le tau no i o so upo national i le o whenga manu. Ono se polisi a New Zealand First e wane isu ia le. Na. Ia o tūlanga na pe le tau no e wawa ai le manu. O le whesiri sa o se si a Winston Peters. E whawhewhia lana whaatupe tangata ia wana o laki o na umaulu teimi nei. A waila isi tangata o le pāti a le New Zealand First la pe fast food nei tau sanga a. Whawhia lana whaatupe se saula ia mai tau mai pe whawhia na mo pe tupe o a waila. Ai tonu o to inga tanoanga na e whamanino ia isi o mata kuie o le whewhia teimi nei. A le a waila to inga mauna na mai e. O le waile lua fe fa usful io na tele ale teimi ta pena toi ma a fa pela o ele la popole tele o le ono fitu ia va elo so ko maralo tau si vale lo tau foi si kuel teimi le po e la fonga ele anga lo so no fai lo langa ia na malo le mo le so mo fa mo se foi fa mundiango va nga ia la foi lo ale le na e fa se policier malo a maliu tangata le pensiona ai vai se to inga whainga vole na avere lo na ainga ia a tonu ai fa pena na le popular ia pe na whaina a oti ale la ke ta to ainga ma ai le vai se maro longa lo whenga masanga ta si e mua tutulanga leo lo tu e mau e New Zealand ta ti a leo le o le haka pitu tili na whai tangata to te o fiu so e lungo TV le pona a wanga le TV Māori a TV Māori na no whalong muli sa oi ia a sa ole e le te tau na mai tangata mai whafo Italia wha mai o la toi le record o le haka e le lofa i le haka ia na leo whaatumul malai na mai la ia e le fōringo se haka fo le pe o le haka Māori ma nei te le whaatinonga no whapea o no mo se a fo se sfulu wafe awa pea o I tonua sa te tau o na whaatonua le lakapi uni le au lakapi uma ia onga mea e o mai a veile awa noe waturu ngai pasi ma me mo toi tung mali malai wala e whai umala to haka pea o te me whai talo a leo o te me whai le reko le leinis al mea na whapea la whaatonua le lakapi uni talusanga ia onga o lakapi sio mai ka ua whai me le o tātou e onga le haka malo wa tai o te lo tau nanga ia I se tu Pasifika le fiti matonga ma sa mo ia la tu wat ai mani o la va vai ta tu po klamis va fifia o le le
lai te o ua tato whanu mai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, ia so le komisa o mea umana whai ngata, o nei tausanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa i lima lona i mātua, e iai le si whopoma o le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa i lima lona i mātua, le si fofu ale la umua. Ole tai ole tole lele, walai ole tato penei, ia sole pomisa, o mea umana whaingata, o nei tausanga ua tato aulea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Toi whaatalo whātu ki tātou tunu, le so ongon pol klami o tala ulungon nei fui wa yaso. Lau whio ngaf masanga mane e tāsi e tui nai Beretania. Na ua whai e tangata, ia wai e fui wha ministari, wha maa vai whainga maa lo lea le polo tūn fwoi o no nisio ngai o ingar panemia o lo o wha atinoina. Ia, o le ministari na o le wha maa vai o le whai puli. O le fia, ai o mua e nei ripoti. E tele le wha a tono lu whaingo fia o wha la e e pisi nisi mai si tangata i e le palemia. Tangata leo palemia ne, ma lona whaltua a. Ma tauria vo e mo mea polkiki e se atea wa e lua mea e whai tangata a tono le whauingango mea nei. Ai ta tangata e lungo TV. Ila e mai. O le mana nei o la to mai a company e o so i ma watu se o fu mai o fu le se o tangata mai fa ta olo. Tatou la ele ma se so sa fu mini o la mai sa wa tatou mai no o fu e o tatou le mo na le bali ai ale pale mia la le o mo e tele yo na na lo fo i a tonu fa pung fengu fiena o fu o le mea ia la e mo lon fa tu ne la o mo ne fa pe vai tu sai a fa o po si vo i fa o vinga vo tatou fa samso pe o ia fu po ne pe na ia o le ana le fifi ni si le wolo ne te lo fa le tonu le to inga mea no fa pe le tio fo ia fa pe la le fa au tangata ia le mo i me a o foi tau me o man tu lo lo to sau le tio o interview lo la ia langi le sa ele langi island star ma tala no le malangi o foi atu fi sai tala fu tangata ia o le tala ia langi island star mai du su fa ia ale foi interview tu waila o tutongi na fa mai ia fi una le fai atua te ia wa tu le tu sa wa lo fa le intia ia fa lo le tala ia alo lo fai fa le lo ta tu business ta tu sa mo te le fai fo le lo fa fa ni mo tongi ngo au ki kiti pa te mi no fai ta mi sang ia ave ia vo le su ia tongi a ia no la ia de tongi ale tu ia tala la fa tu le fai ia o si wa tu wo ia Australia le wa ia esi la tala no ata fa mai ia o si fo ia tu ia e ave of ta pe uma la mere ala vera mtanga te zai litio sol ia o le la te la tu ne o fata ai mai msa pa tu so la e fa tu le e to mai ia vo so fo tu fa tu le ai e le va penal fa ngo business o mena le na le o lo to business to ia ava mai lo ia stanga ta mai nei ia o mai sa i mai o te te pe uma la me le o fa pe o le la e fa vo e stanga ta ia to nga me na e fa i o isi ala e fa i le nganga fo le lo fa o ta to e ia fa pe te ro to ta wa no mo le fita wila e le ta una le ta wa no a ve se tu pe tongi wa le so fo le o le ia la fa i o fo po le o la ta la fa ia la e le te mai o lo na i fa i o e te le alu fa
mole mai si tongi pa mai si tu te la tu tongi bo mona le mo ai fai lo business io te le lopo fa ngolo mai langi ta to le to ai le to va to del mata non ia de mo wel pa le mie le overtime le mahalo o le tasi e mai wai i tau lata fu ile i par mia tato ni New Zealand verso ni le na fai lang tala ai wo fiui fisilia le media fa mai lo o ai e mau mea te fa matala io na fale ma mei o fa tau na tonua ia isi ai e fa inta tele pa tato fa o la sa wa ba fisi sa wa o la si sta le fa o mau mea a fa pite mau mea o lo tala na fa ai pe o le fo io la na fisilingia ona o le tamu fainga fa ile la fonga le taxi le o mo umanga polo fiti nese la fonga ai la tongi le mo e vaso la ile la fonga a tu la fa fe ngai mo tanga te de ai ni tupe de se fal o le fito ilo la ia o le pe ia le la fonga stanga te le fainga duenga le se na me to tino se aseta po se fale po se ia la sa fo le tanga te la ia lo fale mo ia si fale lima la rent atu ia le ngata a fata wato mo polo fiti a le ngulu e fo le atu lento no fo to ave ele la to rebate fo ila to tax o mo meu o posele tulu yo la o yo o la to mo ke sipe a poni long io mena la fa itanga te le tal fenga mol ba mela ava pe o ia la tele an to pe mo to mo ia fa monio e le fifiela tanga te le se me per ta nova pena malo va taim sa ta se tu nai i pacifica le wa ma o le vai aso le sa fanai ele malo sai ne version te ni se me tau arma maui i a ta pacifica na atonu ole e tau mo fai le malo o i fo le PEF o po le Pacific Island Forum ia le fo i lomo le fono le sa mo le chokam a ni Commonwealth Head of Government ai ele tu pune me mataulia ia sola o mai le falani fa pa fa ia la to fa te inga il Pacifica i eto i nei wana wai le pandua o tato ado mal palemia tato e fa le vela fa sa o to fa mit Pacifica o fa to me fa pa o to o le mal Pacifica e fa o le a fie fo le o le a fo tato nei va ngor kelo fa le to noi mi mo ia o le radiation me fo yo avio me yo nuclear le sa e a fa ina me tangata ava i pomule na pai na sakima fe o me Hiroshima e wa vai la me na tupu na te no na tangata la na fianga mai na la o me timini ela no fa elo le o le malidianga da na ta fia el timina ya le o mai nei sai na to fa ta email Pacific le fi lo Pacific mo e le ta o me le media mai fo le pe no fa lo ne le tala no alta to mi sta o le me fo io Judith Collins e dei la se termina mai se tau foi tu se tala ia ale mai se ne tau fa la tanga ta moto Pacific e no mai le tu sa mai fa la ta mai fa pa mai me e na fa ina ia o me tau samina pe o me na io te lo te ne fo ta pu na pe fa si fo ia o te lo e mo na ave si fa ngo si tu si le pe fe ta o fa le la to e te ona ma fo mai fo i au te lo e tupu uma meni na vo i laiva vai mai le pi fatasi au Amerika o Australia o Japani o South Korea o India e le si menta ta no le o le fatsinga na Australia o India ma a Japani ma Amerika ia la o vai wo so e fo la to va la tala ina mo e so sonia isala e fa pelo ia seina to se fa pa le mele vai mele vo ita to me tam ti ia ai nan mai mo ta to ma fa ina i o sa o leo au tai pe tu lo va ngane o pomune po me tauni le vai aso te wale na Israel mo le panona le wa pe a se la vol fu mo tu pu ia me tau fa pe na fa na mai i Iran ia Israel wa o le mele o te fia i loa pe fia le tau o le mea tau e tasi. Ava pe 4 miliona le iaina i kanga le wha popolo tua ngā numero na mai. Na waile le telo tupele mai mau e leo se mea o ngā le mele tu wha aloi tupene.
na le me mali di wo tangata e Malaysia me o te vava ai au i le climate change le te noa Mali. po le ale a fianga o le tau o le tatou paneta i mea ne pa fa pe nei ma ia afa pe o le si pomu na le na pa e lo se fulu mita na lo la lo palpal e tau fo na lulu pe al mafu e le lulu ia fie mo le tatou paneta e fai o ngale to ia lu al fa le fa pe ta milo ai alu o to inga me na o tu pul paneta pe tu e me tau fa peni ia ma me tau fo le we termine wa ma lo lucia tu lo me tau ia so ia o le fai ngo fia fa ia a ma ine a pa ta pe a to le fa le o le si ia lo inga me na le tu pul ta to la langi ia na fai le o la to me tau fo pe le me le tau le tong e fa na mai ai pe o ta lo nga ia so la sa fai lu mo masini vo le fa nga e la kulisi me fitau ia ia la ia le a fiango me na lo ia o si me pala si me le o me na fitau lunga e mai la ve tanga ta mani di wes Mali we moni o me na le tupune ia mau tau tai mo la funua i te lo ni me tau to ulu solo ma a so i fo e mai ma o le polenga le nei e wana fai so fa inga e fo e Israel ai lango Amerika o Iran wole vana termina i Donald Trump wole vana failan tala ya Iran wo tau no fai se me ya Iran ya mai si fai a Iran ole alu fa tu solo isi ping kengi a va tu le si kengi ko i spola le ta o spola i Lebanon fai le si me i ve i va nga e to pe to le pe fa ngole la to le axis of evil e va pe como la ia tu so ole lango mo tu Iran au la tu na le ova am se mi se solo si va nga e firma Hamas yo o le ala o fai lo Israel o ale o fai tala tangata le o tauna tafi ese Israel malala pa wala le tala ali ave sia tangata ni o mena o tato o lo e ia le ala o tato vai mele tupuni au ai ni fa fanua pe mai ne le la titi o mele ya Israel mal te le o lo fanua le o nu ia le a peso e pe ia o to e mai e lunga tala le tus pa ia ta vita mo koliata ia Bali. Ene no, ene basani vai la utala fo ile ropo le fina ngalu ne ole tu ole il fana unga sala inu mene tu. Ya ata vai fo i mene fai tafi se isala itu. Ya lo no winga e tau no e fa se awale o ni tu ye ni tangate. Wa mai nei a mai ia e tangata ia ispola i Lebanon. Ai fa la talata isala itu. Ya va pisala itu. a fai so mai ma wal mele no so fai ta to taloi nei le fitu wal pa wal me ole fai rola io se me on to la tala mai ni si e ale nam to ya beselo wal fa lu la e che io wo fai se tu se tau tele e na tele lo le fa le to no ta to a ya ole fai fa la Luciana me tau nuclear ya o si la e de tal tonu e fa nga e Lucia wa fa nga lo inga e fio ti mo tanga te Lucia mo tato mali e va pe na o ta si o le mama o se mai tato la lo nei ye la vie pe la tu lunga o ni o mai ya fa la lo nuclear a fia o mai mo ba bel na o le tau o le ta fianga o vai o me fa pe na ia tonu mo tatu talo i whawhiri e mule mele tu te ia ua. Ia ua e whai te ua i unga cancel e mole choko. Ia, esa. Ia te loa i nisi o tai o malo le la tala te me tupu nei te ua wapea le e ne whitau ilo wako siri lo nofo. Mena on tu. Tā o te le tātu mata i tūpea ia tū la ngoro wha ngā soro i ni te wale. Tā se mai nei a tātou New Zealand. Le tū la whono lea tau wha au fia le tai le act David Seymour le wa ia to i le si fisa ngai ga pusti debate le fu ma nei o foi le ngo o helmet ia ole CEO na pole ta i ulu na ole ole vai ngale nei ole ngati toa ma ole ata to vai tala ye fai o leva na fatala per tala Seymour ole mata ko ni o trisi tau to mai to fatala no u mai tanga te mala mala le no mala ole mele o fifi maori ole treaty ole founding document tu sa ole
whaawai leo le whelo o le whainga paanga lea whaatasi o tangata pae no mai nei. Ma tangata nei ona lau lele nei na whanua Māori. O la lana sa wai mai e inga matutu unga e tutusa o le vai Māori la sa wai tutusa la to ya tutusa I me whai o whainga malo ko governance le ta ufa pena yo whai whaatasi malo. Ia leo tutusa fo inga ngana leo leo na fina una I Māori tau na nai palangi tu le I tuala ngana Māori leo toi o la mai ngana leo. Ala e mana ole fatala no atata vai fo I mau ye o mana mai o polo fese meta o puto e dei se me ale ni to so o le vana fatatia I fa masinonga fo utula o le vana to fa manino mai I tala anga o mta fa peni o le la utatia ni ale mana to meta fatala no atala no ne la tanga te le te mal mala mai me o ale ava tanga te ni New Zealand o tanga te mai no Europa le ai mo se mal malama anga I mene ale la mana ave ia fala o tanga te e pa hotel party dia ia pe o tanga te fa pena le o to te le la wolu ilo e le ta ile o ngati toe e le vainga le e tato I nei polu mani se I talno au te lo fai le ho mo ka me te talno e ma ia te lo le fai le ho mo ka le ile mana ia fo I se vai po fe o ye taru si e umalo na mala lo tangata matati e lo mta po to fata no ai mani te le o liste ngata sa mata lo fam toing wa fo e pitanga o le collective Pacific collective nei central collective ma tangata ngati to I fale ye ta fai nei mo Pacifica ia mali talan fai mane fo ia interview tatu state ia atu no le ngata la interview I fale ia le fai le o singa fenga ngai ia wa o fanuo ngati to le va to fai I fale ia mai tatana no intala no fo le debate mane mo I mena do tamitas ia mane tatu mate tu wa le e fa o fi tu no pa minute tu la fo no le ia ono vivesi ta Māori mata pa ia pe te Europa ai uma ai manino fai ino o le o simo ia te loi e uma ina ne e to tala no awa pinta tano le si tatano e ono masina la o mari di fa tala no ai le ta polito no le select committee il committee fa parliament e tasi ale me voto so e fa pena ia o mi ana fa tala no ta o po o tu disi pa lo ta o le voto te le tanga te le fi a wai to nga na mona le ia ai ia tala fo ile malo se me malo mali e malo le me moni mali malo fa fta ia sa mali ta se e tu ile ta o me o fa la wilo pisinisi e ave lungo la to products mo la to o lo ia fa ta e na me le ia solo o suele para butonga fo ile fa ta o ina le su ngor ta Greenpeace e company te le la New Zealand Frontier no o proka paka fo ile le al kale te fa o te lo ile fa ta o fa fo fa me se la pa se ne ia tu la o lo na to na fa ile o proka paka na o New Zealand e mali te le ka pelo Greenpeace ti nga se me o le tang foi tanga te ma ke ti na o lo ina fa ngo fina moni tu pe o lo ta to ai ava ia tu ele talfia ngai ele tal se o lo fa mai lunga me tono na lai tu o lai fa mai la to o pata nei o ko o a fol mutia le va o New Zealand le o la green image ia su o si va nga nei tono le pata de mai New Zealand mai fa isi tu nu tu nga maula na le mai la to fa pia o to te fa tal se mana sa o la le green awa a fa nei a fa su nga ni si ai mo muni a fia lola ia le credibility o New Zealand po le vai mai fo le moni mal fa ma ni o tato tala ia fa ia awa a fia le io e fio le stanga te fo tona na lo fa tau le se pa e le se pitanga ia fa mai io i tanto ni New Zealand nana mai fo la to pata na fa mai fa u mai New Zealand so o si me va tu Asia o me la na e le fo la le queen le tuna o le a mata na langa I lunga mene te uta le anga ina New Zealand fie mai si o lo ia o le tu to pisinisi ia la te vai tu le tatu o lo malo o le stanga tala e alwa fa tau te lo e mari wai le fa longo tala kuine fa nei wa le fa nei ala le lo la to le fa tau
Ia fa pe fo le ma na mo dan ne English. Ia ti dia la no fi ele patala fa mo tu New Zealand. Ia te lo to te la tatu ile ya ngona. Ele o tu fai tau ya no la to lo por ka pa fa ta. Pa wal me vai ta to le tau pe tau mo fi. Malo. O le tūlanga lea o sa mane ta se mai tūlanga o Kiwi Saver le o te o mai fo ia o fa wa wa ona te le na tala me tu e tangata ia ia la tu Kiwi Saver nei te. Yoi, olen onai matauria le te le na tangata i o vai al malo. Ia. O isi tangata i o la to fale le wa whainta te le tūlanga we. O I tonua ai lau Kiwi Saver e ia wa noa e ma fai e ona ambaisi te tala mai tu se vai ngo lau Kiwi Saver. E so sonia oi. Afa pe o ele la alu nei Australia e me fai na fai o le la o se New Zealand mai lau Kiwi Saver. E me fai o le si awala na pa pe la o se New Zealand. E o te lolo te lo tangata ia le la o le wa pe ia la me la tu o le Kiwi Saver i ai a vu tau mo fai ai. Ai fa ma fo le mamao. Ai te o toi fo i mai nei. E ma nei lo toi fo i mai la ia lau Kiwi Saver. A tu no ma nei le ave se vai. Ai tu e pese si vai nga alu fo ile leila nga lu nga o ya fa te tenga pe o Amerika po Britania le te aloi a tongi o iponi e mai lo poni nei ta si po le euro te le atu lo tala nei a pena fo tala Amerika ya tongi o ame a pe di mas futala pe poni mai tu fanga ya lo e so fo i mes temi la o te le alo te nga tu pe le tu o le fotuanga fo ina i tangata e o li taia a o tala o me tu lo Kiwi Saver. So e pese tu pe tonu ai fanga foi le fanga se panga tu pe ngaftia. A wai va vena lu longo non pese de tu lui. Mani. Ilo oi pe alu ave tonu le fal tu pe mo ia ono pese a pe ole average pe tu vo le tonu le was full tau sanga tu full tau sanga ala va e tu pese full pese. A vai fo le you tau sa mo. E te nga tu pe le wale sa interview ta to. Si ma fine na sa si o mo. Ia pe o le average fo ina pe a ai se periota po fe tonu ai ta 10% o tului fo imo. Ia o 4%, value 4%. E siri maulo ta lima ta iono le te mo mo le saving in the bank. Mali. Me na ia nga le vai mau e. Ia ai o le pentano sen. Ia o ila la ke pa mali. Ia o ina la ke ina yo walo lo ai. Lo fartua. Balo. Mania, after you masa. O le vea tu le uto e tolu suta si aso o na whaatino nero le penga palo te tele Amerika. E o lo mate i tu tele e tangata ia. Prestenele o Trump ma le vai sui Prestenele o Harris. Ma li o le ena fai tipa i le sata te novo le spolka la mi msa singa ni sabalina e wa le o le tipa lo na lua Donald Trump ma Harris o le tana Donald Trump. E le sia ngatu e fai no ngole o amatana fatino palot o e si state la o amanga fai palot a e le mawisi e o loa e le tinga ino e le ia e Donald Trump e tau va ma Kamala Harris i whainga whapea. E maari e tere e a tangata la e matua e whatua tua i nā malatoa e pipi ia ia Donald Trump. A e vo tangata lau a matantu whafsidi. Ole, a vai mene New Zealand, ole si me ofo tangata New Zealand, John Key, e sa pale mia. E lango lango i Donald Trump. A o si tangata le te tonu whapea la tō e o ia John Key to inga langona le ia me se me pula tangata ia lana ia. Ai pe o la matua i ofo ia i tangata New Zealand pe whawhewhea na whai e John Key si tala whapea fo i lango lango a laiwa e atu matua i ina ia New Zealand le wo lo mal to tele New Zealand e ni ia ia o Donald Trump fo ina no fo cancel that of trade deal. Ia TPP. Ale lango lango so o mena na le lo ole mena le tu sa faile tau wa fo tanonga fa interview o to le sui le tu la sui Palestine ia pe o lai fo ringa mai tala si tu sa ia mena pa uori si vo me pa uori si eva ia ole me pe tau tu ai se tato vai e ni lo i fo ringa mai o la o city ia points ia maka ale mafine le tamata ile ia Donald Trump. Ai o fo i famtalanga Donald Trump i sistem pe fo ringa mai la o ngai loa i o ele swing. Ano Biden.
o i manino malo. O alu ale ato a pe o te mine pe la o tau suia. Pa wala me la o fai ne la o ri o me toi tau fa leanga. E ma wa e tala le o fai tanga tane i fa mai mentally e le ma fo e mo le mai o. Ia le lo ia. O le na fai ne fa masi la fo le la tau wanga fo le nei lo to le se ngol ma fo la ia. Ia le e ma wa e vo ia por kiki a Amerika la to ia. Ia pe ana fai lo tala liste bi le te mina mato i samu. Na o tuele mtanga ta Amerika i o la wang. Au si le tupo fe tu o si mtu aji tu ya Donald Trump. Au si ele tai. Ya tonu e si ala ngono tanga tamon la to fu ta fi. E si al me fi e la to ma. Ya tato. E ala tato pole. Awai o e tate lopo fe tu e Amerika e. Fatka Donald Trump. Ele tato tono neto. Fatadia la to langa le tongi la to pe me ala ai se fe uma Amerika la to. Ole mauna. Ya o fo isa e tono faingo me vo le trade agreement Pacific. Ya sa o Donald Trump va se to Amerika. Tele o me o le climate change. Ne i to al to fa i to iris wa almena lenta o fa fo ese. Ya tonu ato tu mai almena to fo Amerika. Ya, te lo na mata fo ni fa i stanga ta Amerika me le fa ni o i Australia pe o ni si. Ta mata no isi. Ta tu mata tu ta un mo ngol fa nga pa to su ta siaso ya on. Fa to lo le fa nga fa nga pa o le va nga muli lo fa ma sanga mana yo. O le wa mata fa la do mai ya tu la ngo fa mo ngole. Tu singa ngole na fa ti no ni lo fes fulu. Lo fes fulu. Lo fes fulu ya lo futas. Ya le va pe to iva mai le tosi futangata le whangai nei tonu New Zealand ia tau langon internet ia e fuala i pasene o tangata ia tata noi tu e luasu valu tisi mana valu pasene ana luasa la wafele na whaia lato ia e pe fa miliona tangata New Zealand e me tu nga tala na te me tonu ana e matua i su e le tatou mai le oro ai fa tatou tala wa vai la tele o tala leiva ma se fulo tanga e fa nga internet ava pe pawana le tala na te mo na va pe o le tele New Zealand to tele na tanga te fa nga mo internet me a va il numero na fa se i lingole ia na lucela wa fe a ia ni ma miliona le population tanga te New Zealand na ilo le fitau i ole sa te tau na fa su enga i se numero tele e tau na fai lunga ko pole ono sul pasene fit sul pasene to fai lo se tala se mau fa pena ia mai to me tona tau le misinformation ia e tau o fa bonga ia le fa ngai ti se ngai o le so bonga le ye o le pito lu o le aio ki lani e mau wala lo ia tanga fa tau fale ia o na kispele mai o le pito lu na tele fale e mau lunga tu lango maruluma a mauti o fale mane la panga mai masisi mau to nga saidinga ai to fia tanga tala tai se fu fale la ye wa ya esa wa isa nga te mto tele ao e lisi tanga tana sa ma tala no e se fu fito na fale na il termina ala na eimna ye lo sufa so al tanga sa architect e mala ta polo la nga i koru o va ku ki ola na world travel overseas mai ta polo solo wa nga ke lo eu me na foi amata mai la ti tasi lo to fale ia fai ia la ia o numero na sufit afa pela então fa penga eu kila ela fa mai le to tele a vai la pe to fie tanga tele o se fu fale malo fa tailo fio como sa e onor tatu tem ia mole tu fa tai fa malo lo fio onor por kala me le tao por na sia por kala me fa yo ta pe nei le ia so sa mo te mo si fa po ni por kala me le fo malo foi mari ia fa pina fo ia manu tele level fa yo ni fo ia so to e felo na va ia fo ia to fa si fo Ia usi mai nol whaafonga le tenu o le tātou porokalame o le si singa mo le nei vai aso tāpina ina le sunga i le whaiwhauto ina malolo pensione Reverend Elder Risati Sonete.
e usi mai lo le whaafonga. te whadalo whanolo atu le nei whai tai au le malu le whafonga i utau pa ia o Sam whainga tā whalenga nu. Wal tala le leim whan malo e mai sele malu lau tele o lau whafonga tal whalava pa talo whanolo te whoi le malu o tātou te mam tina mātutua tātou matua tausi le malu o whatau tolia i whatau whangasi nisi fo i ongo tia i whanau noanga tal whalava whamalo le on sai ma le whatau toa aftai le tal tinga mal fa tu a fenga ia i mawhainga tā tinga o soi fuanga nei tau ina ia mau pel tō vai o le fa tu i le alofa so swani o le tātou tua e mau ai le tātou mapsanga al siu fonga le nei o le laumua i Wellington malana polkalame masani i Australia teitas le asi singa i ngasi me le sfulu tōru sfulu i le sfulu maltasi i le tae ao sio tātou tapua i le tua. Le lie le tua o lo ua le tanga, o walangatu i uluma i le au ma le pō. Ia o atu i uluma lau te talo, ia li liu mai au fufonga i lau vala au. Sio tātou te talo. Le tua silisili e se, le tua so i fua e whama vau. E le iso wa matanga i le viso ngā tanga. O le tupu o tupu ma le li o li. O le tu o le alofa ma le alofa muti vale o malawa. O matou whala tala tātu i le awa ma le mingao. I lau nofo ali o le alofa tu noa. Si tia la matou vi inga o le whaafitai ma le whamanu. Whaapale i nai lau o fio. O no lau alofa i silisili ese ma lau whamaoni. O lau tauwhi mau i nai pēr so i fua ma so matou wola. Wau lia manu i aile nei masina fau. Whai e pēle mātou whai ngā malanga o le nei tau sang. Whaftai mo le matalasi o mea lofa, o lo alofa tau si mai, o manuia ese, o lo tō manui na ilo mātou ola i le tino, o le mawhau e maise o le anganga. E uilawe na milo sia, ma a fia lo mātou malosi ngasi o le tino, o mawhau o loto manganga. E whawhitai o lo e tāwhi mau ina pēlo mātou ola, yo a awanga lelei pa so swani lo mato vai aftai mo lo fa malo longa mo mato ma e ala ya o ona fo mai mo lo mana fai va venga ai me so lo fa ma fananga mo mato fa no aftai mo o nanga nga uma o fa tino ina pe mo le manu ya lo tele o tanga maftia ai me se mo le tanga luenga o fa mai ma le so i fo malo loin wa wala mai e pelo so sani mo laufa nau popo ngatia o le vavta silio no Yesu Keriso lo wal au lo mato woli i lo mato faola mo le ngaluenga o le faola tanga o sao nia e ala ilo no soi fuopa ia ina i tongi o lai nai mato tanga tanga sala ma mato maua le fa moi le ola fo ma le ola e fa vauta lato le tunga mau e tu mau la o fio le vi inga o le whaftai ma le whamanu e whavavau lau. Amene. Tātou pepese le vi inga o le atua.
le faitawina o le tuspaia mai le mangilia luka ilo na mata po lus fululua o te faitawina mal fai po tors fultasi fangata mai tors ful mal fa a fong mai o fiong pa ia nei ele tua Simonae fauta o manau tele satani ya tautou ia lulu ya tautou pe ile saito au fatonga mo oe ina nei mavae lo fatu tua a oe foi te e liua mai oe ona e fa malosi ile yo uso mo foi mai o ia ya te ia leli ie o sauni ta te o fata si mo oe le fal pui pui a to maleoti on fitala ya tu lea o ia pete rue o te fai atu ya te oe e le vivini mo le po nei se e fa fiti fa tonu mai e te lei loa au a manuia le tua i le faita wina o na fionga pa ia tu mau pe lon swafa le vi inga e fa vau amene Simonae pa uta u manau tele satani ya te utou ia lulu ya te utou pe yo le saito a o fatonga mo e i nei mavae lo fatu tua o le saunanga le a Yesu o lo atu matangi ai le alofa ya Peteru ma ona so o fa malumol mai nei le santauro ma ona popo ngā whamesia o le aofo i nā tuelo na soi fuapa ia ma le mama tongi o le ina ili tangatang sala a watu ngalu nei lona finangalo alofa o na ole meo le atupu i lona auso si le fia le leie le li e tūlanga matau tia o le awhia ngai mai lantou e maise lava o Peteru o le o tau matua ina i le maftanga o le ana ia tau tino i lava ia Peteru malapatai ia teia ina ia iloa manofo uta iai i la sanga o le ala tuta wivi ai Simonae a uta umanao tele satani ia te utou ia lulu ia te utou i pei o le saito a o fatonga mo oe ia nei mavae lo fatu tua o le lulu ina o le saito o le wala lea sa whama mai nai le saito ina ia tu ese nai ma le aputi saito e lulu ina ma lulu ina pea se iao ina to uru ese fatu saito mai le aputi o le ata fatusa leo le whaonga ina o lo whaonga ina e Yesu i nei whamtala i nai le tūlanga whaingata o le ao iai Peteru ma le auso le angalua sa tani le tia Apollo matua lulu le whatuatua o le auso ina ia to uru ese mai ilo lato wali wailoa e sa tani o le a avea popo ngao Yesu ma ala whaingofie fata ape ai lo lato talitonu ya Yesu momua e lulu ina le whatuatua i le tua e ala i maftianga ma popo ngao le tino e le istanga te soi fua e fia o ini popo ngao e tau mo fai uma tangata i alo ma mau mai so se tua inga maftianga pita e le ma alo fia stasi popo ngao e o mai le soi fuanga nei ma vau ia iopu e tangata whatuatua ma le tangata talitonu i le tua ai le tau fia ai popo ngao ma mafatu sa te tupu whafo se ilo na ia foi o langa nanga lue i nasa tani i tu tonu o ia popo ngao ina ia matua lulu ina le ola whatuatua i opu i lona atua na whafo se io na ave se ina umala na whanau le teimia tasi na whape nai lona tamau a inga uma ai ringata i na lulu ina tili le mai papala na afi ai lona tino atoa na oane fo ia na uoe wha mafana whana ai na whati tele ina ai le lulu ina o lona whatuatua wa popo iai malana vā lea na whai ai opu e whai i le tua maoti ai wa atili ai o na mafui e le whatuatua o iopu na tau mwhai opu e sa ili i le tua i la ano ana fasili o lo fia mau ai se tali
no le matau tio le lulu ino le fatu tua satani fai maila na upu fasia a uta uta watu luma ele o ia o tua foi o te le o ilo o ia pita e uile mamafa ma le matau tio poponga na lulu ina ilo na fatu tua ile tua ai sa ta ofi mau pe yopu ile yu mai o lona tali tonu pe ile lofa ma le fa maoni ele li liu o le tua ai maila na mau ai pita si la fia ia lo la vala a tofu ina o te sawa to ai pe le auro le au soe mal malu le fa fonga le ni tai au e ia tu waso e lulu ina i lo tato fa tu tua i matangi vale o le ola nei ta fa to lia ngasi ma mai ese o le tino ma le mafau fau te ongo tia i fa no anga ma le loi fonga maling o i tu waso e a fia i fa le lave fa fosei ma tu tupu me fa poli nai ma le mau tonu ai o le mata fele o fa vita au le soi fuanga va nei o le po o nei me uma to manisi o lo lulu ina i pelo tato fa tu le tu malo na lof ai fa tai le li mo lana sa unanga fa ma fan and pay on fitalai a peteru a o fa tonga mo e ina nei ma vai lo fa tu o le folfolanga foi le na mo e ma i teimi vaingata ta lulu ina i tato i poponga lua e lulu ina sa tani le fa tu pe ao mai le fefe mal palai e tau ave le sa tau ro le ola muli ya Yesu i le se sa ndanga Yesu ya peteru e ui sono fia lo tutele e peio la natali le ali ta te ofa tasi ma oil val pui a to maleoti ai na ngalo uma le na folfolanga ina wo fa pulo wina ui le fefe mal mata na lulu ina ma losi le fa tu le so ele tali suanga muli leana pa u se ai uta le se kara to titi ane lava le napo ai mo moe Peteru Jacopo ma Ioane a te talo to tasi ma toto le ali ke te mane falata ina Yesu e uta le se kara o le na tu e sa tani lo na loto e falata ia te ai so solo uma ila to se vanga na Peteru ta muli ma mau mai fo yo ia au taita ina Yesu e famsilina le fale o Kaiafa Simonai o manao tele satani ya to ya lulu ya to pe lo saito o fatonga moe e ni ma vai lo fatu tua le tio asa no fa to Yesu ya Simon ona uina muli ma mau mai e fa tai o lo ya sina lo tele muli ai pena o ia e uina sa ia fa fiti fa todo fo ia Yesu fale lo staula a lo tom fai pe me pitu sili na te fai lo ai ona tau pipi pe le li temi ona po nga o la le li ai se fie muli mai a tau ya mo e ia lo sa tau ro le muli mai ai yo e lulu ina pelo tanto fa tu sa tani le no mai se lava pe tanto tom fai muli tu langa a o le li fatino ina lo no finangalo yo tato o langa i le vafe ngai male tua o tato uso atangata mal manatu muli e lulu ina le fatu tua sa tani ana mai lei o tuina na fa so songo le angsala le vai sule a sa tani lulu ina i petanga te soifua ai mai se lava le au fatu tua pa o ua i pea a wang sala tangata umala au le malu le tua pe o la paulo au malie fo ile la fonga Peteru la baia ilan tusi le Peteru mom ta po lima fo i po val yo to fa to yo to matala o no le o fa yo to mon fili o ti apolo le o lo fe alu lo yo ye pe se le on tangi sa il si tasi aina ia o lo to tala i ne Peteru ma le mautinoa e tusa ma le mea no ya te ia lampa o le la o ya te ia o ia to ya popoi mai na ia matala mfa tau iai tau foi le usoe
ona tātou mātala whautauta i le tātou vai vainga whaatangata. Awa wale au nona luluina i tātou pāu ese mai ai au onga mali whingalo le tua. Peo nā o mai Yesu ia nā o onga malona soi fua pa ia. Tātou muli tu i ona tūlanga au. Sa vali mali whātua tua lona tauto lua ina. Lo tātou vai whātua tua. Tātou whālongo foi mali manino. I lana o lo whetalai mai. Au whātonga moe. Inga nei ma vai lo whātua tua. Leo pumoni. E le malu le ina lo tātou whātua tua. Salava po le alma losi o satani. Pea moni. Whamaoni lo tātou ola muli a Yesu Christ. Le na soi fua i le ola nei. O le na matua lulu ina fo i satani. Ia wala ese tele o i le oti malitunga mau. Aena i eto e tu manu malo mai. Le manu malo e whavavau. O le tātou manu malo fo i le nā. E ala i le whātua tua o mausali. E tu mau i le tua lono mi inga. Ne i o le whavavau. E tātou titalo. Whawhitaita maa mo o fionga whamawhanwhana. Whala i au mwhalotu tele mo e mātou. E meise i tu aso e tofu i nai lo mātou whātua tua. Tāua wai na mātou tō i lalo i tofu fonga o lo mātou wola talitonu. I lo walofa i ante i mātou. Se i e tāu fi mawina i mātou i lo mana. Mātou te manu malo ai i lo lavalofa. Mātou te tālo nei, mo lau whanau pupo ngā tia O i lātou whātau tuli e mauta ngase po ainga. Ma i e mātutua se i o i nai whanau iti. O na o awhianga i so se tua inga ngase. Te i e whamanuia, so soani whamalolo i ante lātou. E tusa malo fina ngalo alofa. Whamana ina ngā luenga o na fōmai. E ala tuai lo alofa whamalolo. Talo mo na yo mātou te mām tina mātutua uma. Sosa no whanga o tau siai la tōm te tonu ainga. Nei e tū mawailo alofa malo mana whamalolo. Ia te i lātou. A whenga iei mati ngā. Malu i tau le soi whanga whaloloa. Whamanu ia fo i lātou. O whenga i mali tau singa. O te ngata mātutua uma. Te tālo fo i mō nisi o ngotia i whanua noanga. O no pelenga o mawhitanga mō te sia le mani o maleoti. Nei a whamaise ina ma whamawhan whanaina i lātou. E le mana whamaise o lo ngang pa ia. Tō mātu inai lo i whonga o whanua noanga. Te tālo mō i lātou sai tia le to ese o no solinga tu la whono. Nei a salamo ina i lātou to e fuatai lo so sain. Whamanuia i lātou o iei manonga whapito le tino. O le mawhau whau loto manga. Te tālo mō i lātou pōl maai. Longa noa, pili mangungu. Nei e tau tōlua ina pēi lātou uma e lo walofa fsosain. Tau ave nai o lātou whawhitauri. Te tālo mō le tō tele o lau whanau pupo ngā tia o no taua. Whalwe lave o nā turam, whalwe lave whafuse. Meise le tō tele o soi fua a fia ma whai nai. O e fia haima mate la in. Le aini mena no fwai. Sul whai le fiola. Le fefe ma le matau i pūlenga sawa. Whamanuia i tangata uma lo popo ngati ai. Meise o nanga le leu whaia mo i lato. Si sao ni e lo mana lofa se awala. Tau fia i fita wai o malo. Na ia mausa nofa file mui le lalangi. Whamanuia lau i kale se kirisiano au le lalangi. Wala nga luenga wha misionare. Na i tā la ina pēle tala le lei. I lau whaaletanga ia Yesu Christ. Whamanu iau pa whai o malo uma. Ai meise New Zealand nei malo mātou tunu i Samoa. Na i tupu tele whai ngā malo le lei. Mo le manuia lau tele o lau whanau le lalolangi. Se i e whamanuia o mātou wainga. Le mawhitai o mātua mwhanau. E ati nā i le lofa ma le whamaon. Mo le manuia o ainga. Manuia lau whafonga o le nei aso. Whenga iai malato fuanga le lei uma. Manuia foi le siu fonga o le lau mua. Nana komiti whafoe. Ma leu whainga luenga mai lato uma o lango ina au nanga o ngā. Mo le manuia lau whafonga. Ma se vi inga mo lo swafa.
tātou malanga malau fio nei masina fou e manu iai na matou whainga malanga I lou lava whātasi mai. Nisi au matou te talo tamā o tui nātu ma le loto whawhitai. Matou whātua tua lo e whaafonga mai tali mai lou lofa. O ole mawala watu ala swafa Yesu Kirisu. Lo matou o li ma le whaola. Amene. Tātou pese I le vinga o le tua. ya tule fa tele lo sungala tu foi mo fa foi na tato msini le feta ao
o le tatou sauninga a malonga lulu e fa manu pele tu e to fa valo filima a manu le tu e nei weekend to ngal vai aso e malanga i lumana ya va pe fo le malo la fa fonga tatou fa i le talo tu mo mai e o matou lunga malunga la fa na u mala vai le langi le lo tu no tele o la u fiole tua o lo matou tama le lo fu si Yesu Yesu Cristo lo matou woli ma lo matou faola ma o pe matou le mafutanga ma fana ma lo lavanga pa ia nei se ia o il fa vau lava amene ma amene O le na ua whafonga le tunu i te tātou porokalame o le asi singa mo le nei aso whareile e le whaangaloina oe o whiangai ma ngase o le tino e pio na tāpeneina. Sunga i le whaiwhauto ina mano lo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. Wha mano whawhitai lau sunga i le whauto ina mano lo pensione mo le tāpenanga o le nei aso. O le talo fo le tunu i a whamanui atu. Ia fo i whaletua malai ngali ia manuia fo i le wha iunga le vai aso wha whitai tere lava wha malo tāpena. O le o tāpena mai le porokalame o langi o sunei, o le vi ingo le tua mai le whakasa i Wellington a mai al pese lea on tātou se atule le isi a tātou porokalame wha tūlanga ina o le nei tai au tālo whalava o lo e wha fonga mai le tautua le siu fonga le laumua.
O le porkalame la langi o se nei, le ua maula vino e whilo i mele fionga la wano, a wafo le tātou porkalame masani, ia, so i fumunia la fionga la wano, tālo falava. Ia, ma lola wala so i fumunia, lau sunga tu fue, ma lola tau a tai ni vaenga le aso, ia, ma le au nanga fo ia si fongo le mua, fi fia fo i whaatalo whaatuai, il tātou tino, ia, ma le mamano lau whaafonga, ai mai se le au mātua, ia, mai lātou, fifia whaafonga misisila i le nei fo i vaenga o le au nanga si ufonga le mua. Ma lo ala langi mo mama le soifua la lei. A lo fo le soifua, whaftai fo i mo le. E ia so mātingo fie, ia le uta whilo i le ofisa. Ia u te loa o le avino fo i le porkalame. Ia manuia fo i le porkalame o le awhenga iai. A lo whaftai, ia o le lei, o le a tātou a mata lo msano o le pose lilo i le sisila ma le mai mua fo i tāpo inga si o tātou tino i le nei vai aso. Ia pei o lea e laua lunga i meri tupu i le lalo langi. Ia le taua, ia ma le vevesi lea ua di mai ua whaatele i sa sae tūru tonu po o le Middle East, i le mā lea o Israelu, ia ma nuu lātou te tua oi, ia i le panona o Iran, ia a whapewhoi ia le tunu o Yemen, le pei o na maua mai ano pō, ia le ua whai e le so, ia sa lātou whoi o sa whai ngai whaasanga ne, i le malo ma le tunu o Israelu. Ia ai o le ase i mumua, ona amata le tātou tala i nai mea ho i o loo te tupu i o tātou wai whanua, ea ona masalofa i o tuaila lea i sina ripoti lata mai e tusa o le taua ma le vevesi le nei i sa sae tūru tonu. Ai o le tala mua, na amata i le awhiawhia nafi ma le po atoa na po, ona wha maluina ia pūlenga i taimi o ni whaalawe lawe whaafosei. Ia po o le, me hoi le tau o le state of emergency, i le ai o Dunedin i le motu saute, taluai le matua mamafa o ti munga ma le mahalosi o ta whenga malolonga, wa wha ina ai lea vaenga o New Zealand i le taimi nei. Ua whapena hoi o na wha mamaluina ai la pata inga o ti munga, a to foi ia mawinga fale tonu o le tau o le awhapeo na awhiai ia le tu malo i mātū o Otago, le vaenga i mātū o Otago, a awhapea Dunedin, ma vaenga i tū lata i le Sami, i le pitanuu po o le vaenga le whaingo ina o Clutha, le teimi nei se ia o tulawa i le iwa i le poana nei, o loo wha manu i nā ia la wata inga i tūlanga lolo wā ma le wha le tonu o le tau. Wha lia mai e tusa ma le se lau la wha i tangata sa ave sea mai o la tau a inga i le poana pō, ia mai u wha penāna wha avaina ni no whanga e sulu wha iana i ai i tangata ua lamatia ma wha ina o la tau whale, ona o lo longa ma tā whenga nei, mai ana tau mai e tusa ma le se fulma le valu le au whainga o awala ua poloka ia pe ua tāpunia ua le mawhai o na whaonga ina mo whewa inga masani o taamale i le taimi nei o na o ia lolonga whape ai ma solo ele ele. E le vāo le fitu se fulu ma le se lau milimita o le swa timu o lo valo ia e palasi le vaenga o le tinu i le so. Ea mai na taua pe tusa lea o le sili atu ma le au whainga masani o le swa timu e pa ui de tonu o le lua masina i de tonu wa so i tolu ea lea o le a whea ngai ma Dunedin. Ea ai pe hoi ana sila ma mai mo ia i ata i whaasara launga wha teknolosi i lunga o penga o so te inga i le so. Ea e ma tau tia lava le tulanga o le mana losi o ia uanga ma ta whenga pe o nā awhiai ia le tūlangi saute ai maise ia Dunedin ia ma se vaenga tele o le tū mālo o Otago. O le tasi o tātou tala mai New Zealand i le so, o nei ia po le so le ua whaai loa mai ai whalaua i tele ia wha mau maunga ili ili e winga i le whaitaua whaai o tangata o New Zealand
ato ai ma le tūlanga o lo lātou soifuanga. E pei ona sa wha mao pōpoina i le taimi o le tūsi ngā i ngoa tele taluai nei. O nei wha amtalanga o ili e au fi ai le tūlanga o fale o lo no nofo ai tangata o le tunuu, o le fua ma le mawalunga o te tongi ma tupe maua, o le tu ainga o tangata po ke nera e iai, a e whapena fo i ona whewai, pe whape whea, ona whewai i tangata mō ngā ruenga atoa ma o ngā le whanau. Ai maise ai o le fua, o le malosi o le ula ta paa o tangata, ma tāpua inga e lo lotu ai. O le tusingai ngoa tele New Zealand po le census e pei ona silufia, e ta i lima tausanga ma whaia e whai taui nai i a lau whai ingo tangata o le tunuu ma wha mau i a nuu mai tu ma lo e no nofo ai mai o le masino mati i le tausanga taluai le asa wha atino i nai le tusi ngai ngoa lata mai nei po le National Census a New Zealand. E pei lau na whai lo mai le so sa si tia i le ono tesi ma le 3% le whaitau a whai o tangata o New Zealand. Mai wā ngā i atu fōi ina mātu tua tangata o le tunuu, e pei ona mua i whai lo mai le ofisa wha mahu mawina, fōi nu mela le mā lo i le māsino me. O le vaenga o wha mahu maunga, mai le tusi ngai ngoa o le lua awhe lua sifuruma le tolu, o manino mai ai, o le motu i mātu e to o tele i ai tangata o New Zealand, ua mātutua le soifua. Ai e au pito i tele vave le tuputupua ai o le tūlanga o nuu mapulenga i le motu i saute. Nā whalia e talu mai le tusinga i ngō le tūsanga i luafe se fulma le valu, na si tia pe na whaau pōpō le lata i le tolu se lau afe o le whaitau a whai o tangata o New Zealand. Sa i loa ai fōi i le tusinga i ngoa o le tausanga na mawai atu nei, lua afe lua sful tolu, o le totele o tangata o New Zealand, e no nofo i le motu i mātū. Mai o loo wha wau o na wha solo i na mātu tua o na tangata, ma wha atoa tele i na pēa i tu a inga o lanu, mga ngana ese o tangata o New Zealand nei. Ua tele vave foi le wha atupula ia o tangata e tupunga mai i Maori, pe tusa lea o le tasi le miliona, ia pe o le sefululua ma le afa pasene ua maua lunga ai na i lo le tusi ngai ngoa o le tausanga i lua afe sefulu ma le valu. O le awha inga lava lao tangata New Zealand sa wha mawina aloa ia i le pō o le tusi ngai ngoa o le lua afe lua sefulu tolu e 4 miliona iwa se lau iwa sefulu tolu afe iwa se lau lua tolu. E la talata atu i le tolu se lau afe ua maua lunga ai, na i lo le fuainu mela sa wha mawina i le tusi ngai ngoa o le lua afe se fulu ma le malu. O le fitu se fulu ono te si tolu pasene o tangata e no nofo i le motu i mātū. Ai o le tasi vai tolu po le awha inga e tasi te si ono miliona o tangata e no nofo i le tonu o le itu malo tele o au ki lani. O le fua evelesi o le maritu o tangata o New Zealand, na si itia lea mai le tolu se fulfitu tesi ma le whātau sanga sa iai i le tusi ngai ngō le lua afe se fulwalu, i le tolu se fulwalu tesi ma le tasi tau sanga, i le lua afe lua se fulu ma le tolu. Mai o le ituma lo o le Thames Coromandel, e au pito i to o tele iai le au maritua, e tusa o le tolu sifuru whapasene o tangata ua si lia i le ono sifuru lima tau sanga o le soifua e no nofo ma wha mautu ai i lea vaenga o le tunuu. E so o atu iai i a Kaikoura whapea le Kapiti Coast lea no nofo ai le lua sifuru ma le fitu pasene o tangata marutua e siri atu i le ono lima tau sanga o le soifua. Ai ole vaenga e to tele i ai au tala vou e i lalo ifo o le vaenga a le Manurewa Local Board i au ki lani. E tu se luas fu ma le whapasene
o le whaitau a whae a toa o New Zealand, tangata ia i lalo le sifuru lima tau sanga le mātutua, e no noho ai i le pito nuu lea o manu rewa. Ia ma le tala whai umai i o tātou wai whanua i au te roa nei pe o na whaafongo e fo ia a msanga ma Māori. O lea ua toi e whalawa i tele mai ia le manao o le pātia le Labour e whaamawai le minstalango lango o le soifua maloloina o Casey Costello mai lona tofinga. E na uari ni mai o whaamau maunga o whautuanga ia whaapea sa whaalango lango i ailana whaaiunga e whaapau ai le fua o la fonga totongi mo se kompani ngosi sikaleti e lei ato o toa. Ai sa manino i se whautuanga mai le ofiso tupe le malo po le Treasury sa tu ina atu il tamaita i min stalenei o le a te le lava se whaamanuianga e maua e le kompani ngā o sikaleti le nei e ngō o le Philip Morris pe a whai e whaatau nuula na fuafuanga e whaapau i le 5% le fua o le la fonga tutongi mo ana i tu a inga o sikaleti fo inei ta ua o heated tobacco e pei ona vevesi ai whela folafo inga le parlemene i le nei vai taimi. Sa mawhaina i whautuanga nei mai le ofiso tupe, le taununga o se suenga whaasai e nisi na whaia le mtanga luenga le soifua maloloina, le ana ta ua ai, e le ai se whaamao ninga, o mea nei e ta ua o heated tobacco, e ma whai o na tau fia, e a pe whaai titi ai, le fia ula sikaleti o tangata. Peitai la sa whaadia mai el tamaita e minsta i a Casey Costello, sa iei lava i ana ia tangata faufau tua tu maoti, sa whaalango lango i aile whainga o na whaai unga i le mata upu le nei. Mai sa amata mai e le manao e whaalawa i tele mai ia whautuanga tu maoti, ea ma sa le i manao fo i e whaatala noina o ia il autu stala ma le au whaasala lau. Peitai muliane, ua sui rona mawhawhau, ma ia whaalia ai se talanoanga ma le wales whaasala laua New Zealand e whapea, o le a whaailoa mai ia whautuanga nei i se taimi e le o mamao e pei o na vivesi e nei le mta upu o le heated tobacco. Ua umalao na whaailoa mai e le li pāle mia e a Christopher Larkson, e le i sisila o ia e le whautuanga alo ia le nei mai le ofiso tupe. Peitai o loo iailo na talitununga ato o toa i le tamaitai minsta lango o le soifua maloloina. Ia ai pei ona ta ua i li poti e lau tustala ma le au whaasara lau, ona pō lea na whaai loma iai le minsta whautuanga nei, sa tu inatu i a te ia tu sai o lea mata upu, mai manino mai iai, le te leo le whaale tonu, ma le ato o toa. Ai e pei lava ona si le fia, e leo se teimi mua le nei ua whaali ai e le pātia le Labour, lo lātou le whaatua ina o le tamaitai minsta le nei i a Casey Costello, a peitai o le mata upu e tusa o le whaamalon lo, ma le ave sea o se minsta mai le kāpeneta, o le mata whaioi le valea a le pāle mia. Pei hoi ona sila fia e le mwhoi ona tu ua le mata whaioi a le Labour la tau o le pati o lo ita ia le tuangai e whaai loa ai o la tau langona e tusa o ngai o inga ma whaai unga whai a minsta filifilia o le whainga malo. Ia ai usi mai pēr le whafonga. Ia, e peila ona o ta ua mua,
Ua matua vevela lava le taua i se sae tu tonu i le vā o Israelu ma le Hezbollah i le Panona. Ae whapena ai ma le Hamas a Palestina. Ia e tau whai langolangoina ma whaatupe a lato ngā yoinga uma e le mālo tele o Iran. E le ngata i le nā, a le foi ua o i leisia tunu alapi o Yemen, lea ua lato whaia foi i ani os whainga e whaau ngai nai ni masini whele lei whaatontonu po o drones, mai ua whai nai i nisi o ai i le tonu o Israelu. A o le lipoti au pito lata mai nei mai le newspaper whaale wāo mā lo le Daily Mail na whailo mai ai le oso whaia lea e waale le tau o le mālo Israelu. O le nofuanga e whaamautu i ai mea tau wheso o tainga a le Hezbollah i le tonu o le ai o Beirut le lau mua lea o le Panona. Mai ua whaatonu i nai le fita Israelu tangata i nofo i nuu o le Panona i amisele i tu i mātu o le sone lea o leolawina e malo o whatasi ina ia tu ua loa o lātou ainga ai o ese mai mō lo lātou lama saonga le mū. O se lipoti mai le fitfita Israelu na ta ua mai ai le tuina lea i pōmu e vale le tau o Israelu o ofisa whapea mawhale whaamautu i ai i ngā luenga whaia le Hezbollah i te tonu o Beirut. Sa whapea fōi o na whaale anga i nai i o swainga nei e tonu a waale le tau o Israelu i nuu i le tu i saute o Beirut le iai i le ofisa au tū o mea tau whaasara launga a le malo o le Panona. O le whautuanga a le vitavita Israelu mo tangata le Panona ina ia vave o na tuua o lātou ainga aia ngai atu i mātū o le waitafe o le Awali River. A au wha solo ina wha te tele i o se whainga wa le tau o Israelu i vaenga i saute o le tunu o le Panona. Lea ua mali di wai o mai le teimile nei, le tusa ma le afe o tangata i nā yaso ia ua tua na ia tu nei. O le os whainga na po le fitafita o Israelu, na whasiuti ai tangata e toa se fulu lima e whapea o fitafita le Hezbollah, mai o lo wha wau pēr le nei taua, lea ua o ina a fiai, ma le fitafita a le malo o le Panona. Ai, o se lipoti sa ta pena ina mai ano po na whaadi ai le mū lea ma whaalenga ina o nisi vaenga o le ai o Tel Aviv. O le lau mua leo Israelu ina ua sao ma so po ia eni masini whele lei whaatonu tonu po o drones ia le pāpupuni o le saonga le mua o Israelu lea whaingoa ina o le Iron Dome ma o leo whainga na ali eri mai ana po e pei ona silasila ho iai whaasara launga ana po ma le tae au nei. O se ripoti au pito lata mai a le newspaper o le Independent na whaadi ai le mawhai le drones nei o na sao i le tonu o le Iron Dome ma awhai na ai se vaenga o le ai o Tel Aviv. Na mori mawina ai le pāpāo pomu ma mu ai nisi o vaenga au tu o lea ai tele o Israelu. Mai longa ona matua fe me ai ai tangata eno nofu ai. Ea mai o whaaria mai ai le malo Israelu, o masini whele lei whaatongtonu nei, sa whaapongai mai, ia pēna ta whanaina mai i le tonu o le tunuu e ngoa o Yemen. Ea mai o whaapopo tuai, ia lea whoios whainga i le tūlanga ma ale ma le whainga tā, ua o ne iai ia vevesi ma whetau inga nei i tu tonu o sa sae tu tonu. Ta ua i le nei lipoti le whesilingia o le tūlanga le lei, ma le mautu o fuanga tau i le puipuinga a le malo Israelu. A o whenga iai au nanga mo whaalavelave whaavosei e ma le tautonga vitia le nei whaalavelave pei o nā a fiai le ai i Tel Aviv. O le pola so lulu le sa lipotia mai iai le anga i atu ina
A mata o na wha te tele i a nei vevesi e pei o na iai i lea i tūlangi o le kelope. Le wā lea o le malo Israelu i a maona atu nuu tua oi. Pei o na sila fia o le aso fitu o le masina le nei o Oketopa e atoa i ai le tausanga talu o na whaia i le taua Israelu ma le whaalapo tonga ngata Palestina le e whaai ngoina o le Hamas. Ai o le fwoi walu nei i le tolu o vai aso talu o na osa whaia e vai ngā aua Israelu i ni nofuanga i nuu i le tūlangi saute o le tunu o le panona ia e whaamautu i ai tangata o leisi whaalapo tonga tangata alapi e whaingoina o le Hezbollah. O le whaalapo tonga le nei o le Hezbollah e pei o na sila whihoi mata o so o inisi o tātou polo kalame. O se vaenga o meo fita de te a tangata le panona e lango ina ma losi ma whaatupe mai e le malo o Iran. O le talaanga o le whaalapo tonga e whapea o le whaamoe au tū lama na whaavai na ai le Hezbollah i le tele o teusanga uatona ai ina i a tau mō le whaato i laloina ma le so loia o le malo Israelu mai lunga o le whonga ele. Ai pei ona tātou mōli mawina i whaasare longo mai whafo o le aso lua o le vai aso nei lava lea na osa whaiai e le malo Iran ia Israelu ona o le fia o Iran i le whasiotia leo le taitai sa iai taluai nei o le Hezbollah o le tangata e ngoa ia Hassan Nasrallah. I se os whainga whaabitoa le fita o Israelu i le vai aso o na te nei. E le ngata i lea, ai ua lewa whoi o na le fia le malo Iran ia Israelu ona o lo lātou os whainga lea na whasiuti ai i te tonu o le laumua o Iran po o le ai o Tehran ia se tasi o taitai longa o le whaalapo tonga le Hamas a tangata Palestina. E pei ona tā ua o le os whainga Iran e whaasanga ane ia Israelu i le aso lua na tenei sa whaongai na ai e le vainga au po le fita a le Tehran Revolutionary Guards ia ni mea tau whaatonu alu mamao o meo ballistic missiles ia mai o se ripoti mai le fita le nei ale malo Iran na whailo mai ai e whapea pe tusa o le iwa se 40% o la tau pulu malo losi nei alu mamao na tau nuu i no whanga sa fuaina e te tau o na o iai i te tonu o lau ele o Israelu. Whailo mai foi ele fita ale malo Iran na whaonga ina i le neos whainga whaasanga ia Israelu mo le taimi mua ia le latou mea tau whaatonu alu mamao o le tu ainga o le hypersonic le whaingoa ina o le Fatah missiles. O se ripoti mai le whale pae i Washington na tau mai ai e whapea. Sa mawhai o na whafonga ina e sui o le military a Amerika ia le li Palestine ia Joe Biden whapea ai ma le Palestine lango o Kamala Harris i tu langa umai tusa o le os whainga le nei a Iran i le taimi a au whaanga solo ai. O le tūlai mai o le neos whainga ale malo Iran na whai loma iei whalawa i tele e le tai o le fita ale malo Israelu o le li ati malala ingo ia Daniel Hagari e whapea. O lana tauti nonga e whapea foi le tauti nonga ale vanga aua Israelu o le a iai tua o le neos whainga ale malo o Iran. Ma ua iei nei le fuafuanga ale fita Israelu mo le whaatau nuina o lea fuafuanga i se aso ma se taimi e tāla whengai o le a filifilia. Pei taila o ata ua maua mai whaasere launga i TV whapeu penga fisota inga ato ai manu spepa o le taimi o lo swainga le nei a Iran sa maua mai loa le leia i le totele o mātua ma whanau
o whaapupu solo i le tono no whanga i lalo le ele e suru whai ai mo le saunga le mu mai ni pomu ia po o me hoi nei o bomb shelters i tu ese o Israelu. O nisi o ata na mau ai tangata a lo o fesuru wa solo mo ni me lafi ai a o fele lei ma pāpā i runga ai o le ea ia mea tau whaatong tonu nei a Iran i le taimi e feto a iai ma pulu malo losi le malo Israelu wa pe fo i le malo a Amerika e o fo i le malo Peletania le ua feso swani a Israelu i le tawhana ino nisi mea tau alu ma mau whaatong tonu e tawhana atua ngā iai i Israelu. O lipoti alo ia mai le malo Israelu, ae whape ai ma le malo Amerika, na tau ai e le matua tele na wani mea tau tino na whaalenga ina i Israelu i leo sfainga le i le asolua a Iran. Ai peitai, ua avea leo sfainga, ma mea ua se atua i nei le malo Israelu e whaasa ia ni whaatasinga whala wai tele, ma tāpuni ai leanga i atu tangata e tā whawhao, ma tā ele, ma tā whanga, o sā ma tāpu whauia ua whailo mai, e whangata ai le tolu se furu la whai o tangata e whaatangao na awai ni whaatasinga e whai e whafo, ai tolu se lau mō whaatasinga e whai e tu tonu o ni whale. O nisi o pulu alu mamao mai Iran i lea waulia le solua, na la vea ai se fale e mau tongi ai tangata i le ai o Beirut i le lau mua o le panona. Ma ua le toa maadi ai le soi fuanga o le to tele o tangata. Ona o le popole i le taimi e o atu ai ma se o sfa inga Israelu i lea vaenga o le tunu tua oi o le panona. Ai o mai i le taimi nei e sidi atu i le afe la fa inga o tangata ua maadi liwi i le panona. Ona o a whaina e mafua i le lua vai aso o tui i pomu e wale le tau o le malo Israelu. E le ngata i lea, ai sili atu ma le tasi le miliona le a whainga o istangata mai i le ai saute e ngō o turo. Ua so sola ese mai o latu a inga a o whaanga solo na ngai atu iai i ale fita a Israelu. Whailo mai fo i se sui le fita a le malo Israelu o le os whainga le nei e na o se vaenga i titi saute o le panona o le a o iai le lātou vaenga au. Ma e le o iai se wha moe o le fita Israelu e o atu i te tonu o le lau mua o le panona e pe o le ai o Beirut. E ai pe tae pe ona ta ua le lipoti au pito lata mai i le so e o le ua o i na fia i le ai po le lau mua i Beirut i o sofa inga a waale le tau a toa mo le fita ale mano o Israelu. Whaelo mai fo i le ati malala o wha au lulu i ai vaenga au umalama ale malo Israelu i a Daniel Hagari e o mai e teimi nei e le i whaataunu uina i a se iunga fono ale komiti o le pui ngā malo au whaatasi lea na hola ai ma wha uma i a le taua i le vale o Israelu ma le Hezbollah i le tausanga i lua afe ma le ono. O le mafuanga lea ua whaatumu lia ai le i tūlangi i saute o Lebanona i terorisi atoa ma metau a le vaenga le nei o le Hezbollah. Whaalia fo'i o le tele o no fuanga saos fo ia e vaenga aua Israelu na o lātou maua i ai le tele o ni a penga mani me tau malo losi e au fia ai pulu whaatonu tonu walu mamao ma le ano whanatawili ma isi a penga. Na amata mai fo'i i o se fo'inga whaalilo lilo a le Hezbollah e whaasanga ia Israelu maona tangata ina ua o se whaia Israelu le nu o Gaza ina ua whaia i le o se fo'inga le Hamas i le aso fitu leo o ke topo le tausanga turuai lea na whasi o tia ai le tusa o le afe o tangata Israelu mau lātou a vea i whaamalosi maisi tangata e lua se lau lima se furuma le tasi. E tanu lau no se whaia e Israelu i le Hamas i le tono o Gaza e tusa ua whasa fulu tasi afe ono se lau
leo fa ingo tangata ua mali liwai. O li poti nei ma fa maunga tu ina mai le vaenga o le soifua maloloina lea e pu lea ele Hamas i le tonu o Gaza. E ui ua si le atu maleivas 10% o le whaitau a whai tangata o Gaza ua wha malo sia ai o na tu ua o lato ainga taruai i oso wha inga a le fita a Israelu. Ai oso wha inga la tamai nei a Israelu na mariri wai tangata e tolus fulfitu i ngā ioinga sa wha alia mai le fita na wha au tu i no fuanga tu tonu e wha tonu mai ai ngā ioinga wha military a le Hamas e au fi aise no fuanga mo tangata sul whai wha pēha fōi ma se a onga i le tu i mā tu o Gaza. O leos wha inga le Hamas leo sa whaia wha sanga ia Israelu ia o ke topa o le tau sanga ua mawai na ave se mai ai o lātou a inga le tusa o le ono se furu wafe o tangata o Israelu mai ona ele le tūlangi i mātū e tūlata i le tua oima le panona. Mai o mai i le taimi nei e le i mawhai o na toe fo i atu ia tangata i o lātou a inga. A o lea ua fola mai whala wa i tele le whala tonga le Hezbollah o le ao lātou osa fo ia pēa Israelu se i ho ina tau fia le taua ma le Hamas i o tonu o Gaza. Whaai loma iai le Hezbollah o le nei ngai oinga e whaai loma iai i le lorolangi lo lātou langolangoina ma losi lea o le whalabo tonga a le Hamas whape foi matangata uma o Palestina. E to tele sa manatu a tonu o le a manuia tau mawhainga le malo a Amerika whape ai le malo o Qatar a toa male malo ai kupito e wha tūlangaina i le tawhia leo le pāpāo whana i le taua le nei i Gaza ina i a tawhia leo no wha ade tele o le vevesi e pei o lea ua adi ali mai nei i le tonu o le panona. Sa wha pe fo i o na tau mawhai le Palestine Amerika i a Joe Biden ma le Palestine o le malo falani i a Macron i le vai aso o na te nei mo se molienga i le vau i tuelua e tau fiai i le taua ma le pāpāo whana e pei o na adi i mai nei i le vau Israelu ma le Hezbollah a Lebanona. Ia ai se i vai foi nei vaenga o le tātou tala ia ona toe whaawo tua i lea pe a toe ta liu mai ai usi pea le whaafonga. E leisi la vaenga o le tātou tala i le nei whaawoponga o le tātou polokalame. O le a le whaataunu uina i a suinga o le tula whono whainga pālota a New Caledonia i ana mafua ai solo te tee ma vevesi e pei ona mori mawina i le tonu o ia tu motu o le Pasifika. O lea whaaiunga na sau no manino i ai le li pāle mia fau o le malo falani o le tangata sua wha ia Michael Barnier i lana unua ai saunoa ngālo ia i le tonu o le pāle mene i pāle na ia fola si ai le polkalame ma fuafuanga whai lana whai ngā malo talu nei o na uma le pālota tele a whalani. Sa whaari ai e le li pāle mia ia Barnier e ui ina ua uma o na pāsia ia le teuteunga le nei o le tula whono e maota e lua o le pāle mene, e pei ona pāsia ai e le senate i le masina o mati o le tausanga nei, ai wha pe fōi ona pāsia ai e le whono whaitu la whono po o le National Assembly i le masina o me o le tausanga nei lava. Ai, o le fuafuanga ua whaia nei, o le a tāo fia le wha tinoina o ia teuteunga, o le a le tuina atu i le whono a wao po o le Congress, e pei o tū langa māsani.
o le fono au le nei po o le Congress ale malo falani. O le tawafianga le tu whaatasia ai le senate ma le fono whaitu la fono. E po loinga o le tu whaatasinga o mao te lua o le parlemene o le tenu. E mana mia la o na pasia ai le fono au le nei i te uteunga wha le wha vai o tu la fono whai ngā pālota mo tu nei o New Caledonia ina ia alo i ai wha le tu la fono. Ai pe ona silofia, sa ta ua inisi o tātou polka lame o mawai, o le aunga ma le anganga au tu o te teunga nei, ina ia suia le whainga sa wa i asa o mawai. O le tūlanganga waa o te ngātai pālota ai, i whainga pālota whaaloto i whale a New Caledonia, ma ona i tū mālo. Sa fuafua ia te teunga, ina ia te talai, ia puipuinga o loo iai o le tula fono whainga pālota. Lea e whaatanga ai na o tangata na whananau ma soi fuha ai te tonu o New Caledonia. A to ai mai la tau o nofo mawai i New Caledonia. A mata mai tu atu le tausanga e awhi iwa se lau iwa walu. E pālota i whainga pālota i te tonu o ia atu motu le Pasifika. O swinga ma teunga o le tulafono e pe ona pasi ai, se manu o le ata tala ai le awanoa, e pālota ai ma isi tangata ua atoa le se furu o tausanga, talu o na nonofo i te tonu o New Caledonia. O se awha inga le tusa ma le lua se furu lima afe o tangata, e to telea i tangata mai falani. O nei swinga ua ave ma mafua anga au tū, na solo te ai tangata i te tonu o New Caledonia, o tangata ia ta ua o Canucks, ato ai maisi o lo fina wina se ma lo tu ma oti o New Caledonia, mai pu lenga whaakolone ale ma lo falani. Sa amata mai ia nei solo te o whaia ma le file mu. Ai nei u ina tūlai mai ai winga whaatupu vevesi, ma le whaatupu whaalawe lawe o tangata, ma o iloa ina matua vevesi, ma adia di mai ai whetaua inga, e pei o na mori mawina i le amatanga o le tausanga, a o sauni i le pale mene o le malofalani i pale, e pālota i le lafo e teuteu ma sui ai le tū lafono o pālota i le tonu o New Caledonia i le masina o me. E pei o na sila fia tūla i mai nei vevesi, a o whenga iai falani ma lana pālota tele whaanati nati, po le snap election, lea sa vala wina le lipele stene o Emmanuel Macron. Na mulimuri ane whaailo maiai alo ia Macron, taruai ona o le pālota tele, o lea o le atao fiai mo se taimi le tū mau, le whaatino ina o swinga nei o le tūla fono pālota i New Caledonia. Ai e le whapea o le a whaapawhala ai malafua ai, ia pe so loia e le whaia. E taru mai le nā taimi sa whapeo na wha de tele le whaalia leo la ngona ma manatu o waenga ia lo o mana nao ina ia maua se maa lotu do tasi o New Caledonia e na ia wha manino mai e le lipele stene pe wha mata e to e tala no ina le nei fuafuanga pele ai i le lumana ai. Ai i le saunoanga le li pale mia fau o i nei o falani o Bania na ia tau ai o whainga pālota whaitu mā lo, ia sa whaamoe moe e whaia a New Caledonia i le o ngā tonu o te sema o le tausanga le nei luafe luas hulwha ua tolo pō nei e whaato a whaia i le whaai unga o le tausanga a sau luafe luas hulma le lima. Na whaasi silai fo i le pāle mene le li pāle mia o falani e iai se au malanga ua filifilia e malangatu i New Caledonia, moni tala no a ngā mani whailo i ngā loa ia matai tai o le whainga mā loa New Caledonia. A to ai ma whaala puktonga ia o lo fina wina se mā loa tūto tasi mō nei a tū motu. Na ia tā ua o le au malanga le nei, wa au fi ai sui fai pule mai le senate whapele mauto sui o le pāle mene o falani. Whapena fwoi o nā fi ai sui mai le mtanga ruenga le pāle mia, whapele mtanga ruenga le vai whafo, mai o steimi e le o mamao, o le a tu ai falani, e lea au malanga,
mo le malangane I no mea le lau mua o New Caledonia. Na wha whaina he le di pare mia o nei fuanga uma e wha to a wha maonia ma tu ina mai ona au ili linga I le taimi o le a tali malo ai le li Palestino Falani o Emmanuel Macron I le ai o pale I se au malanga o tai o mata upu whai o ma lo mai I New Caledonia I le masina fau o Novema. Na ia ta ua o le anganga ma le wha moe au tu, ina ia toe wha au au tala noanga ia ua lewa o na taatia, e tusa o mata upu tau upu whai o ma lo I le tonu o New Caledonia. Mai o le a fia ai ia pāti ma waenga ia o lo fina wina se ma lo tu ma oti o New Caledonia. A toa ma pāti ma waenga wha upu whai, la tau te langolangoina le ma lo falani I le tonu o New Caledonia. Ina ia mawai se malienga fau, e suiai le ioenga lea e taua o le no mea accord, lea o luas furuono nei tau sanga talu ona seinia I le wā o I tu e lua. O le toi fo iai I tu langa ato atoa o le wha maruina o le tu la fono, ma le nofo le leo tangata o New Caledonia, wa tele taimi ua wha ilo mai iai le I Palestine o Macron, e mana o mi ai o na wha mautuina mua a o le I toi whaia nisi talanoanga alo ia wha penei. Na wha ali ai lai le palemia ia Michael Barnier, o de tau nei o na ta tala se tu lau fau mo New Caledonia, e au tu I le wha ali leia o lona te mao ainga, ma le toi wha ali leia o mea sa wha alenga ina I vevesi ma whetaua inga tarua nei, ma ia mana iai, ia le lasi o I tu a inga o tangata SS ma o la tau mana onga, e wha mai lea I whainga wha demokarasi. O le ioenga po le malienga o le no mea accord, o le amatanga leo fuafuanga e wha amatuina mai I pale ia le tūlanga tau I le pūlenga o New Caledonia, I tai wha upwhai e filifilia tangata o New Caledonia lava la tau, e maho peo nā ngai tuai I nisi tūlanga o whai ngā mālo sa o loto I le luma nai. Vai aso na te nei sa ia I pale ia le au malanga o sui o vaenga SS e wha upwhai mai le pale mene po le fono whai tū la fono a New Caledonia, na whai e whaini whairo inga manisi o minsta au tū le kabineta, e au fi ai ma le minsta faule o filifilia mo le vai whafo o le tangata ingo ia François Noël Buffet. O le nganga au tū o le whai ngā malanga, e ina ia whaero atu I whai pula le palemene o Falani, ia le tūlanga o ngaonga o whaafita auli ua whai nai New Caledonia, ai mai se le tū tau le tamao ainga, ma le tūlanga lau tele o le soifuanga. Mauna I nai le whaatino ino lo se polo kalame whaata atia e 5 tausanga. Whanga solo ai mo le toi fausia o vaenga sa whaalenga ina, I se tau e tusa ma le wha tesi tasi piliona tā la po o tupe Falani. O le wha masina o vevesi ia ma whetau inga I New Caledonia I solo te tee ma le susunuina o fale ma company ma bisinisi a toa ma le ngau ia tangata o loa mai whale o loa na whaalanga I nai le tusa o le valu se lau la whainga o company ma bisinisi SS I le tonu o no mea ma mafua ma iaio na le haini ngā ruenga a le tusa o le lua se furu wafe o tangata o le tunu mai o le tau fuafuaina o ia me uma e tusa lea ma le lua tesi ma le tasi piliona tā la. A e tanu mai le masino me e si lia ma le fase lau miliona tā la ua whaamatu mai e le malo Falani e fe soa soniai I le tamau ainga o atu motu o New Caledonia. Ia e usi pēr le whafonga. E le atunu o Thailand ua whaelo mai se li poti a le Reuters
le la vea ai o se pasi e tamai tia onga, ma mali ni wai le tusa o le lua sifuru lima o tangata. Tupu le wha lave, i le so lulu le vai so nei, e le mamau male ai o Bangkok, le lau mua le o Thailand. O le pasi na fia, sa malangai tamai tia onga wha pema wha ia onga, o se malanga wha alea o onga po se field trip. Se whaaringa le minstawa onga le tunu o Thailand, se whilo inga ma le utu stala, na ia taua i petusa o le luas furu lima ia i lātou o Māori liwi le whaalave lave. Ai to se furu ono ista mai tia onga mani whaia onga se to tolu o lo tau fia mo tonga vitinga i le whale mai. Taua mai fo i whapea o ta maiti, whapea ai ma whaia onga na fia i le whaalave lave, e mai se a onga i le tu māloi ngoa o utai tani, petusa o le lua se lau lima se fulu kilomita i mātu o le ai o Bangkok, e iai ia le nei ia onga. I le tunu o ia pani, wa whaaria mai e awata ma mai ma ta upu tau le pui pui ngā lau tele, e mana o mia le sanga whaale leia o le tu tau le pui pui ngā, mō ni lo longa e te tupu mai te tonu o le nei a tunu. O le tu o lo wha mawhaina mai, o mea ia e te tau ona whaia e pui pui ai la a fia o tangata wa mea to tino, i ni lo longa mani ta whenga ma mawha, ato ai ma le whaale leia o le sao nia o lapata inga, ina ia wave o na sila fia tangata umani lolonga mani ta whenga o le ao mai, ma ono so sola ese me mawai, mai vaenga ia fia. E lua ni a wha malolosi sa anga iana ia pani le so lulu o le vaea so nei, a o whaia sa ilinga mo tangata e to se fulu na leiloa, i le tuana ia i o ni ti munga mamafa, o i longa o na tele mea e wha alenga inai, i le tala whātai i mātu o le nei e tunu. O i e tūlanga o tu ina mai aini lapta inga a i la tau e to mai whaabitoa i suinga o le tau e whapea. O le a whaasolo lava ina whaadetele maonga tu langa whaale tono o le tau o le a whea ngai mai a pani i le luma nai. O i e tūlanga o tele ina whaapopole ina ai le to tele, taruai ona o le 20% o tangata o i a pani, e tusa lea o le 20 miliona le a whainga o tangata, e no nofo ma wha amautu i nuu mawa lalo e le ngata ina lata i le sami, a e wha pefo ina lata ai i oi tafe, mai lamatia ngō fiai i tawhenga mani lo longa mama whai ali ali mai. Sa tangia le tau ungo suenga na wha tau taia le newspaper e ngō o le Asahi, i lea na wha ilo mai lea so lulu e wha pea, na ilo haile si tia lea o le iwa se lau afe o la wha inga o tangata o Japani, e no nofo i vaenga e whaingo fio nā whaina i tawhenga ma lo longa. E ui ina sāpa u i lalo na whaita wā whai ta ngātau le tunu u i la whainga e lata i le tasi tesi ma le ono miliona i le tonu o le se furu te usanga ua tua na i etu nei. O tūlanga wha le tonu wā o le tau e mafua mai i le whaingo ina o Typhoon Graton na tāpuni aia o ngā uma a tonga pisinisi ma he whaatau inga i le motu o Taiwan i le aso lulu le vai so nei. Sa i longa o na la vea ma mawhatia nuu i le talawhatai saute ma sa sae o Taiwan whaadia mai whapea o le maralosi o matangi i le whare nei o Grathon e o atu i le se lau fitu se furu tolu kilomita i e pe o le se lau ma le fitu maila i le tu la le sao sawa pe a whai e tō whaatau tau mai i ono o lea i le lua se lau ma le iwa kilomita i le tu la. O Taiwan o stasi le nei o tenu e whenga i pēr mā whā ma matangi māna losi o le terapika i le vāo le māsina o Iulai ma o ke tōpa o tau sanga te itasi. Ai na whaadia mai i la tau e tō mai whaabitoa i winga o le tau. O lea ua i longa na whaalau so le māna losi o matangi ma le mamawhau ti munga e a fia ai le nei fo i e tenu ona o suinga ua ia i le tau o le lalolangi. Li po tia mai fo i le malolosi ma le maulunga i o ngalu wa whainai i a nuu tū matawhanga a o whaanga soloane i le nei e wha malosi i le motu le nei o Taiwan. O le whale nei na a fiai nisi o motu la iti o le atu Filipaina na motu si haive so ta inga a to haima le tise ma whaalenga i nai i le te leo whale. Whailo mai e le vaenga i pūlea ngā luenga i teimi o whaala wha o se i a Filipaina e tu sa male afe varu se laula wha ingo tangata
sa ave se mai o lato ainga ia tu motu ta ua o le Bataines Islands e lata i le tu i saute o Taiwan. E o manatu la fa po mo ye il nei fa po ponga o tato polkalame o sunga tu fue ona le tato taimi e ai ha mo e tu e feila fo i leva ia so i se isi fa po ponga fo fa tai mo matu af no Fa malo lava ta pena le fionga wano te le foi le o mal ta ma inga o fa mtalanga o le yaso mo le fa forma le tunu ta so i foi le va so fo pa ulia e fa tele maluia tele fa inga le yaso fa pena ia fa pena fo ina fa manuiatu i le fa fonga alo malo le tatu tunu manuia le alo atu fa inga le yaso fa so i foi ia so i foi mai manuia fa fonga le tunu tatu porklame o le lalolangi o so nei fa te uteia le fionga la wano ati lawa ia mo le fa ponga le vaso fo pe au dia te masani fa tai tele Fa minuti lo to le tale o le se fu le rua telefon tan se fu le rua fa tasi mai nisi le uso e fa go de tautua se tau atu le fiafi tautua se fonga le moa
E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafo mo le nei au auli. O loo whaawau whina ngā mātua o lea li tolus fultau sanga ia Berenara McAllister, lea na maliu ia mati le lua whelua lua, ina ua whao o maliu ai se tangata a o ia taumawhai e la vea i se tasi o tamaitai, mai se vevesi ma le isia li, o le whina ngā mātua o Berenara, o lea i manino na iei tangata na moli mawina le whaalave lave, o loo whaamawina fo i masini pu e ata le whaalave lave na tupu, peitai, na o atu leo leo i le whale o mātua o Berenara, malongo ina i la ua, ua toi tatala i tua lea na loka ina i le pō le whaalawelawe o na olo o tā ua o le self-defense pe o ana ngai o inga na whaia na te te ea tuai i a Berenara. E le o talia ngofia le a inga o lea li ia whamatalanga ma o lo o whaau o na sa ili sei unga o lea mata upu. E tusa ma le tolu se lau futu le umi o tala tustusia i lunga o telefoni e whaitau e tangata i le aso e tasi, ma o le tele o whamatalanga le sao e whaitau i ai tangata i tusa i masu e suenga a le polo ofisa mai le NYU, Dr. J. Van Bavel. E whaitau biliona tangata o lo whaonga aina uping office o tainga le social media ta i tolu i tula i le aso. Na whaelo e Bavel, e tele na tosi na tangata i tala pepelo ma tala i lei i lunga uping office o tainga. E tele tangata ta ito atasi e whaia videos pupu i lunga le social media ma e tele na tosi na i aile to tele peitai e ai wahenga mawhaiona tatai e sei mawhauwhau o tangata mai i ia videos pe a matau na whaamasani i ata pupu o le si o manga ma le whaasai nisi wa tapunia le whaonganga o le upeng office o tainga o le ex i Brazil e tusai ma li poti. O asili atu le numero tangata saina i New Zealand na ilo o tangata initia pe ona whaailoi whaamaumaunga fo a le census o saina ua lona tolu to o tele o tangata i tutono New Zealand e lua se lau iwa sfululua afe ma le iwa lua tangata initia na whaamauina i le tusinga i ngō le lua afe lua tolu si itia le lua sfululua pasene talu mai le lua afe sfuluvalu. O loo whaatu mawina le toa tele o papalangi i le tolu miliona iwa sfulu iwa afe valu se lau 5 o Maori e valu se lau valu sfulu fitu afe wha se lau iwa tolu pe ona wha mawina. Ua whaatu putele ina fo ila wha inga o tangata Filipino. Si itia le lata i le 5 sfulu pasene talu mai le lua afe sfulu valu e se lau ma le valu afe lua se lau iwa fitu. Na o sina taimi pupu na solonga le leia ini malilienga i se mata upu le vao le vainga wha upu whaia le National ma le Labour. Na lipotia e le staff, se tala noanga i le vao le so upu mo tupia le National Nicola Willis, ma le so upu mo le Labour Barbara Edmonds. Na malilie e whaia se tala noanga e winga i le whaatuma wina o le whainga o Super Anueta New Zealand i le taimi nei, i le atala noanga na alia ai ai se fesili. Pe tala whea ngai ona si itia i lunga le tausanga e mawai le Super Anueta mai i le 5 o loo iai nei e manatu Willis o le National o le mea te tauna whai peitai na ta ua Edmonds i se whaatala noanga ma le staff i le tai au na nafi e le o se tala noanga lea na whaia ua whaato a luaitu la talua na la tala noa ma Willis mai whaate ia o ia i fesili e winga i tausanga mo le Super Anueta. Sa whaailoa Willis ele o whaonga aina o na matafa i o i wha minista o tupe, ai wana o se so upu mo tupe ale pati ale National. Ele o iai se wha moe si iti ale tausanga mo Super Anueta i se taimila tamai, o na whaalia manino ele New Zealand First, la tau te le langolangoina. I whaatosina ale National mo le palota na whaailoa ai e mana na o e si iti ale tausanga penisione mai le 5 o lo o iai nei, i le 5 i le lua o wha. O loo whaawau pe ona whaale tonu le tūlanga tau tupe ale matanga luengo soifua maloloina e tu saai malana li poti whaale kuata tau sanga. Peitai, o loo whaalia le soolonga le lei o le puupu o taimi whaatalitali mo tangata i whale mai. Mo le tau sanga o mai a yuni, ua o atu i le iwa se lau tolu sfulfa miliona tala tupe pa ua whaetitia mai le lua se lau iwa miliona tala o tupe whaasili i le kuata lona tolo le tau sanga. Na ta ue le pulesili a maji apa, o le whaititi o le whaatupenga o le hauora Maori le mafuaanga o le tele o tupe pa e iai nisi o vaenga whaalele o li poti al matanga luenga e iai le pupu o taimi e whaatalitali i tangata i EDs tasi tesi maleiwa pasene ua whaititi ai le lisi o tangata whaatalitali e fia wa aia se fōma ai whaapitoa si itia le numero o tangata e maua i le kānisa ua vave o na whaia tonga fitinga ma le si itia o numero o pepe whatoa whananau e o atu e whaia tui pui maasani. O mana na ole malo e wa ai inisi whaamaumunga fōma li poti e whaamaoni ai le whaalelei o numero tamaiti e o atu e whaia tui pui.
Ua whaaluaina le numero tangata talo sanga atu mua vanua leo pe a whaatusa i le tau sanga talu wai. Whaalia le komisina lango Jill Rogers o le a whaupopo le 25% o a vanua whaingaluenga o na o le toatele o tangata talo sanga atu. Sau no Jill na whaiasuinga ia inga mo talo sanga ina ia whaamalia ina imana o ngā le malo o le toe whaupopo leo le 5 selau o leo fou. E o mai le whai ungo au kusa ua o atu i le 5 selau talo sanga ua faa o atu, whaaluaina lea whai numera pe a whaatusa i le 2.3. E se lau se 5 leo na tu ua le matanga luenga ai malanga atu i au se tālia i le tausanga taluai. O se waainga le leilea mo le matanga luenga le toa tele o tangata i talo sanga atu o nolo o mo mia ni leo fou e tusa i mamana onga a le whainga malo so o whaatasi. E whaita wafe tangata na ngā o ia wha maunga i se oso whainga i lungo masini te konolosi mai i whale mai e siaki ai talinga i to tono New Zealand na whaalia le Bloom Hearing Specialist ua ngā o ia umale tele o wha maunga ma o se taimi lata mai o na waaia le ua whaalawi loa i lunga o le dark web. O wha maunga na ngā o ia e au fiai numero te o ngā tupe inisi ua ma wha maunga patino a tangata na siasi ia whale mai na wha mauniele so upol whale mai ua mai au na longoina i lātou wa afia e tu saima li poti ale leti o New Zealand. I se li poti lungo se ala ata Australia na whaailoa ai le so lia le whale mai o se tasi o tu la fono o le te wina ma le tau fia leo wha maunga o tangata ua le toi wha o ngā aina la lātou au nanga. O le masino i ulaina tu la i mai ai leo so whainga ma na longoina tangata i le whai ungo au kuso. E tu sa male toa se lau tangata nao e se whaamalo si mai o lato whale le pōna po i Dunedin o na o le titele o tā whinga malolonga. O lo iai pia o tā koi mātu e au fia i Dunedin Maclutha i lapata inga talu mai le pōna po. Ma o lo walo ia le ofiso wa ai tau e o atu lava i le iwa i la fia nā nei le mamafau timunga. Pe a male se fuluwalu awala na tapunia i le isi tu o le taulanga o na o lolonga masolonga ele. O le isi fitu se fulu i le se lau milimita swa timu o lo fuafua pa ui le aso o lo na winga e sili atu ma le lua maasina le au whainga o timunga ua to ulu i aso e tolu. Na tapunia fo i le alalau papa le o Tautau Bridge o na osi isi i le swa vai. Wha le au ngā ina fo i au nanga pasi Dunedin i le aso o lo lapata ia ele fens tangata lau tele Dunedin ina ia o ese mai maulatou fale pe a whai ua a mata o na lolo vaia. E features fulu tolu pasene na pa uai le numero tamaiti na o atu ia onga i le aso mulimuli o le kuata na se ima vai atu nei. Tusa lea ma le lua se la wafe tamaiti e le ia o onga. I wha maunga alo ia na wha alawi loa mai le leiti o New Zealand i le aso. E features e lau fast fulu wha afe tamaiti sa tatau ona iai i wasenga i le aso wharaile taluai peitai na o le 5 se lau fast fulu wha afe tamaiti na o onga. I le vai aso mulimuli o le a onga mo le kuata tolu e valu tolu i le valu wha pasene tamaiti na o onga mai i le aso ngafua i le aso lulu. Valu tasi pasene na pa uai le whai numera i le aso tofi. E tusa mal se lau luas fuluafe i le se lau fast fuluafe tamaiti e le ia o onga i ia aso. O ata utino nisi mātua e vave ave ese ala tau whanau mai i ia onga pe tasi i le lua aso ai le i whaai uina le kuata. Ina ia awana i maua i pāse se taunga tāwa a lele le tele ina sii i taimi o tuuanga. O whanau naunga le malo ina ia au sia le iwa whapasene o aso a onga le tamaititi. Ina ia au sia i mana onga le malo ia o atu le valus fulpasene tamaiti a onga e o atu ia onga i le kuata e tasi. Toi whamanato e David C. Mua le minista langolango mua onga le tai ala fou ua whaingoa ina le star le e fuafua e whaonga e whaamalo si ai tamaiti o na o ia onga ma ole ai ai fo ia inga ma whaasalanga mo mātua pe a tele aso lea onga a lato whanau. Ua mawai i lātou o lo finawina le mata upu tau i vapes, le whaatawina whaasolitu la fono atu e nisi o whale o loa o vapes ia ua whaasalo na whaatawina le ana a mata o na tapu mai le aso mua o ke topa. Na a mata whaamamaluina ai le whaamalosia o na iai o maa e mawhai o na ave ese mai i vapes, ma ia iai ni vae ngai pipi iai mo le saonga le mua tamaiti.
Na whaalia le sui o le Vape Free Kids New Zealand, Mani Wilton, na whaiala la tausu e suenga whaalilo lilo, ma maua ai olo o whaawa o lava i le tele o whale o loi au Kilani, Wellington e makalai estete, o na whaatawina i aitu a inga tapaa. I le onga tutono Wellington e se fulu mai le se fulu tasi whale o loa e whaatawai vapes, o lo o whaatawina tu pea i aitu a inga vapes, mai tu a inga tapaa e mawhaio na whaavevela pe whawhanga, le aeta ua o heated tobacco device. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e mawhaio na whaasalaina se whale o loa o lo o maua o whaatawina atu ia o loa i se salatu pe 5 afe tā la, a whaio se kamupani te le e whaasalaina i le whase lau afe tā la. Tala fōia mai le si uafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Toi whātala whātula tātua te nuu le whai unga le neiva yaso, e le isi fo I whao poponga o tala whau mai Samoa, usi mai e le whaafonga. E le o misi vai yaso le nei māsina ma le whai unga le māsina taluai, e le pāla lasi mai pia lava o fisoa swania mālo whaapa anga Samoa I ona tua oi, le fo I wa apa mai e le mālo New Zealand, I so tanga I le vaenga o le tiute, I le malaiwa lele ma wafu o Samoa. Ma fo ina ni se o mea whainga ruenga ia lei wālesi, e ma whai o nā watulo lātou mālolosi, mai le wafu whaavao māloi ma tāutu, a ngai I le malaiwa lele whaavao māloi whaleolo. O wālesi po leiti o fōnea le ofisa le tiute, o whai mea lofa whaatasi mai ele mālo New Zealand, ma se tō ninga fōu e whaonga ina ele au whainga ruenga o le tiute, mo le teimile nei, e anga I atu I le whontanga te itai o mālo le tau lenga. Mai ua leina tusa fo I malifua whanganatanga luenga o leo leo, e o atu I le teimile whontanga, o le a leto e la e ina e li matamai ta I malu le mālo ofu tuai po le tō ninga tuai, ai o le atu e whaafawina uma e o I se e vai, ina ia tangia e le tūlanga aloa ia o le tāpena ngā malu o le mālo, mai ua whaapena foi I le au whainga ruenga le tiute. O le whionga te mai tai komisina le malo New Zealand Samoa, sia Lei Ventura, na ia tau auina le nei mea lofa I le awhai ngā ruenga ma le pūlenga o le office o le tiute. O Samoa le isi atunu e wha ia atunu o le Pasifika, ua wha manu ia ina I fisoaswani le malo Japani, e le tau mawhai le wha ititia pe le ai foi, ati nae ma vaenga ia fiai le siusi o manga, ma whai titi ai foi, ia swinga o ngongo le tau. O se tasi o ia fofo ua wha o ngā Japani, ia tau ma whai lea ia leto e whaalangongo atu tangata soifua, e ta avale ma masine wha o ngā ina ili suau, ai ia wha o ngā ina leisi a wala lea, o ta avale e alu le ele tise. O le whionga le minister ia olo a fuafiti va ai, na ia sau noe wha manino lea feso swani le so tanga wha paanga, ma le malo Japani. O le so o tātou poto, ona o le whapa ia ina ma le tala ina lo ia o ta'vale e tise fitu sifuru ma le ono. E whapea po I ma masini I whawhanga maa o ta'vale e tise. Ai le ngata po I lea. O nisi o ripoti ua ta pena ina I lalo le poloketi ua whaingo ina o le Climate Action Pathways for Island Transport. Po o le ngalue ina o ala fua, mo le whaititi o a fianga o whela ua inga I atu motu la iti. E mafua mai I suinga o le tau. O le fesoasoani atu ane maloni o Japani mo atunu e whai o le Pasifika o fiai ma Samoa, e siria I le 30 miliona ta lalona whaatu penga. Ma whai loe le whioga le minister ia olo, wa tala whiunga le leile taunu mai o le fesoasoani, ma le taringa malo o le tātu o tunu I le nei lava masina. Moe o malo e whaunga ina ni ta'vale. I le fono taitai o malo o tau pulenga ia o topa po masina. Ma I le mai ai o le fono, o le apa penaloa, o na whaasafua I mata ngā ruenga pa whalapotongo tūma o tia le malo. Mo le whaunga ina I ngā ruenga masa.
Wa te lele fesoasoania le nei foa ian malo Japani mo Samoa i le whaititia leo kasa o ona e maua mai i tāwale afi. Wa te pena le vaenga le tuumanga moe popo ngā tia, mo le tau aveina leo le sulu, e mori ato i pia lava le whiauta ua i tangata Samoa, ma le lalolangi ato le awhate se mail phone tanga a taitai o malo le tau pulenga. Tau filosa wanga o loo whaatino i tinam tamaitai ato ai mawhanau. O le sulu le file mua le awhate moe, o lo iei le wha moe tau nu tonu lava i Samoa le anso luse fulmal tasi, le e te tala aloa iei le phone tanga tupulanga taravou o atunu o le tau pulenga. O le wha moe o lo awai umai tupulanga taravou SS o ma lo le tau pulenga, ai whaatine tupulanga taravou o Samoa. O fe au lo awhiwhi nei le tau fia lea, o le sawai nei le ngata le tino ai o le mawhau ma le loto, o lo li lifa le iti nama tamaita i whapea foi whana witi, e le ngata mai a fianga i mawhtanga whaale wo, o mawhtanga whaale runga li i po o ainga, e u whapena foi le mawa lungo le telo a fianga i la tau nei, mai a wala wha teknolosi o lo numeratasi e telefoni whea ave ai. E si lia e le tolu se lau le a whai o tupulango le a wai mai le phone tanga le nei, e le aso lua se fulmalitasi o le masina le nei o ke topa. Ua pa uli tau o le pensini le nei masina o ke topa i Samoa, i le pensini lea ua palasi nei le se fulma le valu tesi maliiva sene i le lita, le sa tolu ta la se fulma le fitu sene le lita, ai ua palasi nei le lua ta la iva se fulma le valu sene le lita. O le kisa ua whaapau lalo le se fulma le valu tesi ma le fitu sene le lita, sa tolu ta la lua se fulma le fitu sene le masino se tema, a o le okitopa le ua tolu ta la ma le valu sene. Ai o le karasini, e se fulma le valu tesi ma le tasi sene, ua whaapau ai fo il tau le lita, le sa lua ta la ma le valu se fuluono sene le lita le masino se tema, a o le ua lua ta la ma le ono se fuluvalu sene le lita. O tala fowia, manuia le whai unga le vai aso zio tātou o tano, whasoi foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
salo, ai tēnei runga malalo. Aua le masau salo, ai tēnei runga malalo. Fai, fai mali e, fai mali e, o oe o la uteine. Lulu, mai miti patau pati, galoa le tawai tai. Mai miti patau pati, galoa le tawai tai. Oso, oe inuma, oso, oe inuma, mana ia la upea. Vale, o tu si pola le fale, o ina wa mita vale, o tu si pola le fale. Ae, le pou peise vale, ae, le pou peise vale, a woi kota a vale vale. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Whawhiawhianga le nei taimi o le auni musika se uwhiwhiloi a wafo le whenga o le atinu i malolonga ma tau mawhitanga o le nei taimi o le aso e na ua lua se fulu tolu minute o te ainei le tu lai se fulu mani lua toi whaatalofa ma toi whawhiloi atu le pa ia maurunga le atinu ma le au whaafonga le nei taimi a o whianga i fo i tau mawhitanga fo i nei vaenga o le aso ia misi fo i la tau o lo whianga i whiau mga luenga o lo whaupea ngā luenga nei taimi ia wha malo le ngā lulue malo le ona sai malo fo i tau atai ia o alo fo i le toa tele o le tātou tunu mai se nei matua tausi tonu ainga mai se fo i o tonu maota ngase o maota o tangata matua i whea lava se no whoanga o se atunu o se vaenga o lo e mafuta mai ai matua tausi matali le sua ni taimi mai fa fonga mai lunga le ala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga le mo Wellington ya e fa malo atu malo fo le talo malo le tapuai ya le wa manuia i fo i nga lenga fo le ni aso e la fo i ona le ele mai ala tau tua si fonga le mo ya e la fo le manatu le tato o nanga nei o lo tau mana tua pele si fonga le mo ya tau talo sanga mo lia ile aso ma le aso ya awa fo ile tau tuaina o lo tau pa ia ma lo tau ma fa talo fo i lungo tatou pinga te langi lungo le Facebook ma le tatou YouTube nei taimi o lo mai mo mai ai ni so le tatou atunu ia e mese la tau lo muli tai pea ia ma vea pea le tau tua se fonga la mo i lungo pinga te langi mana wo mai ia e te mai mo mai ia lo e sila ni pea ia tatou videos na lo tua tu lungo le taimi nei ia o te ungo si o tatou atunu ia o te pena fo i taringa malo le nei masina ia sila ni ia le la utal no atu tua o TV ia ole fo wa se mai le foi ia malen fo wa fo le fa wino de tatu tau tua le yaso ia e pe ona o tau mafuta mai fo i ma tu mai fo le tau maftanga ma le so atu fo official le tau na la ia se ia pa ia mai le nei taimi o le uli ile tu la se forma le lua ia le fo la o sui mai ia wa fo ile fa wino de tatu tau tua se ia pa ia le tu la lima ile fiafia na nei fa malo de tapuai malo le on sai ya malo fo i mo ngari lu fo i ngari ngo le yaso ai mai se fo i le nei va yaso ia manatu lo so longa manuia fu fuanga de tatu o tru ele ngata ngari wenga ia e fa pe fo i ia le fa ta fa i no fa nau awa fo i nei fo i va yaso mo o la tu wanga ia malo la fo i na fa manatu tu pea ai mai se lava nei matu fo i ole ave nei fa nau le sami ia o vai ta ele ia mai se fo i paka ia 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 tai me sasi ai foi ia tau tuana fa mua pe na fa nau ia mfulele na ia ai le la tau ia a fianga i foi malo longa foi ma tuanga foi le vaanga foi le tau sanga to fa malo ma to fa talo fa tu le taimi malo la vale on sai
Ia, tali le sua ma halo I tau maftanga o le uli. Ale la awa wa yatu whaafia fianga pepese, tali tula tasi. Le il tātou whaatanuanga le la atanua tuai, le usa mari whaivalu. Ia, mlana maa lo whaalongia I le tula tasi. Ia, ona tālo fo I leo le lua. Tātou tuai mafuta, tuai lau fo le taimini nā, tātou talatala noa. Ia ma tātou talitari e, wa a le talitari e ma talatala noa ma fia. Ia e le mania fo I se aso. E whailau fo I ma tātou talitari e. Ia I lea fo I taimi ma lea taimi. Ia moa I pere fia tātou umalawa. Ia o lo whaafonga mai le tautua risi fonga lau mua Wellington ina mantua, nana whaamanatu atu pēr. Ia whaasoa atu le tātou Facebook, pēr share le tātou Facebook, I le tātou proklame le nei aso. Ia se ipa ila fo I le tūlai 5 I le afia nana. I whaatalo whatu le sunga pali I sina. Leo whaapea fo I le uso ya fish, malo lava fish. Ia whaapea fo I le sunga, ia pot whalitua, ele tino, whaumuinari a taua. Whaafitai tele lava le mafuta mai, Charles. Chris, malo Chris, ia manuia fo I le nei aso, ia I fuanga lo whenga iai, whaapea fo I le whalitua, ia pot tamita ia tala peili, whaafitai tele lava tala, ia manuia fo I le nei aso. Ia I fuanga lo whenga iai, ia, oi lava o lo mafuta mai le tātou poklame, ma le tautua risi whanga o le lau mua I Wellington, ia o musika o le uli, a o whenga iai fo I tau maftanga fo I o le nei taimi le aso. Ia o le nei fo I vai aso, whaataua I fo I tonu o New Zealand nei, ia le ngangana tuvalu, ia e mana tua pēr, ia tau fo I on whaataua le tātou poklame, ma le tautua risi whanga lau mua, ia o tātou uso a Pasifika tuvalu, ia I whaataua ina fo I le lātou ngangana, o le nei fo I vai aso, ia ke manuia te ngana, ke manuia te vai aso, o te ngana tuvalu, ia o le whaasamoa, ia nai tō te sila fia tō te atu tu sama le whaasamoa, ia manuia le vai aso o le ngana tuvalu, ia sa olana, malo, palitua ia Amelia, Amelia matua po Amelia la ititi. Katerina Amosa, malo lava Katerina. Ia male sunga ia antele aliva ia po fea se ainga lea fo ia fale tofu de nei auri. Ia malo lava le mafta mai. Luas furiva minute te nei le tu la se furu mani lua se fa emutasi atu ala wata le pea. Mana ia. Asto si sir mai. O tau le nei aso. Mana ia tau lau mo Wellington le sulu matanga o fiele ra. Patalo fatu ia se uso ya tapsoa li mayava malo tapsoa. Ia manuia fo ni yaso ia tamale tapsoa. Tamale tele oi au te pei o tamale antele aliva mal tamale Chris. Ia le la faso solo tfafia fianga I pese wala fo le fa fonga mai mai tatu o tunu. Ia a fianga I fo I tau maftanga fo I lo nei taimi le aso. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fufonga o le laumua. Atamu, 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 wasoso laileva. Atamu, 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 wasoso laileva. So lai leva awe atamu so lai leva wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu
ua so so lai le vao awe atamu e ua so so lai le vao atamu e atamu e ua so so lai le vao wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu e wa so so lai le vao awe atamu e wa so so lai le vao vai la ya il pese le sa ma sani anta to pese ya sola ya sa lele faltu ya evo ilawa pe wata ngalo atu le pese le awe akamu e wa so so la ileva o pese ai anta to pese ya sola ai wata tu mai nei vai taimi nei tau tau fo si wata tu fia pese pa lang ya pese ai na sa sai tato ya sola o pese ai anta to pese ya sola mta tato fai popo ma tato toli ulu ma vele talo ma fai fa fie ma fai de saka ma fa aputu pulu o anga popo tau te pese ai ya fatala fatu ya evo ai lawa esa ole ya ole pese tua ya le pese la Elisa manu maleli bishop fafta itele la vale mafta mai fa befo isi metone laupati ya ole uso ya polisunga Saulo sam fa ya talo fa Saulo ya ma lo lava fafta itele la vale mafta mai ya ona musika la fo ole nei taimi ole aso ya wa fo ila fa fo mai MJ afualo ya tam ole vaenga ya sa pese le pese ya ata awe atamu e wa so so laile Fafi fianga si fonga la mo Wellington e fatalo vatu ya kai fo arsana fa tele la vale mafuta mai ya il nei taimi o musika so filo i si fonga la mo ole o toi luas fu 5 minute ona talo le o le tula tasi ya tato woi fa fianga musika alo i tama ftanga le uli ma futa mai pele tau tua le si fonga la mua ma fa fianga ni taimi raso vivinga la fianga iva
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ia le whawhianga o le pese na o le pese tū walu. Ia, tātou te whaamanuia i fōi, ia le nei fōi vai aso i le ngangana nei o tātou so tū walu. O le pese o whaingoina o le alamai. Ia whapea nai te moe, ia alamai lo nei teimi wa lava na moe. Watalo whatu ia awhenga whalesita, whawhitai tere lava le mawhita mai. Ia whape fōi whaltuia pese i te pora. Ia malo whawhitai tere lava le mawhita mai mo mai tātou poklame. O musika mwhawhiawhianga su i whiloi. Ale si fonga le lau moe Wellington o sawa nei lau sau te whainga luenga a tū lau ta awale luma o leo te alu whale o loa a wala au mai lesi tina matua wha mai tasi e alu fo e wha vesi leo mai alu fo e wha vesi leo ia o tala tau te maasani wa a tau le upule o wha vesi e te lea me wha vesi ia ai o le winga o tala silo matua ia la fu lau sau le tatu wha tātou mafuta, tātou tala noa, e leo whaavesi fo lele ni sua ngā tala lea, e leo pinga nā tala silo matua. Ia ua, tā silo matua i mātala noanga fo ni te mina usau ngā luenga. Ia, o mawai fo li fia. Ia, o le winga nā whaavesi lene wha me silo matua. Ia, o pese whape nei. Pese ia, o pese wosi, ia, o pese vave, ia, o pese fo lele o nu mafi o anga. Ia, lele whaatau le tala silo matua, o whaavesi, e leo whaavesi fo lele leo tele, i tere tātou ilungo pinga te whainangi. Patalo fatu se o se Allen Salmona, malo Allen. Ya, e amale ya so fa vesi fo yo ne ya so e pol masua, e polin masua. Pa te tele lava fa fa win Danielu, le tele o to tama yo au fa vesi ya yo le uli. Ya ai. O vivinga la fianga o fale se la ma tafa. E oi, malisunga Elvis e tu autu.
Afia fianga yang pes pesang fo vi inga fo yo nu ma fio anga ni taimi o le uli ya pe ona yele pesena o le vi o le fianga o false ilama matafa i le fanga. Ina uto se fulu minuti ona tale o le tula tasi fatalo fatu i le sunga ya fa fo ina tani elu i va be fo i le usia tais mano tais ya manuia fo ia nga luenga fo info fanga ne ya uli ya tamale tais. Ole aso le nei. Ya ale te vai atu. Pe ale tal no atu fo sunga tu fo na rira. Ole aso e fa pitoa mo le body language. Yo po ni fo le oni le ale fa sa mo le body language. O mana tua ya. No vai tua ole aso nei fa ta wai fo ile il vaenga le o le soifuanga o tangata o le body language. O ta mana tua ya sa mo ya so la. E fa ali lo tatou e le ama sisi o tatou e le fa ali. E fa ali lo tatou pe fa pe fa meni fa tonu nga fo ya so la. E so fa ali fo ya wi ai le tele so fa ali. Tau te fa ali fo le ta anga o tatou vai. Ha fa pe vai o isi va lusi fo le tino. Le pe ai fai ele ai ma se ai se ilo e tatou matua ya so la pe tatou fa ali. Pe a fai ai me se ala pe a fai me se fa tonu nga fo le ala wo le taimi o ta fia pa tu lo fai me la kapi i le fiafi. Po la fo ta fia lo ta ele ta nga sami le fai mai o le vai. Ai to fai me fa tonu nga la wo fo ta fa ali. Ya e o ai nei me tua o lo fo le la ele ai ma se nga sala nei me tua o lo. Ai te ia fo le tawe le ma tu lo wa fo me le tunu tu sa reta te fa ali i fo le ma fai ai la ve nei me tua lo ya o mo me to e no na tilo se alta ma portina io tu ia fai si fai fo le tu e se nga sala. Ya te ya wa ngau lo sina fa ya fa to fo o le sei fuanga o le o fo le wa va tala o le asoni fa o le va ta o le va ngale le body language ai sole ya o ka se fa li o tatou ya sola ele ya mo se tatou e fa li pe te fai mai te le fa li ya sola ya o ina ele ya mo se le fa li ya sola yo tu lo wa ila to e fa li ya sola o la it o tatou ma o to te tatou mai al me lo fa li ya a le mela nana tatou tua i le tatou fa li ya ale vave fo ilana tatou tamo mo e male tatou wo le atoa ya matua fa ala vai le salu lima por fu spa pa tua tele la fa ali ia sa ya sola ya tasi le fa ali ile o sa temi nei tar vatu se usana tara kimi yo ane le ma futa mai se o matou no o i sala i lui sa vai na vai tama sa Pafta tele lava ma futa mai le o to e 5 minuti ona tale o tasi e il tatu fata noanga le tula tasi le la tano to fo le sunga mari fai valu ya mana malo e a por fo ni vai ngore atal tano atu ai ya tatu ma fu tatu ai la fo ile si pa ile tula lima le fia na nei ya o te fa ali in nei oli yo ole si fonga ne la mo Wellington ya fa fia ngala fo e mon muri atu ya awa fo ila fa fo mai ni taimi ma lo la fo ile tapua ina i matua tausi ya manatu na uta pena fo ila to yo le ato a mata ile tula tasi la to ngaluenga a ole va inga le tulanga lo ye le tau le lo mone Wellington e mese po di ruelo ye tato ofisa fa sala lo su sulu matanga o fiele la fe tau le fo i mo nga vao a fa pele mo ina la vao ole aso ale mo vao ole aso ale faitanga la va fa nga ile la ngaluenga malama au ta fa le fale ya tapena au ta fa le fale e vele le tonga la au lau pala au o lau tonga la au aina fe tau le mare aso nei le matanga o fie o le susulo le la ea i nei Wellington e mai se pori lua o lo ye tato ofisa fasara lau ea o tūlanga na o lo ye le tau le teimi nei lima a ua toi on minuta na talea o le tūla e tasi ea le la vatu pia fa o fie fianga se ia pa ia fo i le teimi o le tato porkalame ma le fatanoanga le sunga mari mana malo ia leo te pena mai le tūla e tasi Mai tato wo o ile ako il soto
Ia mana ia sua to tatou pese lea. Ia fetau i lei mal taimi o le tatou whaatanoanga. Talo fatu le faltua menora ama mua. Ia tasi le whaari ia sola ititi. Ia o pio le ala. Ia ia mase se le whaari. Sa whaari i foi pio a pio. Ia o le pese nei ma le sunga petiki o ana whaatunga fau ia leo sa o le taimi nei. Ia putusai ngā lau fau petiki. Ia mana ia foi whaafonga iai. Ia o nei musika foi o nei taimi o le auri. Fetau i le foi ma le tatou whaatanoanga. Fia
Lau pele o e ua tasi I lau vai E mana tua I lo uloto tai o alo Mani no luga ai ua Vili vili lalo Nei vai lua ina loa lofa I se tasi Toi foi I talangona le masi asi Jumayoli maseifu si atu ita Nane ye alu mamao mafangaloina Lela lele yo folinga e tu mai Lau pele o e ua tasi I lau vai Lau pele o e ua tasi I lau vai Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Once more
tumu olo fa moi moi o tele so ona faya Fai ai si pasela mga pesa la fo io se ngana apo iliu nga o fia nga So mai ana mua ne I e fa pe wa o si o se fua fale ula le fetu ta ua au e sa o e fi fi le mu o ule nei o le manu o le a o lo tu o ule pongai fo I ma le au tu o le sulu fa inga o le atunu mai le amatanga O te thithia te whalofam whaatalo whatu sa mole atino pele le nei tū lao lea woli ma loro sui whamanuia tau tua whao pele nei ar si whongo lo mui Wellington in Samo Capital Radio I le nei a woli o le aso for really na tu lo tātou tau whaitusa I le lofa malanga leo le tua a e thia wha ilo atu le uma wole avanoa le nei a woli ia mate e taratara no atu e fwoi ma le whalatua ia eri nei vai la au a kui ia o le pule sili o le whaala papatonga o whaingoino le a tamu e whakasa Porirua Incorporated e o se awa unanga I le o tue pōmale I le whaafongmeo le tātou tunu e o le olo au auna I o tātou tangata I le ngata I le kālesia e whakasa I Porirua e o le tātou community foi I nei waitangi rua e thia le uma wala wano mati whaatasi atu e mai le whalatua ia iri nei tā alofa iri nei maa losa I whomanuia Ia, I le anga whaaloalo lava te o whalofa ma whatalofa atu le whafonga anga tatau atinu I le neitu la le aoli ia le pa ia o lau whenga luenga le atua I whatawhaitaulanga I fia ia o mamalu wha le malo ia teina neta po inga tamama tina matutua whatalofa atu I lau fionga Mari ai maisele mamalu o le ofisa whasalau nei malo lava le soifua malo le whalaulangi malo foi tawatai malo lava tātou whai malo le nei a wōri iri nei whaftai mo lewa noa mwhai whan tātou whelo I oa mai lau fionga ia meise fwoi le tātou ata ia manuia lava whaftai mana ia foi ia whasolongo ngā luenga le nei foi tausanga ia wā mata foi o na ngā solo atu I whai ungo o le tausanga whai ui o le tausanga Alo manuia lava whaftai malo whaftai o lea wōli nei iri nei o lea tātou taratara noi le wha moe lea o le uli masao whaatasi wha moe lea le ua o e tele awa unanga le atamu o lo iei e pio le awa unanga lea e pe whaatau e whaatara nonga le nei a wōli Ia, whaftai lava mo le manua ia whapena lava pe o le saunoanga o le polkalame fau lea o tā ua o le uli masao whaatasi ia po le anga I luma whaatasi ngā lulu e whaatasi na ia tini se whaamoe moe loo nau whaatasi ai ia ni tangata o le polkalame la lea ua a mata I le masino au kuso I le tausanga nei ia mo le isi lua tausanga o le whaamoe lava o le polkalame lea ia o le tali atu lea I ni whaingatā lo whiangai e ma aonga a mata Mali I le vaenga la lea o le tausailinga o ni whaiaonga o lo umia ia whailonga whaiaonga ia po whaiaonga pasi o lo ngā lulu e tono aonga a mata o le whaamoe la mātou polkalame ina ia mātou lango ina I lātou o lo o nau e avea ma whaiaonga pasi I te tono aonga a mata e le ngata o I lātou o lo avea ma whaiaonga le taimi nei ai le o iaini a lātou whailonga whaiaonga ia whapena fwoi lātou o lo iaile nau ta inga e whaongaina o lātou to mai e whaiaile nei au nanga tāua pe o le aonga la na o le polkalame
sa matou tamawhai e sa ini mai se soani e le malo ina ia tu mai le ava noa matou te whai e le polkalame lea lango ina nei tina ia po tamafo i o lo fia vea ma whai aonga. Malo whaftai mani le ufa matala le tato tunu fa mo mo nei le na mata mai au kusole o le masao fa tasi. Ma ne tata no il fa fita o le tu lai mo mai e te min nei ile le tali tu il polkalame le o le masao. Pe fai nei fa matala le tato tunu. O le wa mata te fa matali ai mani tata no il fa fita o le tu fa polkalame tali tu. Yeah. Pe o le popolenga o iai mua lava o le aputi leo tatonga ngana fa Samoa i le mo alo ma whanau o lo soifua mo la e tono New Zealand nei e le o tele ni awa noa e whao ngā ai ia le ngana Samoa i se taimi umi whatita inga lao taimi o lai o ai le aonga i au to tele o tamaitio me le valu le tae au se i o le whae le au uli taimi lai o ai ia mātua e whainga luenga a o lo iai lava le ngana Samoa i te tono lato sisi o manga i pese, ma tau loto, ma tatalo, ma taalonga o le vaenga la na o le soifua o ina whanau iti e wa amatala o na whaititia awa noa o lo iai mo whanau e le ngata o to la iti a onga o la iai le taimi nei o na tele a onga o whainga tā o na whaawau le lato au nanga ia awa to e titi fui ia whai a onga o lo iai le ngana Samoa e mawhai ei o na o ina i tatou whanau iti pe o le whawhita o le mua na o le awane i mo mulu tatou ngana Samoa ia iai lava si o mangana mo alum whanau o le whawhita o li lona lua o le o whaititia fo ia i lato o lo e whaia lato whailonga whaia onga whaia onga pasi mo le a onga lea ICE po le a onga amata po le a onga whataitai so whataitai inga lato te leo whaia onga la ia lato whailonga whaia onga wa matutua, wa loa le tautua o la tau lava ia na whaavaea ia le ngaluenga ia a loa a mata o na matutua ia ai e te taula na i se fufuanga leo ngā te pulanga le i matou ina ia lava le sapalai anga i te tono o ngā amata ia ma whaaua wa le ngaluenga sa whaatua nei tina ia po nei tua a fo i wa mawai e leo se whawhitau le whapepatino mo i nei Porirua po i nei fo i Wellington i Aotearoa atoa lava o lo i lava le whawhitau li lea o i umai whai a onga ai o lo o ia onga mainstream ia pe i umai fo i pe o mai fo i whai a onga ngā lui tono a onga amata pare le o ia lato whai longa ia whai a onga it's okay because e ke lele lako experience o le whaingata ona i le o amana ia whai a onga i le o iai qualifications in the same level as whai a onga o lawa lato umia ia whai longa o le tama whainga la polkalame ina ia tato o whatasi le a onga. Tato ngā lulu e whatasi e whai assignments wai po a whea diu wai ia mea onga whai tato mea onga tala noa i le a onga mai e whai nisi tato vasenga wha malamalama i le wha Samoa ina ia ausia i le vaenga na o le maua o le whai longa ia ma recognize ai o le qualified teacher mo le ICE e lava ia me whaafingata i le whainga malanga na la sanga le whai le aonga. Ia au te tono e li se me whaingata pe a wha moe le whatasime le anganga o le li. Ai le ngata i le o le whaonga o awa no lo te tala mai te tono o le malo i scholarship ma grants ma ina ia whaonga awa noa na si tia ele malama ia vefo e maawale e mawai ele higher qualification mo tato
Pe o le tamawhainga na o le polkalame. Mo te le whaia mua lava ia le to ainga polkalame lea. Au te langona i le mawhai o na whaatatia se whaafita o le lawa vai atu. A le whai e senga luenga. Ia e o me alisi 5 kausanga, se 10 kausanga. Ia o nei oe lola ia o na vai ia le ngangana sa mua mo nei whana wisi. Malo whaftai e rene le ua whaamatala i tātou tulupeo le mena tau tutule tu. Le whaafita au le iei mo mua o le ngangana sa mua wa amata o na ia whaititia whaongaina o tātou ngana i tono a inga ma. O loa o leo ngā whuila nao tātou a o ngā amata ia sa mua. Lai whaolau lai le ngana. Lua o le whaafita au le mai tau atu le lava tātou whaia aonga. Ai o le whaia aonga i e teimini wa wha solo ina mātutua ma. Peila o la ngā tupulanga le le tamu whaisa palai atu pokalame. Le lawa au mai pokalame le lunu masao whaatasi. E tali le wha moe moe lea. O le lea mai tau atu o le pokalame. Avene tātou tangata e oe a palai mo a pokalame nei oe a ongai. Ia a lewa ai atu e whiso soani le au mai pokalame le lunu masao. E le ngata tau te whiso soani ei. E i fwoi vahanga i mana e te wha soa i le tulanga wha tupeina o la tua a onga. Ia, moni lava le saunoanga. O le whainga tā o le alua tangata e whailava e ia lana savalinga lea anga i le aonga sa i le whailonga. Nei te iwa misi si avanoa. So le tamu whainga la le e mātou. Sa ili ia po o a skolisipi la iai awa a le maua se skolisipi. Ia e su e whaila le student loan. E te tongi ai ia le aonga. So la lawa mata tamu whaia o mai po o a skolisipi o la e ta tala le taimi nei. Ma le anga i atu i le lumanai. Ai o whawhewhea o na whesosoani. Ina ia alu ma talasanga i te tonu. Alu talasanga i te tonu le you don't have anything to lose. E tu i tonu le application. Ia whaitali e o la tau ma le whainga o lako process e select ai. Po ia maua ia. But the opportunity is there. For most scholarships e eligible kako kangaka. Ai a misi lo le avangoa ia o whainga ka. So we want to remove ia barriers ngā. Kai milang e o lai e skolisipi. E kele skolisipi, but e ele skolisipi maa ngai a lea. Ai ka pungi la le aso fulima o ke topa. Nungal vai asa ki o ngā kua. Ai fo i whesili o le skolisipi. So o le ala mo tēnau nau po wai lava o lo o mawhau. Po i eni ona langona i fia avea mawhaia o ngā po lea o ngā amata po le primary e open le skolisipi lea. Whailoa mai ona e mo te fia whesosoani ina ia alulau kalasanga i kongu mo le skolisipi. A o le i tapunia. Ia ona talanoa la ia i le course ona a mata lea onga ia February o tausanga fō. A o skolisipi mo tausanga fō. La eta tala taimi nei e tapuni la se fululima o ke topa. A whai o ngai e lava lo ko mai e whaku mo e lau skolisipi. That's fine. E whainga lafu aku le link. Ia ona e tangolo la i o oi e whai lau skolisipi. A whai o lo mana o mia le whesosoani. O le alawa wheo lolo sina malamalama o ia i whesilio skolisipi. E whesosoani e tu whaatasin tatou tali mana na ia. Ona lafo lola ia ele ia o le aso se fululima. Ia ona tatia le na skolisipi. Ia ai po ai si skolisipi. Ina ia remove ia barriers. Ia awane i au ise mea lai whawhainga tai. Ai focus i le course. Pea o ina amata ia le course. Pea o le tamu whainga na nei aso ina ia whaalawi loa ia avanoa o loo iai te tono o polkalame. Ia awane i misi le avanoa leo o le skolisipi ia mai si fo i whamanuianga e ono mwhai ona maua. O le vaenga malo whaftai e renei o le ua whamatali tūlang o skolisipi ia maa nei o le iei tupe ia ma waunanga ia mwhain whaatupe. O le tātad noanga na nei aso mo i la tūlai whaalongolongo mai. Lau o levan nofo maa whau. Lai ili tō mai lai loa lai mwhain na wao whana. O nei maa nei pe mwhain e whamatala o tātou aia sa moe. E so i fo mea tata sa moe o masani de. Ile mai ngo whanau ma tu sala lai ili tō mai le na. Pau al mele mo mia o le ia pasi mai ia mawalan tu si pasi.
e mwhai rona whai ngā ruenga i mo se ngā te tupe ia mai e au tau i nei la tū langa i. E moni lava le saunoanga. Le so tele lava o tātou ai e tangata. Tina matama o lawa i eile tō mai le tau singa o alo mwhanau. Lai fo ua malama lama le whaonga ino le ngangana Samoa. E ao ina i tātou alo mwhanau iti. Le whainga o le pi, o le whaitau pi, o le whainga o pese. Yeah, and you know, nurturing ia tātou ai ia whanau. O le mawhanawhana i o le langona na i tamaiti. Pe a ulu atu tono le a onga alo o iei ia nei tina. E tausi pe o la tau lava ia whanau. And I don't think se shortage a tātou i le langona le nā tau singa. But i le ona o le profession a ia a. Yeah, Māori. O le profession a ia le teaching. E te tau lava ona tātou au sia ia whailonga o lo manao mia. Ina ia amana ia e lo tūlanga whawhaia onga. And I don't think e whapea mawhai e sia ele mawhai e tātou. I think o concepts ma philosophies o laia o mai alatou e leni me tau te le malamalama ai tau te malamalama le lei lava pe o le whaingata o le whaupuina o langona i o le tu whatasinga o tali ai au o lava ina tala noa whasamsama noa whaia onga e maua lulunga tuai i tatou malamalama tala saoa i tatou malamalama ona e se fo i tatou concepts wha Pasifika e leo tustusia i nisi mea, a le tau te malamalama i a tātou o le vā, o le awa a tātou ma mātua, o le awa a tātou ma whanau, and whiawa tai tutono, e le o mawhai o na wha upu e lātou, but o le tau te malamalama, it's part of who we are. So I think o le tamo whaingala ia tātou au sia le vaenga nai na ia amana ia ai le matanga luenga o a onga ia le tātou malamalama. A au se tūlanga o le masani, ma le experience, ma le langona, ma le loto alofa, I mea tau aputi ina o whanau, ma le whaile le ina o alum whanau, e lese me whingatau na maua tātou tangata. E maua lawa e tātou ono tātou mai ainga titele o tātou fwoi pe whaisau whanau pele ai e te tausi whanau so o loo iei lava le experience i te tono e ka le sia so ai te tau lava ona tātou au sia le vaenga na o le avea mawhaia o ngā pasi ia tātou whailonga. Tau te mawhaia fwoi. Tau te mawhaia fwoi e le whaapea e tau te le mawhaia, tau te le malamalama. Pau lawa mea e tāua tātou ngālulu e whaatasi. Whaao ngā wanoa o lo au mai. Whaao ngā whaamanuianga o lo available i a tātou. Ina ia whaafengo fiele o ana anga I lunga. Pe o le winga na o le ingoa pokalame o le uli me sao whaatasi. Awane I tama whaitanga te e alo na o ia le waa. Ai tau ave na o ia whinga tā o whinga malanga. Ai tatou ofa, tatou confused whaatasi e se taimi ma o lai ma whai o na tala noa I lesi o uso o lai fo ia alu le a onga. Ina ia ma whai o na whaasoa langona, ia ma sa I le fo ia. A o fo ia na tini wha moe moe, o ia maa lo, ma tatou. E tele mea e si itia na malamalama o le whai a onga. Ia e si itia le tūlanga taua o ngā amata Samoa I te tono Aotearoa. Ia e ua amata fwoi o na tali whawhita auli e lua e sa tala noa e mō le lumanai o ngā amata I New Zealand nei. A le se fuafuanga e whaiwhai a le nia o ngā amata. Ia, moni. Pe a whai le se fuafuanga mō le lango ina o lātou o iei ia le to mai e tausi whanau. O whanau iti, ina ia whaia lato whailonga ma avea ma whaia o ngā pasi. Po whea lava lai e whaia o ngai. Pe whaia o ngā whaisanga whiwhilinga e whia whaia o ngā lea o ngā pālangi. O laua level whaatasi ma whaia o ngā o lai ei le nā o. Mali. So ia awane ia mau e tātou le loto tele. I le whainga tā ono lo I ele li
i le tono o le tatou whaamoemoe, i o loo sasoani fo e whaamalamalama ni mea, o loo whaawhingatai a tatou, a tatou o whaitatou a onga, po o ai lava o loo yeisi no na langona po se moe mitinga sa iei se taimi e fia avea ma whai a onga le a onga amata. Ia whafsatai mai ia le matou ofisa, o le matou ofisa la e whafsanga i malfalisa Waihimo e whakasai i Poirua. Ia pe vili mai foila no mera le o lua fitu, 5 lua iwa, lua valu iwa tasi, mo se talanoanga, ta talanoa aiwa, i pasi mea talwhianga i mo oi. Ia sosoani ai fo i le, tatou sosoani lesi, ona e fou fo i a matou, ia le pokalame lea. E pe watala me lea li i se avanoa e whai e matou se whamatalanga ta o le expression of interest. E expressa tua i anga i le malo, e il mako por kalame le fia whai e kawa i le mea lea. Ia ona talia mai lo la ia le malo o le matou talsanga, ia le lau amata i le por kalame. Malo whaftai le ua, ba na ia le whamatalingi o le whamoemoele, ma na ia la whai sau no ngai tūlanga o le skorsipi, o a vai ngai mo mie, ia le ua mai le tatu numera, le ua ilo fo tangata le tatu ofise monto e whamanatu. Au atu tu unga, requirements o le tatu skorsipi, ma ono leva ai atu te rova yasu. Ia, whaftai lava. O le skorsipi le tapunia nei le asasfulu 5 o ke topa. O le skorsipi le mō tangata Pasifika o loo fia a vea ma whai a onga le a onga a mata, po le a onga le primary. E special la le skorsipi le mo i lātou ua sili atu i le fitu tausanga talu ona tu ua le a onga college. So a whai o lawa lewa na umalawa onga a la ise me o loo e ngalue e taimi nei o sili atu le fitu tausanga skorsipi la le mo oe. O tali o fesili, ia e feololo a ia fesili, e 5 fesili te tele e ta i 5 se lau upu ia tali ia il whaperetania, ia male lato video nga e tolu ia minute. So o lewa umana matou whaia ia skolisipi a lesi vaenga, e tu whaatasi tali, e o le mea ta aua lava, o ia o fesili, leadership, motivation, communication skills, specific language, e mau o me tātou tali, paual mea o le whai o nanu o tali, ia mawhatu langa whaalei, ia palkalafa, ia maua le se tali matango fie, ia e lafoi o ina ia maua se tātou skolisipi, e valu se fulu skolisipi o lo available, but e national, so ke ua lua se lau ia applications e alako e kakaulanga mako e A+ kako kali e whai lungo ofisilo o skolisipi. Pero kam whainga inga ia improve the chances. But o skolisipi a ia whai mai a le pano ia lako kali po ia mo skolisipi. A whaila e manuia e skolisipi lea e totongi e skolisipi la wa onga mo le tolu tausanga. Toe tu atu e skolisipi le tolu se fulu afe per year. E fisosoani e costs o le a onga. Tolu su wafe? Ta lai tausanga? I le tausanga. So, o le winga na e awana e misi le avanoa. E tusa lava po nai te mawhawhau e peila fia whai o e mawhai a onga. Ia, e mawhai o na confirm lau malamalama ngā leira. Ia alu le application i kaiminge i kokongo skolisipi mangula e kakala. E antatunga luluela i e whai i le a onga. Pe o le nau ta inga fo i o loo iai le matanga luenga o a onga. Ia whaato sina mai tangata i tutonu o le sector le o le education. So, right across the sector la e pa ua i lalo ia le interest o kangaka e whaawau ia le avea ma whai a onga. E le whaingo fie fo inga luenga anei whai a onga e tau lava ona lava le ono sa ia nei whai a onga ia mo le tau singa o whanau. But I think o lewa tatala le skolisipi lea e mawhai ona apalai mo le course ona whatoa amata ia Februari. Ai a whapea ona e tenau nau e whaila wa onga ia Februari ai misi skolisipi. E o lona winga e sa ilisi si awala e tutongi ai le course. Pe whaise student loan, pe whaise sito ai ngā loan. Ie o mai fole a onga o matua te le ala whingata. So le nau ta inga lava ia a whai o lai eligible tātou
o loo avanoa and o loo matou nau lava e fesoasoani ia le se mafuaaga le alai ona le faao atu ia talusaga mo skolisipi ia alu ai i le vaenga lena ia ona tatou tatalo la ia po le ase tali mai o skolisipi a manuia ia o manai o fia fo ia la le amatanga o le aonga fesoasoani me kau laptop ia a whai o lawa la a whai ni suinga i ngā luenga ai lawa i esi na whasosoani nai e whasosoani vaenga ngā kau financial barriers. O nei lingi tu pe por kalame e tutongi e tato pili e tatau ona sa i skolisipi e tutongi i pili o a onga. Ma nei o le vai a skolisipi le tutongi tu lang o tau o a onga. Ia male tolu su afe ta lai tau sanga e whasosoani tu lang o la o. Ma lo whaftai e nei lua te lola e whaalongolong mai ni so tātou tunu. Le lope mātu matasi e maua palai tu lango o skolisipi. Ai, te o mai tātou no mera o wale fiso ta ia tuai po ani som talanga e whaulunga i leo tā whatanoanga nia aso wharele. Ia, whaftai o le no mera, o la no mera, o le o lua fitu, 5 lua iwa, lua valu iwa tasi. O le e-maili o lo ingoa rna@atamu.org.nz ia al matou ofisai o whasanga e malwhalsa e whakasai Perua o lo iei lava i le nofuanga nai ai lea o ngā amata i al matou ofisa e maua ia matou i nā pā ai le lava le whasota i atu i telefoni pe la whatu se text i ona whaatulanga leila i o se appointment e talanoa le lei ei i e au ngā i fuina ma more efficient i le whaonga i no tatou taimi. Ai whaftai te le lava mo lo ua wanoa. Ma lo whaftai e rinei whaftai mo le tātou whatanonga nea woli. Le uwha whonga le tātou tunu o numera nā o lua fitu 5 lua iwa lua valu iwa tasi. O lua fitu 5 lua iwa lua valu iwa tasi pe whafsotai le emaili rna@atamu.org.nz. Ia pe te asiasi le lātou ofisa le nai Waitangarua whafsanga i mali tātou wharesal nā le whakasa porurua. Ai whaftai mo lawa no lea woli rinei whaftai le ua wha matali fo i wha moe moe ne. Ia whamanuia fo i le tua i tau fufuanga mga luenga whai. Whaftai fo i mora tau sau i le wha moe moe. Ia uri me sau wha moe moe le nei fo i a project. Ia mona i o tātou tangata e la whatu mo se vaenga mo muli ti whesau no ai. Ia whaftai lawa mo lo ua wanoa o te langona fo i le se wanoa mawango fiele nei wanoa whaalawe mai fo iso li vale mai le lua mautai le nei tu lao o le asforeile. Ia mo le atu lawa le angang whaftai o nol whaavanoa mai o le taimi e whaasoa ai tu sai malpul kalame. Ia po alawa fufuanga ma nau ta inga tātou. Ia ale whaatasila ia le angang o le atua ia ele umanuia foi. Ai tatalo ina ia fua i mai foi le atua ia le malamalama i e o lo i enia la tau langona e vea mawhai a onga. Ia whaamalamalama fo ini mea o lo whawhainga tai o la tau mawhauwhau. Ia tatala fo i lea wanoa e sa ili le tangata ia po le vaenga tonu lea mo la tau. Ia o lo matau tali sapaia so is tangata o lo mana o mia le matau sasoani mo lea po kalame. Ia tatala fo i mo le tatau ofisa nei, le ofisa whasalau. Ia maua lava e le tau ofisa ia le soifua manuia. E tu sai ma le au nanga tau o lo whianga e ma lo whalo lava whaftai. Whaftai le whalatua ia nei vai la au a koe o le pulisili o le Atamu e whakasa Pororo Incorporated. Whaftai mo lo wavano lea wuli. Whaftai sa mo le atunu pele. Whafsotai nei lope a e whai o la ngona i lo whia wai le whalamoe moe nei. A la tuatua tu le tātou au whenga luenga le sui a tasi a wata tātou proklame whawau whaftai. Atamu, 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 wasoso laileva. Atamu, Atamu.
so so lai le vao e atamu e wa so so lai le vao awe atamu e wa so lai le vao wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yo la titi wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yo la titi awe atamu so lai le vao awe atamu e so lai le vao atamu e atamu e wa so lai le vao wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yo la titi awe atamu e wa so lai le vao awe atamu e wa so lai le vao Talofa, Sunny here from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington.
It's a
Ia pespesenga foi mai le aonga whawhai aonga amata. E na ua toe le se fulu male 2 minuti na tā leo le tu lai lua. Ia na fua mai atu pokalame pe ona whatanoa atu ai le sunga Maori. Ia whatuia Erenei mai la au a kui. Ia tā ua tele na vaenga ua foi ia le au ino nei whanau. Ia mese la foi whai aonga e fule le Samoa. Ia mana o mia i au nang whapea o ngā amata. Ia pe ona whafonga i le tātou pokalame le nā. Ia toi whamaro atu le taimi e manatu ia ua whengai fo i to tere o i lātou sa mālolo mai le tūlai sifuru le lua na o toi amataina ngā ruenga i le o toi mau fo ia e mālolo mai ma mana fo i ngā ruenga o le yaso ia i lātou sa ngā lulu e mai le tau na le la mālo le whaafonga mai mālo fo i le mai mo mai tonu ainga ia to tere fo i na i o tātou ainga ia mai se fo i lātou fo i muli ta i le nei tau tua ia tate mai tau wina la fo i ia le ki o lātou au nanga i lunga o le TV. Eo o ka whato au wano na poedisi a inga na o wawai. O te au te luatu so le lai e ki le lātou TV le tau tua risi whonga lau mua e ananafi. Ea o ka whapea sole ma naia te le pea le te matamata TV. Voi le TV te telefoni New Zealand ma Australia ma. Patalo fatu le sunga kone fesi paione ma lo lava le mafita mai. Ia tātou mafuta loa i le pokalame a mai se o le tautua si fonga lau mua. Ia se ipa ia la fo le tu la efia. E lima le fiafia na nei no winga e umiri tātou mafutanga e ula fo ino lela a tare lua. Lua tolu fa lima. Ia pe toi tolu i tu la ia manai minute se fulu. Ia lela a tātou mafuta atuai o le toi kuata le tu la fa. Ia e pe ona masania es fredo vai astetas ia ona toi tuina tu leo tātou telefou le nei aso e pe ona tapene ina le tamata ia ana fa solo matala mai sa mo le tautua sunga ia tase Salem Sam ia manatu o solonga manuia ia ngā luenga fo ima fuafuanga le nei auri le tātou tunu ia e mai se fo i la tau ia o lo fewa i lunga la wala ia e ala i ngā luenga i lunga o taavareafi i tono taavareafi ia maki mai lau le itio i tono lau taavale a o feanga i oe fi au ngā luenga ma lo le fo i le nei aso ia e ia la foi ave ta vale foi e le malolo mai la foi talu mai na le la ia e tau la foi ona la vale malosi fa fo wina i foi ia wa e tau ona malolo ia ona toi amata foi lo nga luenga ai malo ale foi le taimi o la vale ave ta vale lo mafuta mai ta tau tu ne yaso i le umfai la foi ona fanga lo ina o tau ia ele unanga ale si fonga la mua i le aso mle aso lo fai foi mata tu pese foi le fa a faala i fo i o fonga ia pe a fa pe wela ngona le vai a talo fatu se Abramo por sunga le dia wow ia Abramo a vala ma lo la voiso ia lo fatu manu fo ia a langa ia tu fa i ngona yaso ia ma lo fo i le tautua ia na fo i tu le tovine ala le la ngina le fionga le tua ia ma lo la fo tapena ia i taimi o la fo to vale minuti na tale o le tu la lua si fonga la mo Wellington ma lo lava le mafta mai ani se ko fale mo le wa so mai ia wa fo i pespenga fo ia a matai fo i tatou maftanga ni te mi raso ai ma lo lava le mafta mai le tau tu le si fonga la mo le ma nei o se sulu le la i fafo atu le tatou ofisa fasala la i pori ro nei numero 5 se fun martasi man Kevin i pori Salaba mole bate, y lo nomás solo vale.
Petendo tu se sa le ai so tu vale ma ita ma poi le afia ol e poi si manu nei sol tu si fa ta wai le lo si le nei lo ma ona nothing but I never had a friend I never had a friend I never had a you're the man you are my dream come true I never had a friend I never had a friend I never had a Sio mia o ei afeai o le paradiso o e Samoa te mita ai o le nua toa e te tau leiloa o te ufatu pea o lo ingoa o le tamadai o maui lonely mane te iwalelea Siva fia fia o lo uloto isia Samoa e pele o e ile loto e no fo mama
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E fe pula fi mai I le sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se I esu sulu Ia samoa no uatunu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo o sisi vai ma pepese Matata lato tulele A o mae mane ilano o le niu Na o masi a upele Ele mafai nanga ona ngalo Le tape mali o vai singano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lao papa Le masina se I esu solo Ia samoa no uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo o sisi vai ma pepese Matata lato tulele A o mae mane ilano o le niu Na o umasi a upele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia samoa Le masina se I esu sulu Ia samoa lo uatulu
pese matata la taukulele a o mai mane ilano ole niu na o masia upele a o mai mane ilano ole niu na o masia upele E tolo i matau tu male penisula i muli no uina wano minute te ene le tulai lua whawhia whianga sui whilo isi whanga lau mua i ae o aturo male tātou malanga i nai toa mua pe ia o toa mua le wai tātou tautua a ia male tātou matamatanga i lunga le awala o kase wa lau te tele awala wa maana ia fo ile vai atu ia ile matango fie ia o le lau te tele o wala ia e pauale lau nau ta info nene ia awane i tupoini wha alave lave i le oa ta avale ia eo atu roi nai toa mua pe ia toa mua po upasi e toa mua Vivinga na fianga toa mua
Ia na wo atu I fale ata. Ngora fia ongo toa mua ina ua se furulua minuta te enili tūlai lua. Wha fia fianga su I filoia wa fo le tautua wha opea. Alau le tio wha longolongo le tasi. Ona te si mare tasi wha mo. E wha pe fo ilungo tātou upenga te wha ilangi o le Facebook mare YouTube. O lo mai mua mai ei le toa tele o le tātou. Tunu wha talo wha tu le wha alu iwa mapsua. Ea ma lo lava wha aftai tele lava le mafta mai. Ea mi se fo I le whatua. Ea Michelle, Caroline, Fonomaitu. Ya fatua ya Anna Milei ma lo lava fa tele lava ya le mafuta mai fatua Erika Maoe ya o Sina Leo ya o mafo Eric ma lo fo ya le tapuai ma lo le tautua le mafuta mai ya le nei fo taimi ya mafo tautua ainga wa fa umat per fa upuna ma lo fo le tautua ino ainga ya le ngata I Samoa ya fa per fo I New Zealand nei fa o pe fa fia fianga o pese ya e tautua na pele saunga le mu mai se fo I o le o tatou yai tatou I New Zealand nei ya I vai aso le tuanga nai whanau ya e to tele fo I nai matu o le o e ave nai whanau le mātango fio le lale nei aso I Wellington ya e whaata whawhau ya I so se vaenga so se mataanga ya o sami fo I mawai ya na on wha manatu tupea ia tautua na ia e iai le taimi e ta ele ai se I tulou se au alo ia po se au tamana e te alu e whaatawhau te rei loa me te tupu wau ta mai tau fo I tele maenga fo I te tatai mai tau ina pe au nei nai ia isi mātua e ave whanau e whaatawhau ia watu loa turi ta mai te o le sami ta ele ia pe tuturi fo lelo e vai I vai e fe au si ai ma ta ele ia e whaile whale tala la tau ila lola au Iri atu le sipito, iri ane le sipito, iri atu le sipito, iri ane le sipito. Ia te ia le vai atu. Ia, mo tupu mo le wha lave a le ta fea, ia po malemo, ia sta mai titi. Ia na wha manatu atu pea, ia vaenga wha pena e ta ua, le tato iai pea I teimi umalava, ia pea o fo ia pea wha ingofia fo ia leo, I mo meo paka fo ia swingi, e te taua ona iai tato mātua e va ia na I whanau. E le ngata e le lave vea se I tulou. Ia ai fo ia mare au le popoi se I tulou ale ngana. Ia o loo ta mimilo solo I paka. Ia o taulanga whaatau. Ia ma tuli matai na I whanau. Ia I vaenga whapena na whamanatu tupea. Msalo nai te I role winga le tara le whai atu. Ia wafo le saunga le mua na I whanau. Ia au whianga I lato I tuwanga. Ia ma lo lava whaatai tere lava le mafta mai. Oi, talo fai. Ia manuia foi fai ngā malanga Erika Maoe. Ia manuia foi fai ingola vai aso. Ia fai foi lele ma whaatara noa na avta avale. Ia mwhaafonga i pei tātou whaafiafianga. Lea lau tango I pōpō atu. Ia, a misi lava malanga umi. Wai ia nisi foi ia e o whaata whao. Ia whanau I Aukilani. Peo mai foi Aukilani ne Wellington. O Kalai Estate nisi. Whaata whao whanau. Ia le lai mai tau atu e inisi o tātou atu nuu ma le au whaafonga mai se ia paanga si fonga lau mua o le anga I peela o le whatua ia Erika Maoe ma le ainga ia le anga I nai le pitonu o Hastings
Pitunu fui le tele ya le apu ma le pea ma le moni ma so se fuala waina. Ia le ala anga i elfa tu Erika ma oi mana inga. Ia awa fo info fuanga fa le inga fa ingol yaso. Ia manui ala fa inga malanga. Ia ma patala no afta vale. Io es fulon minuta te ene le tu la lua le si fonga la moe Wellington. Atala fat foi le tama matua ia avea. Manuia lava le negaso ia te ol tama matua avea ia manuia foi fuanga na wala ia tu fa ingol yaso. Ei la ititi ala utamo avea. Yo, hey, me fai mai siva, pune il amana, ia le aiuti il pes.
sa te tasi I le mana mga luenga Maai sau solo Masama vali noa I le ahala Wa tonu I lua matawhau E amata I le tifau Le happy hour mo oe Whaamalu I louti noe O le aso mauna ngā luenga Ola ua mai a Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai I le apian wei so sa e Awane I umi pe hale e ai sau ta avale So o male tu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Fia fia I lolo toe Ia sau le lau sa asa Ma ai sau pa ana Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga A tau tino atu ata whiwheita Ua tatau nei O na sao ni loa le whate A amene atu Me ama me maua sao ta amale Ai apai o e malosi Kantan mai aloha ua e oti Se happy darling ma oe Na te tai tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lau taulanga O suinga Kona ole olanga Ule lava oe I lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Oe lau Filipininga E tau tino atu ata whiwheita Whawhianga lau vai pese ia o tamatuai ai o le musika. Le maatu lua mai whangalii ma le pese whai ungo vai aso. Ia mo whetau I le leifo I mga luenga o le leifo I aso. Ai mai se foi o le nei vai aso. Le ala a whai uina ia le tero ngā luenga I le tūlai tolu. Ia o ngā luenga ia New Zealand e pe manava ia le vaenga le sifiao I le tolu I le fiafi. Vaenga le sa amata mai le fitu. Ia le ala ua lua se furu ono minute o ti ainei le lua lona winga lea to e tolu se furu wha minute. Ia ona I roa lea o le longo o le alam ia po I foi le o le po tatangi foi le longo ua mahea ua manava ngā luenga le vaenga lea sifiao ia lona winga o le tūlai tolu e manava I ngā luenga ai le o le afo le lua
Io e fa mnato pe ta te ule ma sani ona mana vale afole lua le ai le ole lua po le afole lua ia e mana vai ta te ule sifi au e mana va ile tolu ile afiafi po le auli le to e lua sful le o to e tolu sful tolu minute ia ona mana valo le ia e mana tu ia to tele la te ule we lunga le awala le mana vale lua ia po le afole le tu e mana vale tolu ale o mana vale lua ia po le afole tasi ia i fa ani sin mana vale tasi a tai ma sani ai mana sani no mana vai ole tu la tolu fatalo fatu ia la Toya Stevenson fast te tile lava le mafta mai le tatou klami ma le tau tua si fonga lo mua e na ua lua se full fitu minute e te ai le tu la lua ia manatu fo i ole nei vai aso ia ua to tele fo i nai whanau ia lea olo o usu ia po o ile fiafi ia i lato wa o ngā tala ma o ngā pese ia o siva faitanga ia o tala fo ilo lo tamaiti ta penanga fo ilo tamaiti lo no winga e vai aso pisi fo ile nei o nai whanau ia walta pena ino polkalame ia o lea sa o whanau leo lo o lumanai nei ia manuia ia o ngā tala tamaiti ia leite leo tau manuia fo ia malo fo i faia o ngā sa ia wa fo i polkalame anai whanau leo ta pena mo le lato wa sa fa pitoa mātou ia whanau ia o lo o sauni wa fo i le sa o tamaiti mātou wa sa leo lo lumanai nei ia ai o leo wa umale sa o to ina malo mātua leo umatu le sa o tama ia male sa tina ia al mātou wa sa la leo lo lumanai nei ia leo ta pena fo i mātou tala mātou tauloto o mātou pese faitanga ia o mātou launga, ia o mātou whaamalosi, ia o vaenga umala whapena, ia leo mātou tā pena, ia wāle mātou aso whaapitoa leo lo mamai, ia manuia la fo ili nei, awhiawhi male nei auli, ia ili whaafonga mai li tātou atinu, whatalo whatu ia palitua, politamaita ia Margarita, Federica, whaafteitele lava manuia fo ia li whaingola vaiaso, ia oe male ainga, luas fuluiva minute te nei li tūlai lua, o le tautua le si fonga lau mua i Wellingtone, ia lela wa pe fa fianga pese e pe ia tasi ale ta longa le tu ni matai uma ta tau le fa unga le vai so nei ia e mo ia le lo ia ta longa ia fa i tu malo New Zealand ia le ia au fo ile le au la Wellington o le au le afo le malo si le o termine Liona wa le au le o numero tasi termine Liona ia ia au fa i tu malo fo e fia a New Zealand toa ia lo numero tasi Liona temin nei ta longa ia fa i tu malo ai pe o ta longa la walunga le lo tuli matai uma ta tau e fie le liki o le ta longa le va o so nga sampini o le lua fa o le lua sfun man fa ile va o le au malosi pito sili ona malosi matua malosi lava se lau pasene le malosi le Penfas ia po le aulea Penrith o le a su champini la ma se tasi fo yo au ma losi ha ele manos tele ia le aulea ale Melbourne Storm ile afiafio la sa ia le talonga na ia ile va o le Storm ia mai mele pone ia male au malosi pito seli ona malosi lua se lau pasene le malosi le aulea ale Penfas le talong mata ina la na le tu mata i matato ia ile fa ungola vai so nei wa afatonu lava le tu la lua fatalo fatu le fatua io te lo pesi tama pestene ia ese moe fatalo fatu ia fa malurua tu afa pe wase atu ia ape o esfaltua po eseli ia mai ia ingo fo ile lo tamaita ile ingo tamaita ingo ya ese fo ile le ali ingo ya ese fo ia fa malurua tu la ia pe fa pe o tu langa na le lo ia le wase mai le fatua ya line alaine awelua ia fa fia tu nei tu la le fiafi
fonga pa atele na lue oe mole ma no meleke ai o pasanga le pe au lau tele ole tula fono aleke o meteri to esele tutusa ele tutusa afai eto ese atu fai mai ele tutusa esilila kona pa uma my dear my darling usile fa afofonga I say yo tala noa io moonga ele tio tau tala solomona e peio le otio le malo si o le alofa ua ave la ua fiona ma vai la awanga ilo uneona ua ave lava oe matumutumu lo ufa amoe moe na umalanga na luto atasi da lutia ipea ole sani toe taiane ipea wala vai mai wa musule te ine tausara pa amoe moe na wale awala elelele se aela maleti otala ele paia so uloto ai tulo fina ngalo mali e lau pa alo alo o ata upu e ole amasua ai o te pa atali pe ki se pua o te popole pe a o mana tua ne ina na sunga seisi au tupua nei pei oe o leula ese e itua e taale tupa a e fai olona lua awe itae manu amao ile ngaluna ona pa afua Ita osiunga pepe e lolo lava ile angi ale matani ai o te pese pe ama ofa ai loa leo au se tupu poseli i mau oa ele o ita po i o se tangata poto po se aloa li o Samoa a o ita nei lava o si tangata noa wa uma fo i ona e loa si o uloto e wamali e so i fua teine o meleke ole a fo i si ali ini usila e mama ole pasalele ua mali e lau pa alo alo ole a fo i si ali ia o a o a e ta fai sa ili ma fa atali tali pe i se aso
Siu fonga malie o le faletua ia laine auelua ia ma pespesenga fo ile nei fo ia uli ina ua toe luas full tolu minuti na tale o le tula tolu toe fa talo fam toe fa malo atu ni taimi o le tato proclame ia e maise le tau tua fa o pea le si fonga lau mua o le toe kwa telefa on toe fa fonga le toe fa salawina o telefo matala mai Samoa no fa pea o te saune e usura pese e ila pese no sau fa pe usu ia pangalia no va ia tu loa ia ile asole na usu ila pese le asolua la solua le na usu tu ila pese il tato ritio ia no va ia tu loa e fo lele I comments ma fo lele matala tangata e fai mai fai mai le o sa utale ni le pese ia no fa pe lo le si lele tu o ne tu e pese se vanga na wa fo lele ona o le tato ritio ia ile fa ile tato ritio ia le lau mua le alingol matu o fai pese matu band ia le na e le fa ile leitio ia alanga e utire pese ai ni sero fai ngaluenga ia le la o tonu o mafau pe ia o tau ona o awai le o fai pese fo I fa ile leitio se ia o leo ona o le sa o pese atu le solua sa fai atu la pese la solua ma pese atu ia ai to tele la to na tari e pe fudele pe amulo leo ia le mela na wa no tango fo ia usu la pese na po o lo fale u te sau nei te bio la u tiute na u tango le usu atu ia u tango vo inele u saua ia u usu afa pe to usu esa u pese pele ia la wa tonu lo ma fa si le tu au ni o to pese te ua tau ai mai ni si tatu o fesa ai si li ai le au mai to tatu fa fianga le taimi ia langa na ia tangata fo le na langa ngo ina taimi no pese ai sau fa mai tasi tua ma nai ya o lo leo o lau ta leni ya o pese ia ai foi atangata foi lele na mai tau ai mai fa mai le o sa uta leni pese si le tu ia ai ila wa ia fa alongona ia te wa ia o matua mana ia o leo io o matua mana ia o leo ia pa wa u te lo tangata ia na foi lele na fai tio mai ma fai mai le sa uta leni pese pese tangata pese ia ai o tangata ia na foilele na fai mai ma fa foilele na lango mai la pese la solua le version ne ia na u loai le to tele la to e lango ina la lo leo foilele pe pese ia to tele la to no mai tau ai mai ia ma fa pena fa mai tasi le tau na to pese le lo leo ele o tangata pese pa wan me te le ia o ia le fa salak ai tu le pese ia ile au foi pese ale leitio ia mane tu fa idi ia ai fai donga venga fa salak ile o stanga pese ia le tadi mai da wodi ia sunga ia ese moe ia fa pe foi pio le ala ia tasi tangata na lango mai la solua te mino pese ia so peni lota ese foi ya ile yo le pese a ule se pese foi le fala la taini pen le ai na ya va nga na o foi le fa ngo taina le ka wai ya o la pese ai o yo tanga pese me la na o va pe si le tu o ni tu suina sa pese ya se yo foi taimi ole ta vanga pese ya na fato a usu foi la pese to es fuluiva minute ia vai tasila tangata no fata tali sunga Abdullah Philistine Sataraka te rei ropo fesa ia ile solua tasila tangata no fata tali e pole aso na o tangata no Abdullah o tangata pese fo yo le leite le leo Abdullah mo me pese lotu yo o tangata lotu le sunga Abdullah ya o lisi o wali ia le fo le tawai mai o ma esa o ele pese le awe atamu e wasosto na
ai leva we to se fulu valu minuti na tale o le tula tolu ya fa wat fa fia fianga pese mana tu fo ina ua tele ta pena fo ia si vaenga le sa nga lu mai le tauna le la ya awar mana mai nga lu le tula tolu mo le tu fa malo ale tau tua le si fonga lau mua ya te utou i te mawhaiva o le nei fo i aso a meso le neiva i aso ya malo le fa malo si nga luenga le la atari tolu ya ona manava fo i leo ngā luenga malo lava le mafuta mai e u lava ina o utou le langolango wina la u leo wa o stangata pese le lei ya la winu yai la winu yai le tou le langolango wina o u leo ya i tūlanga ya mo meo le tāleni le pese ele tari tonu nai lo leo si vane la le pese da I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild.
Matalo fatu le sunga ya fish, malo fish. Ya ngā lune aso sunga David faufili. Vai sa o le tau ngata la ya lena ufata le tali ai. Moni le leile upu lea. Practice makes perfect. Na. E to anga iai. Ya e wain mana ia. Mana ia tele. Vai e fa malo si le ese lo fie iai. Al fa malo si le se wari ia. Sao le. Matua le ola ya si siri.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia fatala fatu le sunga fatu tara le lei ulu o lo mafuta mai Alaska i Amerika, USA. Tai tere lava le mafuta mai e sere nei o tua lalo ia e oso ia malo tsufodo fia pese. Malo va tai tere lava ia mania fo ia la sunga fo mai ainga ia le tau tuane si fonga la mo Wellington to 50 minuta na tale o le tolu. Ia fa malo atu ia ila tole o tapena fo ia wa fo ile anga ia inga mana va yonga luenga le ngata le nei aso ia ai fa pe ai fo o le nei va yaso malo lava le ngalu lue ia malo fo ile ngalu lue fa maoni ia mai se fo ia o le tausingo a inga ia wa usu le aso fu aso lua aso lulu stofias freile ia le wa uma le aso e usu fa malo atu ia te uto umala ia mai se fo ina matu le wa ave lato aso malo lo ia wa fo ia nai fa nau ile i fenga ia fo i mala tu uanga le taimi malo lava ia ile fengo fie fo nga wenga nai matu ia i ainga ia wa fo ile ainga nai fa nau le vai aso mo la tu uanga malo lava le on sai. Atara fat fo tina matua ya ailini launi vao si aunu ua. Peace of mind.
Taua tere fe au leme moni mai e whalatua Teresa Milford, mo le pese tamu o Eva o lou fisosoani e leo Eva o sau whaisaka, o sau furu ulo, o sau polonga, o sau furu ipu, o sau moa vao, ia mainga malava pena o Eva o lou fisosoani e leo o sau polonga, e leo o sau whaimea ai, e leo o sau whaitanga lava lava, e leo o sau whai moa vao, ia mavainga malava pena. E lona winga, ia o Eva o lou fisosoani. Ai me te mawhiti eita mā, whisiri a Eva. Ai se me te mana oita mā, whisiri a Eva. Ai se me mana oi a tamu, i rona ainga, e a whai a Eva wa Eva leile ka. A whai mai a Eva e leise tupela foelo ainga, ia e mali a tamu. Ioi. Ai, ole mainga la, tā tonu lava le tu la tolu. Ia ai wha ma loa tu loa mara tātou tautua, ia i la tau sa ngā lulue mai le tāo na le la, sa ia pa ia mai le tu la tolu, o lea ua tā tonu lava le tolu, te mini sila, ua ma nama fo i mga luenga, wha ma lo atu, ia le ngā lulue, ia pati mai tātou, ia le ma nama, ta ma nama lima, ia ai wha ma lo atu, ia te utolea, ua ma nama ngā luenga, ia o le alulu le taavale fa sa sao ai o le fale lai fa tali mai ia le ainga ia toi pati mai tātou o le mana luenga ia o le nei aso ia ma lo lava fa malosi ia fa talo fa tu le sunga le upena ula ia mai moani tātou atana na o tu tātou taavale ina i vai moso ia le manga fa fo le falo to i aso la ia na ia sunga aveau ana ama aveau ma lo lava ia o aso o taimi fa pe nei fo o le fiafi e le ta u ale mo me fo le tulanga fo le langona fa no noa o le fiafia io e wa fa pe o na wa ma na vala nga luenga na te fa no noa e te alu atu fo le fale ia na o fa no noa nga e fita ia i malo wainga wa le te alu atu e ia le vaenga le sa tu pur fa le fa nga luenga na te fa no noa ai ale la e alu ma o fa le fa nga luenga e tā ua le tu ulu whalewhai ngā luenga o le mea na vesi ele ngā luenga ia po a fo ini i tūlanga sa ele ngā luenga e whese inga tu ula le whalewhai ngā luenga ai alu fia i se ua inga lai wha atali le mai se auto o lua ma se au whanau o le watu ua onga ia o le nei fo i kuata ia e tā ua le vai meu se au whanau e oso atu i whawhamata avale o le te ata mai fia ai alu watu o le te whaano noa. Ele ngata e ono la matia le lau whainga malanga i le toianga ia to i le ainga. Ia o le tau nua tu fo i lai o lai fia mai se uto o ruma se au whanau se i tu lau lava. E la ngona fo i la tau le whaano noa. O le mea lea, ia na se tua lalo ama se whaamanatu o le tātou tautua. Ina ia tu ngā luenga ia se ma whaatea na whaafita uli ma tūlanga sa iei ngā luenga nene iaso ai alu fia i se uainga o lai whaatari mai se au whanau ma se uto o lua ia mo stou maafutanga fia fo i whaingon vai aso ia whataro whatu le whatalenga ia vai fale ma le siva o le wasifi mai ia mātou le whale i ale wari ia le saitai Wellington ia e tatala la le vai aso lea lona wingo le a tumu fo i tangata porirua o le a ngai whale i alea lea le atatalaina le vai aso fou. Ia malola wale ngā lue lau sunga vai whale malesi, ia waa, ia maritou o whai ngā luenga, malola wale wha malosi, vai atu le malu luo tono le aisa na tu te ngā lue, ia wāti reri tau papai, ia whatalofa atu foi, ia David Faufili, whaftai tere lava, ia le mafuta mai, ia maua e tātur fia le mea pitisini lang tāua, ia me se foi le sunga ia fatu tala lei ui talo fai ia fa tele lava pe fa pe onai o le tautua lava si fonga la mua nai te lua mai mua mai ai ma fa fonga mai ia ma se o falitua mai nai Alaska i Amerika fa talo fa foi le fatu ia Betty Nansen ma lo lava Betty ia ma lo foi nga lu le neva yaso ia manuia foi ia le fa unga va yaso ia ma fuanga le afenga yai ia ole ua te ale tolu minute te ale tolu ole atatou mafuta pea ua vaai atu le fia mai o le tatou atunuu ia i lenei afiafi ia ua faaoso e foʻi lo tafiafia ua tafiafia atu ai lau foʻi mataʻita ia tatou mafuta ia i lenei afiafi seʻia paia le itulailima o le toe kuata le fā ona faafofoga loa lea ia i le toe auna atu o tatou talafou ma tala mai Samoa ma le pokalame mulimuli a le sifofoga laumua o le ape foi faatini ia manuia lava leanga ia tu ia inga ila tu mana manga luenga
ia matau mua pea le tanga i luma wala ia i le pisi e fo i le anga i ngā ruenga e le anga i ainga ia e meise lava i la tō e mamao iang vaenga ia le a toi anga ia e meise si au whainga ruenga lea wasifi ma ia mātou porirua lono winga o le a tele na toi anga i tai nisi anga i loa hat nisi o le au whainga ruenga ia ai manuia lava le toi fo i ati ainga ia meise fo i ia maaftanga ma ainga matua ma whanau Fatalo fatu le sunga a Vitaliano puala malo lava Vitaliano fa tele lava le mafuta mai ia se uma usu stapes ia lela vatu ia fa fianga nei ia wa fo fa fonga mai ta tu tunu le time le fa 3 minute te nei le tulai le wa 5 minute te nei le tulai tolu se fonga la mo Wellington fa fianga ia mai se fo ina fa manatu lo tu ina tu pea ia wale anga ia tu ta tolu fa ungol va yaso Nova tu le sunga la fa soi fa tai la vale mafuta mai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia mania ne fiafi le fata simel tata witunu I fa fianga fo le taimi le tautua la wala le si fonga la mo Wellington e se fulu tolu minute le ua se fulu ono minute wa te nei le tu la tolu si fonga la mua ia manuia le anga ia tu ainga ia ma vai pe le saunga le mo wa pisi ada wala le taimi Mama il telefoni na te tangi awal talia tu se yo le fale ia ai tau la ipea la uva ai luma le awala te ufale tonu lo sa
Leo fong maria ma le whaafiafianga ma le sunga ia aswao Felice Mikaela ina ua lua se fulona minuta te enele July tolu. Le tautua la wala leo le si ufonga la moe Wellingtone ia ele ngata i le tasi ona tesi ma le tasi whamo. Ai whape fo i le mai moanga i lungo tātou penga te whailangi e peo na ia le Facebook ma le YouTube le nei taimi o le aso. Ai mese fo i o le nei a fiafi ai mese lungo le tātou app le Samoa Capital Radio app. Whamalawa tue le tātou atino ia tātou fo i o sa whai ngā ruenga na leila. Le ua tau nuu nisi o ainga, tau nuu nisi o le la tau sa ngā ruai ainga le taimi o le fiafi. Ia wha o ngā fo i le fiafi o le mānei o le suro le la. Ia ma ua fo i lele ua umi taimi. Ua umi taimi fo i lele ua vave le o mai o le taimi. Ua vave na po, ua tuaina po, ua vave taimi. Ia le tūlanga nā neolo ia le taimi nei e whaaftaitiri lawa le mawhata mai le tātou atunu tālo le lima ia ona mai a fo i leo le tātou tautua le ni aso ia e mori atu le whaamalo whaaftai le tāpo e mai whaaftai fo i le talatala noa mai e se lo fia pe au vaalo vai atu le atu te talatala noa mai ia i le tātou programe ma le tautua le ni fo i taimi ia e le a whaina pe a whaapeo nai na o lo mai mua mai lava ia e le umwhai ona e tala noa mai ona o nai te wheangai whi au mga aluenga fo i nisi o nisi fo ina fai le kuka o le afiafi ma ki mai le leitio po le YouTube po le Facebook ma mai mo mai ai le tātou whaafia fianga so i filoi ia e ala le tautua le se fonga lau mua nisi fo ina i runga le awala na lo ki mai le leitio tono le taavale ia mai se fo i o tono ngā luenga nisi o lo whaau pia ngā luenga o nei afiafi ia ma le loa lo le atinu so se vaipa no le laulangi o lo e whaafafonga ma mai mo mai ai ia i le aunanga ma le tautua le si fonga le lau mua i Wellingtone ia e wha malo atu malo fo le tapuai ia tātou mafuta pea se i pa ia le tula lima o le toe kuata i le tula wha ia po le tolu wha lima ia ona avatu fo i lea o le tātou tala mai Samoa ma tala fo si fonga lau mua Wellingtone ia ma tātou mafuta i loa ma tātou wha awa watu i le polokalame muni muri ale si fonga lau mua o le ape fo i wha atini i fo i le ae ia awa ia whaiva alo filima ngā luenga sa whianga i le tātou atinu o nene yaso se ia pa ia la fo i le tulai lima patalo fatu le sunga ia tapa au tapu au muta whamaluru atu ia olo whafonga mai ina mai mo mai ina i whare asi i Samoa malo whaftai tele lava malo olo fo i le mafuta mai ia olo mai mo mai lunga le tātou YouTube nai paanga ia malo whaftai tele lava i le sunga leupena ula malo whaaftai, te lava le mawhita mai. Whale asiu. O lewa fo i sa ui iei fo i whale asiu, maasani fo i le nuu leo whale asiu. E le nuu le il whale a onga, le pito nuu le il whale a onga. E na, teimi o le, teimi whato a uma lea wha ofa malelia. Lea wha muri, na sa ui iei le nuu leo whale asiu. Teimi o leo e whaia onga i onga ale anai wha nau i whale o a inga fo i whale o a inga i teimi nao le anga whale a onga i teimi o le iwa sifuru talo whatu le sunga po le whionga ia whamausili si anawa ki oa si anawa ma alo lava si anawa ma lo fo ngā rua le ni aso ia o le ua awha le tolu le si whonga lau moe Wellingtone ia ma lo lava fo i le mafuta mai ia i le tātou tautua ia ai whaopea ia whaafia ni taimi ia ma whai mari o le ale kuka tātou ia no whale o le ale kuka na sa uni nei whiafia wā ia lau whai ngā ruenga ia me se fo i nei whanau le ale kuka tātou le sa no whale ia waipi o tōna e tāpena ina tau mawhitango le whiafia lua a whatonu lava le tūlai tōru o le siufonga nei o le lau moe Wellingtone le sunga ia malaisa i sanga lea ua se mai ia e whaafia le ni vaenga o le whiafi tau tua lau ala leo le siufonga lau moe Wellingtone. Shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel
Mai Samoa mai le sunga Malaysia ili sanga ia ina o toi lua se fulu 5 minuta na tale o le tu lai fa ia o le toi kwata le tu lai fa ona tu ina tu foi leo tatu telefon tala mai Samoa tatu mafu ta role le pokale muli le foi fa tini le sifonga la mua se ia pa ia le tu lai 5 ile fiafi te fa ta lo fam toi fa malo atu ni taimi malo fo le ngalu nue malo tau atai ia me se foi fa valo filima ese sa fenga ile tatu tunu ia ile ni foi yaso Patalo fatu le sa meis al pat talo fa meis ya alo fatu moni fo ia langa ia tu fa ingol vai aso malo fo on sai ya itu langa pe ona i fo la sunga ya le toi umi fo ia fa palina fo in fa ina ya ele ya se vai fo le file mur so fuanga ali on sai mataro le tu ia ele ya emanuia faiva malo fo le on sai tu langa pe ona i fo la sunga ya i nei fo i vai tau sanga toi luas fo 5 minute ona talo leo le tu lai fa o le aso nei le fo ina talo atuai ana le la ma le nei aso fa tau o le poly language ia po le tu langa fo le o langona e fete te va ai i tangata ia po oi fo poly language o le aso nei fa tau ai ai mai se la to inga taimi fa pe nei o le o te le na mana vanga luenga ia tate va ai poly language tangata fo i le ai nga pe amana vatu ia te va ia tu al tangata fo le wole lava te longo fi al poly language tangata fo le wole lava non tau nu wa te non fale te va tu fa pe e ala tangata fo le te va ia tu e pe fo le mapuea ala fia o fa ta wa no le aso ne poly language ia ai fo tangata fo le te va ia tu sa fa no foa au tiro fa pe e le ofia e ia fa inga fa pena te va ai fo tangata fo le fo tangata fo le te va ai tu ai le te mi o le tau no e tono le fale ai mai se ala pe alua tu le mukuka alua tu le mukuka le se me ai fa te va ai lai pe e fo le poly language tangata tamana ele fia tiro mai fai la we vai atu to inga le na ile poly language le tangata le umana ba tu ele ofia ia na e loa le ai o ele no fale e ia ile mele fale tonu e ia ile mele sa tau na fai e ia ile mele o levan tau na tapena ia ona wale wa vatu le tala ono taimi fa pene yo le fiafi ma taimi fa pene yo le aso o tele na mana vanga luenga o la o tau nu to tele a inga o le lava va ai watu la feta ia i mato inga va inga nei va ai tonol fale ia na va ai lo le ai to inga poly language tamana ia o le si to inga va o le te lo fiel tanga tau le o le fia o le tau atu ai i felele po ani mo ta titi ai tonol le fale tau le kiki tu lo wa fa fongo me tu tau le kiki ia na fa lo le atua levan tono no fo le pai solo ya to inga me fa pena pai solo me tono fale tau atu le alunga tau le kiki fo le fa fo le alunga tau atu le ya fo le ta atia le tono le ting ta mai ti fo nei sa ya mon me poly language tangata ta o mai ai la ngona o lo o afia ya on me fo le tau na mai ta wina le mai lo le ta tau en no fale tau le ona tali fia mai ila to ia ia le sa le ia sunga misa ia tangata fa pena hulele ma ona tu le sia inga ai lu atu la le fa yel me ai la to ainga na te ia la i ufatanga vai hulele fa mai se ma tu ha levan so no fo ai le fa se me ai ale sa ma ona mai ol fa le sia au i le fale le sa e mo le longa se me e tango yesi ti na le ainga fai o fainga ta mai ti tu anga o ngare tu wa temini i a ta peneina i o fainga tanga lava ta peneina le fale a le o mana va tu le wa tu le fale fo le o ma ona mai le fale o le si ainga na sai ai vai la fatanga mo mir poly language tamala tamsa o e fai pula mai fo le pila le fi pula mai ai a tono le manava si tu lo matua ma ona ya ele te lo ele masani si uso mesi wa mesa ia e vene e alua le fale ma fai ia ma futa le leima
ma fia ai whaatasi ma tina ma whanau. Ia au to tele tātou sole. Ia na. Ia e iei fo isi wa inga te wa ai ei whatara whatu ia Caroline Luciano Afa. Whaatai tere lava le mawhita mai o Tessa Wong. Malo whaatai le mawhita mai. Ia malo la fo. Tessa Stiva. Whaafonga mai o i whea. I Campra Australia. I le lau mua Australia o Campra. Tama o le au milionea la ia. Te rongo fia tangata e nofo i Campra i Australia. O le au milionea na wala e nofo le taulanga. Taulanga Australia. Ia, toi fo ila i la utala meno le polilengo tua o le so le whata uai. Le fo intala noa toi ia tu fue leila. O isi mawhitanga te wa ai e toi ngā mea whapea. Mo mea fo lele o tala noa ngā ainga wape o tala noa i se maliu. Ia po le lava se tala noa fo lele te. Te ilongo fia le tangata fo lele le o fia au ai le tala noa le fai. Te wa ai ele au tilo i mea le fai. I tala noa le fai. Te vai au tilo solo i tono o le hall. Le polilengo te lana tamana. Te vai ingine, te vai atuala e. Te rongo fia tangata o lewa nele fia i vitala noanga le ainga. Te vai noa le mapu vale. Tasi ia ma sani le wali ia alu ese ia tasi le tangata to inga ia ese a me te vai ai mo me to o le polilengo te tangata ia tasi na le wa mai sunga alu ese ia le umo le tupere card no te ia le o fatanga le ano le ainga ali lo wali se tupere card e te le a ia tu inga te vai to inga ainga ese fa pe e na uisi a ratu le fatanga I tai me fai ara inga ai le lo na tufa fai au tufa nga tupera inga mua na ese la na limas fulu por se lautala ya e tufa le inga lau tele tai duas fultala ya malo fa tai tele lava le mafta mai le o to se fulu var minute ona talo leo le tu lai fa si fonga la mo Wellington ya fa fianga la fo ile nei taimi o le mana vai o ngā luenga le tātou tino, mai aloa la le pese lea. Ia na watu fo i leo tātou telefo matara mai sa moa. Tātou mafuta fo i lea. Ia le poklami muli o le pwoi whaatini a le si ufonga lau moa i Wellington. Ui, so vai atu le mele o se. O ia, na. Ia. Ia mai, lea wai no le. O mai ata masasa o ia ma sani leo langa leo mon meone. O tusa talo fatu tusa ya malo lava ya o tusa ia e mo tangata tau tu ainga I li tai ia yo no vinga va pena ai stem e mo ai ni stem o dele pe a faitan no ngara ainga ya me sia ainga I lo sona o le pese nei ya atai na tu na so le matatu telefon ma tala mai sa moa male por kala me moni o le foi fatini ale si fonga la moa fai atu ala utala. Ale se pese fo lele fa pena tau su e tātou fai a o ngā sa se pese fa le anganga fo lele se pese fai tanga. E fai e le item matamaiti o le lotamaiti. Mana ye si pese lea. Ai tangona o fai a o ngā sa e fai tanga le pese fa ta ita maiti. Na
Le ai Naomi ia na whaianga sa umar wala whafonga mai a ol pese na pe whai wa e fi wa su ese pese a o ai ia whai ai ia le fwele le ai te matamaiti o le lato o sa o tamaiti leo lo lumana nei a whaianga sa le te le o tau si whai atu ala utala o na o le o fwele lua maua le mai e le sunga a meisi ia le mena tupu le vaso nei sa o le lili tala le a meisi e tau a ta ita fo ile le han babe o le a ma le a e o lo fo le ua le stu per card so le te ia le ta o lo taino ana tupu la vaso nei ya so le o le taimi mua le a o le taimi mua le a o fa longo ai fo le ua ta o wala au mai tina le ainga lo ingo tas va pe na le me o ai lo muli ane tole wale se tu per card sa le ya mais le vai ngale e tau ata ita babe han o my love o pap e tau wa fa ita fa penga ele ai lo se tu per card so le ta te ia ta fa longo wa ta o milo tai no le pe fa na fa pena uma no mo ina va so ni wale ta uala se ta fo ila fa mai tasi o tino fa pia se ta fo ila le ti fa mai kas dus voelt minuten de taal niet toe fa ja si mer fa fonga ja itato telefoon si fonga la mo ring tole se mo te fa watu la tala E toi whatalo whātua le whaupopunga o talafo mo le nei au auli. O loo whaawa au whina ngā mātua o lea li tolu sfultau sanga ia Berenara McAllister, lea na maliu ia mati le lua whelua lua, ina ua whao o maliu ai se tangata a o ia tamawhai e la vea i se tasi o tamaitai, mai se vevesi ma le isia li, o le whina ngā mātua o Berenara, o lea i manino na iei tangata na moli mawina le whaalave lave, o loo whaamawina fo i masini po e ata le whaalave lave na tupu, peitai, na o atu leo leo le whale o mātua o Berenara, malongo ina i la ua, ua toi tatala i tua lea na loka ina i le po o le whaalave lave, o na o loo tā ua, o le self-defense, pe o ana ngai o inga na whaia, na te te ea tuai i a Berenara, e le o talia ngofie le a inga o lea li ia whamatalanga, ma o loo whaawa o na sa ili sei unga o lea mata upu. E tusa ma le tolu se lau futu le umi o tala tustusia i lunga o telefoni e whaitau e tangata i le aso e tasi, ma o le tele o whamatalanga le sao e whaitau i ai tangata i tusa i masu e suenga a le polo ofisa mai le NYU, Dr. J. Van Bavel. E whaitau piliona tangata o lo whaonga aina uping office o tainga le social media ta i tolu i tu la i le aso. Na whaailoa i Bavel, e tele na tosi na tangata i tala pepelo ma tala i lei i lunga uping office o tainga. E tele tangata ta ito atasi e whaia videos pupu i lunga le social media ma e tele na tosi na i aile to tele peitai e iai wahenga mawhaiona tatai e sei mawhauwhau o tangata mai i ia videos pe a matau na whaamasani i ata pupu o le si o manga ma le whaasai nisi wa tapunia le whaonganga o le upeng office o tainga o le ex i Brazil e tusai ma li poti. O asili atu le numero tangata saina i New Zealand na ilo o tangata initia pe ona whaailoa i whaamaumaunga fo ale census o saina ua lona tolu to o tele o tangata i tutono New Zealand e lua se lau iwa sfululua afe ma le iwa lua tangata initia na whaamauina i le tusinga i ngō le lua afe lua tolu si itia le lua sfululua pasene talu mai le lua afe sfuluvalu. O loo whaatu mawina le toa tele o papalangi i le tolu miliona iwa sfulu iwa afe valu se lau 5 valu o Maori e valu se lau valu sfulu fitu afe fa se lau iwa tolu pe ona wha mawina. Ua whaatu putele ina fo ila o whainga o tangata Filipino. Si itia le lata i le 5 sfulu pasene talu mai le lua afe sfulu valu e se lau ma le valu afe lua se lau iwa fitu. Na o sina taimi pupu na solonga le leia ini malilienga i se mata upu le vao le vainga wha upu whaia le National ma le Leipa. Na lipotia e le staff, se tala noanga i le vao le so upu mo tupia le National Nicola Willis, ma le so upu mo le Leipa Barbara Edmonds. Na malilie e whaia se tala noanga e winga i le whaatuma wina o le whainga o Super Anueta New Zealand i le taimi nei. I lea tala noanga nā lia ai se fesili,
pe talawhea ngai ona si itia I lunga le tausanga e mawai le Super Anueta mai I le 5 o loo iai nei e Manatu Willis o le National o le mea te tauna whai peitai na ta ua Edmonds I se whaatalanoanga ma le staff I le tai au na nafi e le o se talanoanga lea na whaia ua whaato a luaitu la talua na la talanoa ma Willis mai whaate ia o ia I fesili e winga I tausanga mo le Super Anueta sa whaailoa I Willis ele o whaonga ina o na matafa I o I wha minista o tupe, ai wana o se so upu mo tupe ale pati ale national. Ele o ia I se wha moe si iti ale tausanga mo Super Anueta I se taimila tamai, o nana whaalia manino ele New Zealand First, la tau te le lango ina. I whaatosina ale national mo le palota na whaailoa ai e mana na o e si iti ale tausanga penisione mai leono 5 o lo o iai nei, I leono fitu I le lua o wha. O loo whaawa upeo na whaale tonu le tūlanga tautupe ale matanga luengo soifua maloloina e tu saai malana li poti whaale kuata tausanga. Peitai, o loo whaalia le soolonga le lei o le puupu o taimi whaatalitali mo tangata I whale mai. Mo le tausanga o mai a yuni, ua o atu I le iwa se lau tolu sfulfa miliona tala tupe pa ua whaetitia mai le lua se lau iwa miliona tala o tupe whaasili I le kuata lona tolo le tausanga. Na ta ue le pulisili a maji apa, o le whaititi o le whaatupenga o le hauora Maori le mafuaanga o le tele o tupe pa e iai nisi o vaenga whaalele o li poti al matanga luenga e iai le pupu o taimi e whaatalitali I tangata I EDs ta si te si maleiwa pasene ua whaititi ai le lisi o tangata whaatalitali e fia wa aia se fōma ai whaapitoa si iti ale numero o tangata e maua I le kānisa ua vave o na whaia tonga fitinga ma le si iti o numero o pepe whatoa whananau e o atu e whaia tuipui maasani. O loo mana na ole malo e wa ai I nisi whaamaumunga fōma li poti e whaamaoni ai le whaalelei o numero tamaiti e o atu e whaia tuipui. Ua whaaluaina le numero tangata e talo sanga atu mua wanua leo pe a whaatusa I le tau sanga taluai. Whaalia le komisina lango Jill Rogers o le a whaupopo le 5% o a wanua whaingaluenga o na ole toa tele o tangata e talo sanga atu. Sau no Jill na whaia suinga ia inga mo talo sanga ina ia whaamalia I nai mana o ngā le malo o le toe whaupopo leo le 5 se lau o leo fau. E o mai le whai ungo au kusa ua o atu I le 5 se lau talo sanga ua wha o atu, whaaluaina lea whai numera, pe a whaatusa I le lua tolu. E se lau se 5 leo na tu ua le matanga luenga, ai malanga atu I au se tālia I le tausanga taluai. O se waainga le leilea mo le matanga luenga, le toa tele o tangata e talo sanga atu, o nolo o mo mia ni leo fau, e tusa ai mamana onga a le whainga malo so whaatasi. E whaita wafe tangata na ngā o ia wha maunga I se oso whainga I lungo masini te konolosi, mai I whale mai e siaki ai talinga I to tono New Zealand. Na whaalia le Bloom Hearing Specialist, ua ngā o ia umale tele o wha maunga, ma o se taimi lata mai, o na waaia le ua whaalawi loa I lunga o le dark web. O wha maunga na ngā o ia e au fia I numero te o ngā tupe, inisi ua, ma wha maunga patino, atangata na siasi ia whale mai. Na wha mauniele so upol whale mai, ua mai au na longoina I lātou wa awhia e tu saima li poti ale leti o New Zealand. I se li poti lungo se alata Australia na whaailoa ai le so lia le whale mai o se tasi o tu la fono o le te wina ma le tau fia leo wha maunga o tangata ua le toi wha o ngā aina la latou au nanga. O le masino I ulaina tu la I mai ai leo so whainga ma na longoina tangata I le whai ungo au kuso. E tu sa male toa se lau tangata nao e se whaamalo si mai o latou whale le pōna pō I Dunedin o na o le titele o tā whinga malolonga. O lo iai pēr o tā koi mātū e au fia I Dunedin Maclutha I lapata inga talu mai le pō ana pō. Ma o lo walo ia le ofiso wa ai tau e o atu lava I le iwa I la fia nā nei le mamawhau timunga. Pēr ma le se fuluwalu awala na tapunia I le isi tu o le taulanga o na o lolonga masolonga ele. O le isi fitu se fulu I le se lau milimita o Swatimu o lo ufuafua pa I le aso o lo na winga I sili atu ma le lua maasina le au whainga o timunga ua to ulu I aso e tolu. Na tapunia fo I le alalau papa le o Tautau Bridge o na osi isi I le suavai. Wha le au ngā ina fo I au na ngā pasi Dunedin I le aso o lo lapata ia ele fens tangata lau tele Dunedin ina ia o ese mai maulatou fale pe a whai ua a mata o na lolo vaia.
E fitus fulu tolu pasene na pa uai le numero tamaiti na o atu ia onga i le aso mulimuli o le kuata na se ima vai atu nei. Tusale ama le lua se lau afe tamaiti e le ia o onga. I wha amaumaunga alo ia na wha alawi loa mai le le tio New Zealand le aso. E fitus se lau fast fulu wha afe tamaiti sa tataona iai i vasenga i le aso wharaile taluai peitai na o le lima se lau fast fulu wha afe tamaiti na o onga. I le vai aso mulimuli o le a onga mo le kuata tolu e valu tolu i le valu wha pasene tamaiti na o onga mai i le aso ngafua i le aso lulu. Valu tasi pasene na pa ua i le fwai numera i le aso tofi. E tusa mal se lau luas fuluafe i le se lau fast fuluafe tamaiti e le ia o onga i ia aso. O ata utino nisi mātua e vave ave ese ala tau whanau mai i ia onga pe tasi i le lua aso ai le ifa ai uina le kuata. Ina ia awana i maua i pase se taunga tāwa a lele le tele ina sii i taimi o tuuanga. O whanau naunga le malo ina ia au sia le iwa whapasene o aso a onga le tamaititi. Ina ia au sia i mana onga le malo ia o atu le valus fulpasene tamaiti a onga e o atu ia onga i le kuata e tasi. Toi whamanato e David C. Mua le minista langolango mua onga le tai ala fau ua whaingoa ina le star le e fuafua e whaonga e whaamalo si ai tamaiti o nao i a onga ma ole ai ai fo ia ia inga ma whaasalanga mo mātua pe a tele aso le a onga a la tau whanau. Ua mawai i la tōlo finawina le mata upu tau i vapes, le whaatawina whaasolitu la fono atu e nisi o fale o loa o vapes ia ua whaasalo na whaatawina le ana a mata o na tapu mai le aso mua mua o ke topa na a mata whaamamaluina ai le whaamalosia o na iai o maa e mawhai o na ave ese mai i vapes, ma ia iai ni wae ngai pipi iai mo le saunga le mua tamaiti. Na whaalia le sui o le Vape Free Kids New Zealand, Mani Wilton, na whaiela la tausu e suenga whaalilo lilo, ma maua ai olo o whaawa o lava e le tele o whale o loi au Kilani, Wellington e makalai estete, o na whaatawina iai tu a inga tapaa. I le onga tutono Wellington e se fulu mai le se fulu tasi whale o loa e whaatawai vapes, o lo o whaatawina tu pea iai tu a inga vapes, mai tu a inga tapaa e mawhai o na whaavevela pe whawhanga, le aeta ua o heated tobacco device. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e mawhai o na whaasalaina se whale o loa o lo o maua o whaatawina atu ia o loa i se salatu pe limas fuluafe tā la, a whai o se kamupani te le e whaasalaina i le whaase lau afe tā la. Tāla fōia mai le si uafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātala whātula tātua te no le whai unga le neiva yaso, e le isi fo i wha au poponga o tala whau mai Samoa, usi mai e le whaafonga. E le o misi vai yaso le nei māsina ma le whai unga le māsina taluai, e le pāla lasi mai pia lava o fesoa swania malo whaapa anga Samoa i ona tua oi, le fo i wa apa mai e le malo New Zealand, i so tanga i le vaenga o le tiute, i le malaiwa lele ma wafua Samoa. Ma fo ina ni se o mea whainga ruenga e alai wā lesi, e ma whai o nā watulo lātou mālo losi, mai le wafu whaavao mālo i mata autu, a ngai i le malaiwa lele whaavao mālo i whaleolo. O wā lesi po le iti o whaunea le ofisa le tiute, o whai mea lofa whaatasi mai ele mālo New Zealand, ma se tō ninga fau e whaonga ina e le au whainga ruenga o le tiute, mo le teimile nei, e anga i atu i le whontanga te itai o mālo le tau lenga. Mai ua leina tusa fo i malifo whanganatanga luenga o leo leo, e o atu i le teimile whontanga, o le a leto e la e ina e li matama i tai malu le mālo ofu tuai po le tō ninga tuai, ai o le atu e whaafawina uma e o i se e vai, ina i a tangia e le tūlanga aloa ia o le tāpena ngā malu o le mālo, mai ua whaapena foi i le au whainga ruenga le tiute. O le whionga te mai tai komisina le malo New Zealand Samoa, sia Leigh Ventura, na ia tau auina le nei mea lofa i le awhai ngā ruenga ma le pūlenga o le office o le tiute. O Samoa le isi atunu e wha i atunu o le Pasifika, ua wha manu ia ina i whasoaswani le malo i Apani, e le tau mawhai le wha i titia pe le ai foi, a ti nae ma vaenga a fiai le siusi o manga,
ma whaiti ai foi ia swinga o le tau. O se tasi o ia fofo ua wha o ngā ia pani, ia tau mawhailea ia leto e whaalangongo atu tangata soifua e ta avale ma masine wha o ngā ina ili suau, ai ia wha o ngā ina leisi a wala lea o ta avale e alu le ele tise. O le fionga le minista ia olo a fuafiti va ai, na ia sau noe wha manino lea fesoa swani i le so tanga wha paanga ma le malo ia pani. O le so o tātou poto ona o le whapa ia ina ma le tala ina lo ia o ta vale e tise fitu sifuru ma le ono. E whapea fōi ma masini i whawhanga maa o ta vale e tise. Ai le ngata fōi lea. O nisi o riboti ua ta pena ina i lalo le poloketi ua whaingo ina o le Climate Action Pathway for Island Transport. Po o le ngalue ina o ala fua, mo le whaititi o a fianga o whela ua inga i atu motu la iti. E mafua mai i suinga o le tau. O le fesoa soani ato ane maloni o ia pani mo atunu e whai o le Pasifika o fiai ma Samoa, e siria i le 30 miliona ta lalona whaatu penga. Ma whai loe le whioga le minista ia olo, wa tala whiunga le leile taunu mai o le fesoa soani, ma le taringa malo o le tātua tunu i le nei lava masina. Moe on malo e whaunga ina ni ta vale. I le fono taitai o malo o tau pulenga ia o topa po masina. Ma i le mai ai o le fono, o le apa penaloa, o na whaasafua i mata ngā ruenga pa whala patongo tūma o tia malo. Mo le whaunga ina i ngā ruenga masa. Wa te lele fesoasoani a le nei foa i an malo ia pani mo Samoa, i le whaititia leo kasa o ona e maua mai i tāwale afi. Wa te pena le vaenga le tuumanga moe popo ngā tia, mo le tau aveina leo le sulu, e moli ato i pia lava le whiauta ua i tangata Samoa, ma le lalolangi ato le awhate se mai le whontanga a taitai o malo le tau pulenga. Tau filosa wanga o lo whaatino i tinam tamaitai ato ai mawhanau. O le sulu le file mua le a whaata moe, o lo iei le wha moe tau nu tonu lava i Samoa le anso luse fulma le tasi, le e te tala aloa iei le whontanga atu pulanga talavou o atunu o le tau pulenga. O le wha moe o lo awai umai tu pulanga talavou SS o ma lo le tau pulenga, ai whaatine tu pulanga talavou o Samoa. O fe au o awhiwhi nei le tau fia lea, o le sawai nei le ngata le tino ai o le mawhau ma le loto, o lo li lifa le iti nama tamaita e whapea fo i whana witi, e le ngata mai a fianga i mawhtanga wha le wo, o mawhtanga wha le runga li i po o ainga, e u whapena fo i le mawa lungo le telo a fianga i lato nei, mai a wala wha teknolosi o lo numeratasi e telefoni wha ave ai. E si lia e le tolu se lau le au whai o tupulango le a wai mai le whontanga le nei, e le aso lua se fulmalitasi o le masina le nei o ke topa. Ua pa uli tau o le pensini le nei masina o ke topa i Samoa, i le pensini lea ua palasi nei le se fulma le valu tesi mali iwa sene i le lita, lea sa tolu ta la se fulma le fitu sene le lita, ai ua palasi nei le lua ta la iwa se fulma le valu sene le lita. O le kisa ua whaapau lalo le se fulma le valu tesi ma le fitu sene le lita, sa tolu ta lalo se fulma le fitu sene le masino se tema, a o le okitopa le ua tolu ta la ma le valu sene. Ai o le karasini, e se fulma le valu tesi ma le tasi sene, ua whaapau ai fo il tau le lita, le sa lua ta la ma le valu se fulwono sene le lita le masino se tema, a o le ua lua ta la ma le ono se fulvalu sene le lita. O tala fowia, man wia le whai unga le vaiaso zio tātu o tano, whasoi foia. Lima minuta le hotel nelle fa, ma da bangarwanga le malo stanzo wati no. Ma no join nei a de passi, lo se ya pira ga e tinai da va. Lo se ya Shane, ma malo te foi lá, lo se ya terminate so. Agora fala Shack City. Ja, mas você vem pra Malor de Langa com Michael. Mas eu não sei Wayne. Era de leve por road com Malo Perry. Mas
Malota i pasi uma fore mo tele sila faile e anoa maa. Tu leo atua le ua atua. Ia e pasolo nei sa fata. Ai ngal tai. Le tua ana. Solo pari pari tua masanga. Ia mai tu malo uma te tatu what to do. Ave pasi uma malo milo milo. Oa o nei o le ave pasi o matua tuma o kusa o masa ili. Mutara tataupa ase. Mai le di passe se popo mai dolo kau au au ka pepe o au me o ngai si o tala ma more more al kusan Oki ai le malanga usu ma ole o sai ole pia fusu Oki ai le malanga boy ya o kope o ngi cowboy ba ma ka sala mo mai be fai mai o ke alu shawai diwa boy pa kale o sole de langi Oki ai le malanga usu ma ole o sai ole pia fusu Oki ai le malanga boy ya o kope o ngi cowboy ba ma ka sala mo mai be fai mai o ke alu shawai diwa boy pa kale o sole de langi Amai kia o nga aba ole pa de ko kongi a kope a e o fu eke e ke mi vole chat sale apo ka mu fa aba ba se ale a fu o e wa ka si e fa mama i e le o ke le se istu mo inu nga le piko e kua wa e ka fa lue ma nga pa nga lue nga ma lo nga lue Oa o nei o le ave pasi o matua tuma o kusa o masa ili Mutara tataupa ase Tui o mai le di passe se popo mai dolo kau au au ka pepe o au me o ngai si o tala ma more more al kusan Pesa 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 la pa se o baba o la su ka ko ka ma ko la pa se o vai se balo Pesa 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 ti o bi ma ma le po Pesa 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 ti o bi o ti au le kio Dua ka ngalo male apo ma ke ni fai mai ko baba le ni Au ka ka lo ka ngau lu fa ka le wele ko san La la lo ma kai kupe ko lo lo lu pe yo se o me Mokula lo ngoi le ova la kaupe Dua ka kalo male ako mau ke ni fai mai ko baba le ni Au ka kai lo ka ngau lu fa ka le wele ko san La la lo ma kai kupe ko lo lo lu pe yo se o me Mokula lo ngoi le ova la kaupe Oa o nei o le ave pasi o matua tuma o kusa o masa ili Mutara tataupa ase Tui o mai le di passe se popo mai dolo kau au au ka pepe o au me o ngai si o tala ma more more al kusan Pesa 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 la pa se o baba o la su ka ko ka ma ko la pa se o vai se balo Pesa 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 ti o bi ma ma le po Pesa 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 ti o bi o ti au le kio Oa o nei o le ave pasi o matua tuma o kusa o masa ili Mutara tataupa ase Tui o mai le di passe se popo mai dolo kau au au ka pepe o au me o ngai si o tala ma more more al kusan O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Thank
Ola fa fo me pele to tuar se fonga la mua ina ua se 45 minute ne was 5 minute te ene le July fa kala muli muli le foi fa tini foi le to tuar se fonga la mua i lunga le ala le o le tasi ono te si mai tasi fa mo ia fa pe fo le tato unanga i lunga le tato pinga fa ilangi o le Facebook mo le tato YouTube ia na utango to e o pelo tau au ia fa sol tato Facebook ia tato mafuta ia le tau tuar se fonga la mua i le aso ma le aso mai la so fua se pa ia le Friday lan tau tua masani ia i lunga le ala le o le tasi ona te si ma le tasi fa mo ia a me se fo i lunga tato pinga fa ilangi o le ua se 5 minute te ene le July fa te fa talovatu le taimi fa talovatu singa Sam tu nga mala ma lo lava le ona sai ma lo fo i le tawatai ma lo fo i le mafuta mai le tato proklame le ia fiafi ia o le fa fianga na mai le fa pese le tati ana pen le fiafi a maluae ia o le fo ua maluae le fiafi ia po ua maluifo pe maluifo le fiafi ia i nei i New Zealand mai se fo ia lewa te alfa ia i matone New Zealand ia lo va ia pe le susulu matanga o fia le la i lau mo nei Wellington e mai se poli do lo il tato ofisa fa sala lau o ka se ma nei ona yaso ia i susulu matanga o fia le la mana tu fo i o tau fa i fe e mo vao a inga le nei fiafi ia i le mo ino la to vao i au tafo mota malawa ia fa ngai fo nei fiafi ia wa fo i ia tapena ina foi ma te ina fa matango fie o tua maota ma tua lawa tatu o tino ia me se foi ia fale ma vai foi o lo no foi na yo tatu tangata ia le fiafi matango fie ia ele o toe telefo statu taimi o lea wa se fulu ona minute te ene le tu la fa talo le lima ia ona tatu fa ma vai lo le mo ne yaso ia o mai ar tau tu se fonga la mo pe atale tu la lima ia malo ta puai malo on sai malo fo de mai mo mai ia e tatu kala muli muli le pe foi fatini ia o taimi o fiafi lava ia yes foreile ia o masani umata to ma na vanga luenga o ia inga ma futa ma o nei lava tu no e pe ona ye New Zealand ia o fainga lava ia ma tulanga e pe e masani ia fiafi o was foreile ma fa inga vai aso ia e ma nava ia matua ia po whanau fo ia o na ole a inga o manama ngā luenga ma futa le lei ma matua ma whanau ia ma a inga malama ia o Samoa ia to a tele lato ia a inga Samoa ia sola e na ole a whaapea to o se furu le a inga pe na o to o lua pe to o tasil tanta whainga luenga ia e mana valoa ia ti le pasi alu po le pasi ona alu lo le ai a misia ia vai fo ie ai nga fo ie ma e malanga mai tua inu tua ma sava i fo ia e mana va pe la fainga luenga sa lolonga ia e mana valoa po le pasi ia alu ia pe to tasi me to se furo le ai nga pe to lua fo mai a ai nga to se furo fainga luenga ia lona winga e to olua le fainga luenga e to valula le fainga luenga e pe u masani ala si va ngale fainga luenga on tau no a inga ia o le tala no atu fat ingo sa vai e fa pe o laua mana vatu ia malo lo foi la ia le va ngale sa fainga luenga ia ai pisi solo ia le au va ngale le fainga luenga faile me ai o isi la te va tu te pena mai le fale ngau mai tanga la lava ia alto ina life nga mai le fia to na tia pula ia ta fale me le vele mai le vao ia fai fu sa sanga vao mo nga vao ia i Samoa ia i tem fa pe ne o le fia ia o so la o ta onga fu te Samoa ta tiri sa ni New Zealand le ta tia onga mat fenga ia pe yo so ana ta tia lu i sa voi pe fa tem o ta onga pe fenga lu ngai i ta tia lu le va le fa ta unu le lima le fia ia i sa longa ia na pu e foi le pasi a lui i le ainga ia ona toe e fai fulele e weekend ai ia ona toe sau fulele la sa ia on mana ia to inga time fa pe nei pe talu sa vai ia e bona on tau no o pasi ia ta fa solo ato lo fato a malo lo ina le ato e fo i mai fo ia pia la sa sau le va al tasi fulele ma sa ina sau le sa po le va al lua ia na ia le langa nai Samoa o langa nei ia le so fuanga nei nei tunu mana vanga luenga o le fale ia le yani me o yesi vanga na vanga le vanga foi le o
o loi le fiafi ia ua uma ia tau maftanga ia o piriati i le mea, piriati le ainga. Le soifuanga i le fiafi taim whapene i le tātou watunu i Samoa o kasemana ia tāwhaonga tupulanga ia mai se foi o maftanga ainga. Ia talatala noanga i lumo le fale o tāwha le fale o lalo se la au, lalo se ulu le fiafi ia al whaafu foi la. Laka pivo ia le masani tātou le whaafu le fiafi, le tātou le whaafu. O kasemana ia na o langa i Samoa. Ia o tālu watu ne le tausanga tene. O se hasa atu wa ai ni le whaafu laka pi. O tele aina ese ale tūlanga la wita mai ti Samoa ma tupulanga. O tele aina laka pi telefoni. Ioi. Ta te fiu e wala au atu i se whea au alae whaafsanga i le leia ma le telefoni. Ia na. Luas furumino te ene le tu lai wha. Po kalame le pwoi whaatina risi fonga lau mua. Tata woi sin whaafia fianga nei e wawai fo nei taimi. Ia on tātou talatala no fo i lea, talatu tātou leina, talatala noa i tālonga lea le a suinga Sampini le NRL Australia. Ia pe amai al tātou pese lea.
sasala le tumu olo ufatu o somanatu vai maya o so tao fipe te lo famoni manatua la tata tonga se o oile oti so yo la umana mea se itau mai ea oh ai ese ciudade oh ita lava watasi July lelangi tama valfalga oh ia le pule faswa oh mea uma ya malutia elona lofa lotawa tele o fa a o so songa fa pe foi male tele o fa a o so songa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O no foi le tau o piapi mawai le goto le la Pana chulo isi o loto e o mea o mai le palapala le manaia le mafutanga matua manai panau ai o le atu o mea o ma te a o mai le malau pia pianga o le nei lalolani mai e o mawai le papi ai fai mai poi o le pocho ana mea uma o le aia le matangi so ye te sone nau nau te lalo langi mau na tuina nau a fai e ulo taola le asa le olo taua pa masilonga Whainga tau mea o malava Me pia pia sa matroe mo atu E pe o le laia sa matroe mo troatu Au pea e le saola tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu o moni Te te pepese ai ma oli oli Pia pia na o le nei lalo langi Me mai e iu malava i le papi Ai fai mai poi o le pocho Mana mea uma o le aia le matangi So ie te sone nau nau Le lalo langi mana tuina nau A fai e ulo taola Le aso le alo tau pa masinona Tonga, o le lima o ni pomale tangi, ia e usitai polo inga, o ia lava na e polo pola inga, a me o na lau si la pia, lo
tata pasale tu sipa ia e matuale ana e unga ole ne olanga ile le pa tua ole changata le malama lama ile pupula mai rana fiona te talia ya chamo monga e ala tule i talo sana ya so maole ne olanga pia pia na ole ne la lani me mai e u malava ile le papi ai pai mai mo ole pocho ona me u maole ai le machangi so ye te so na na le la lani ma na tuina na a pai e lo taola pe aso de lo tau pa masinonga Pawhiwhianga mare whapese le matangi mai sa sae ina ua awhatonu lava le tūlai whare tau tua le si whonga lau mua le ua toi awhai tūla i ona mai a fwoi leo le tātou tau tua le nei aso ia e mune atu le whamalo whaftai tele lau fwoi lau mafuta mai ma lau whaafonga mai mai se fwoi o lau mai mo mai lungo o tātou penga ta whailangi ia o nei vaenga fwoi mane fwoi le whamana tuatu mo ila atu e fia lau mai mata i ta alonga a whapea o nai te tuli loa ia tu unga vaa leo lo wha sauli taimi leo le vave au i lungo le TV ia o le o lea o lo tau vā nei le vaa lea a Peritania le Britannia le vaa lea ta whaingoino le Britannia ia ma le vaa Italia le Luna Rossa e le na malo lotu unga na po nei le vave au na ona nafi le vave au na nafi ia lea sa whaia isi tu unga e lua e a mata tu unga na e lua ia o lo tau wha i tutusa ia vaa ia e lua e tau wha e lima la manu malo e lima ia ta i lima la mua ia e lua la tu unga na nafi le vave au lea na tutu wai vaa ia e lua e sa ili eise vaa e tutu umare vaa a New Zealand le Emirate Team New Zealand i le aso se furuma le lua le masine nei lono ingo le vai aso lea vai aso lea le la su e ia le champagne o le America's Cup ia ai o le tu unga la na nafi e lua tu unga na fai ia o se tu unga mata ina tele le mata mara mai moa ai me se rava ila tu lo la tu tuli loa ia le tu unga lea vaa ia e lua sa ili se vaa e tu umane vaa New Zealand o le tuunga mua na mua ile vaa le Peritania le whaingoina le Britannia o le tuunga lona lua na toe mua i fo ile vaa lea Peritania o le Britannia ia ua fitua i nei la ia mua le vaa lea Peritania ai lima ia mua le vaa lea Italia le Luna Rossa o lona winga o le tuunga muli o na nei le vave au e lua foi tuunga o le a tuuai na e talitonu foi ma e tau mate foi o le lasi tuunga lea e loa ai le vaa o le a tau vaa ma le vaa New Zealand ea a whaapea e mua to e mua le vaa lea Peritania o le Britannia lona winga ua manu ma lo la le vaa lea le Louis Vuitton Cup ea ona se e loa lea o le vaa lea Peritania e tutu ma le vaa New Zealand le vai aso le la sau ai a whaapea e toi mua vaa le vaa lea Italia na nei le vave au ia e tu unga e lua ia le a tuai a whaapea o le a toi manu malo ia le vaa lea Italia langa i sawa tele le vaa Italia ia lona winga a whaapea la e mua umai tu unga ia e lua le vaa Italia lona winga o tau wha i tutusa la e ta i fitu ai la mua ia ona sa ili lope te o sa ili le aso sto na i mamlama le sa ia le se fa pe la mana e mua uma ia le va ale a Italia fa pe le ai lona winga o manu malo la vala le va a Peritania e pe ole o matematenga foi tanga te poto matanga te fia tu unga e mauti noa ea o le vaa Peritania lea o le a mei loa e su el champini o le ipu lea Amerika i le vai aso lea ma le vaa New Zealand
ia ai le tu mamaina foi la lona winga le va ale tu unga le va vea tai au na nei le va vea ia le ole afa mauni ai po oi le va ia ole a se esu ina champagne ma le va ani sila le va so le ia tala nai tu nga va ia ai ole tala ia i ta longa le fa unga le va so nei le sa ia le en a le la su champagne ai ia le au malosi pito sili ona malosi le au le Panthers ia po le au le Penrith ia le a su champagne ma le au Melbourne le Storm ia e malosi la foi le au Storm ia ai ia na e malosi foi le au Storm ia pe ole tu ni matatou ia le talonga le fa unga le vaso nei la sala le fia la sa luinga foi po le iva po se fulu taimi nei sila ia le taimi le talonga ia na nei talonga na e fa mana tu nei taimi ia wai wa tau wale foi ni talonga foi le tatou ia se vanga ai talonga fa itu malo le Wellington ia le lo fa solo le taimi nei ia le na to luas for 5 minuti ona tale o le tu la lima o le pesel nei e o lo fa to mo la to le fa i poi pota ao ma le so sa ia po na nei foi o ai la vole a tu fa tsi el sacramento pa ia fa i ponga manuia te lo to wa sofia fa monia tu le tua e me sel pokalame se fonga la mo mala na tua yo to wa sofia le so ata ao po na nei foi le la fa ta no nai fa i poi ponga ia po le sa foi fa monia te le la vole tua ia inga ia ma ia fusia ile alofa i fusia ile alofa mama ile alofa ia e mo ia la ma na ia le ia mama fo ia mama ia sui le tuili lima le fa ilonga le fa mai fa au ia mai le mama ia ai ole mama taua ole mama ile alofa ia na talofa tu le sa mslifi tu na fa malo mslifi hasta tele lava le mafta mai ia fa tua ia lui mo psua ia talofa luiva ia mai nai Brisbane ia ole o to luas ful tolo minuti ona tale o lima lava tu pesele e o lo fa tu la to le afa i poi pota ao mo le so sa ia po na nei foi ia manuia lava ia aing fo mo ia fa vai le tua o mo le tato pesele le o ve le pisi mo le tato le na le se tato pesele fa i poi ponga Wa umalo fa ama oni ai le io o mai
se ia lo uloso se awai sola sola ya ko ia e momo e lava ai le se soe manatu o ke a poia o au lava o le pele lo fatu Ya, le besbesenga na mai le falitua ya matafua fa matua ino ia filifili le leisi fa ipoiponga. Ia manuia lava ia fa ipoiponga le aso atayao fa manuia tele lava le atua ia tu mau le lofa ma ia fusia ainga fau ia i le lofa mai le atua ia umi ai le luma aftanga. Ia ai ole fa manatu lava le tatou porkalame ma le tautua o le nea fiafi. Wale ai so tusi wala aulia ile wala aulia ina oe. Ia aua te alu fua le whaipoiponga e whaatumu e fua ia le ainga le whaipoiponga ia a misi lava toi ngā whaipoiponga fua le a mai tusi wala aulia pe to o lua ia e te tau lava o na ole to o lua a le anga le amai le tusi wala aulia to o lua a e watu ele to o ono oka se whale tono nawa enga ioe ia ona umalo leo le ainga wahati tupu a mea whaapea ona umalo leo le ainga le whaipoiponga wata ape o lo ya inga ba le faingo si a inga le sa fa pon fa mai ya ta iten fa bea ta ita fia fa bea ta ita ya fa mai ya le a inga ya alele si va ai me ai fa pon ya talu ai wo uma fua le to ono ai na o le to lua tangata o le na mala uri fa pon ya fa malulu le vuelta to vola talo for vola Malor sei fua. Talo fa falau. Sorry, kasi. Oi, sole. Te modio le pako kaura tex. Malo. Le ai no le ya la ufta ngam tafa. Te masani tele le to inga va inga fo le mon mo le fa parlangi le body language. Wa le fa ta u le asole nei. To inga me fo le tasi lo le ia tua ele o fia tangata la yo na winga fa alia ke ia mangkua la ngawa sa ngor menanga yes o mo fo ko nga nga ngai kanga ka fo ku kuli yo la ponga mo wai menga ai fo penga ya ku te mangai ka kangu fo nga ya piola konga action foi ngale lo ai me le fai ia ya la wa la nga u mai kanga ka ele le fa lo ngoma ka ko pro me le ka ko mo kwa kele kanga ka e mo fa ya le me ngari ka le vinga foi le tala o le me le fa ta u le asonei o to inga foi le fa pea e te longo fie a u le fie wa ese u ia u vinga foi le fa ali atu tu sau tire tau talatu ia wa faia u ya unga yo inga fo ilele o le tiro sa o ya oi pe ole fata pe to inga la ngona na le fata o le so ne me le fa pala ngore body language de foi masa ni ka ko ri ka ia ka se ka u le lo le senta nga fugi ka mai gope mai o ka sila wala waku ale ma se se wala au ya Usted le dice solo a lo eso le lo po fea me yo lo kai ka le wo fa ya la bai me le ka sa vale kwa ala fo wa mala ko mala ai ko le me la ya ala me se po tala noanga fo ya inga mtafa te longo fia tanga te fo le la tuele a tola na saonga le la tu hano fo pito itua la pe ta i toru se la wole al matafa le pe la tu no se la uli masfulu na la tu la ia no fo pito itua malana se la utala la ya o tu al tu pe la upuno la ya lua utala le uso le fe wifi ya vale ainga ia wo kure di ngare ko o ia le na ala pungo lalo tamanger pu se aku ko bili karinga
ne ola manga oi se va ai makurkinga o ko lua ia ngengo ma ia ngal se launga ia ya wala kala ko inga vo le mpa mau la ia le o mai waki olu se lau ia le fo wai I kepa e ongo se lau ia na yo suale le sau ia pakanga kulo runga le uno yo suave pa malulu ko yo kamala ai alo fa mo kamala kula lo kuse va ai le mai ia ya kuna ngingo mai le ma ko ia e no ma ko ono le a tu sao vai wa ko le lo ma singo ko ku sao ngale ke sao ia Pai nga mena nga, le foi de kongi mai la vai kala pura nga sa vai kala fo ko ku. Ya ai ke do, ko to se ndari ka. Esa olele. Wo foi ko kongu, ia ku lo vai ka kala male wo mai foi ko kongu ngi me foi nga uma. Ia, me kalesia ma. Me kalesia ya o mai foi Ia. Unga foi la kamba foi foi ya u Na tonua. Ke fa longa ku ko ale ku mai pingi. Ya, palaki mai fole ko kongo lau whainga luenga le kongo roku Ia. Ngai ya waka wha longa le la unga fwoi kulau lau whainga luenga. E hele lua la unga kamu. Ia. Ta utino ya te oe le so. So le waka ke ia le paha le ko irunga le pule la. Ia. Uso le kia tsonga me. Mawai kai. Mawai kia kongo le ala vale. Uso la muka apele lo kukala ngoke a ngoke. E vai maruru marka koka. E fai atima lo chore anga vale lo koni sa. La, le to inga la ngona fa pe na ma to inga tanga fa pe na vo e mo moli mai ai le la ngona tangata lai La wo ngeli au loku mkala ngoa. Kala ngoa fa finge kala ngoa ka le kala ngoa makai Apia. Oi e ali la ngai ka rifi a uri mal tu ingol pule la ale ko iki ngau ori. Ia. Ale lo le yar ka kale me la Ia. Ya la ngau le sia vi au pi fa pe ngai o le ala o nga Ia, na. O le mangai o le mingo o le se au ngai le fa pe nga mai la nga Na. Ale me mo ya. Wa makang pe kusai ala paila foi ai me pot ve o le ko ivi maka foi dia ko kia fa pe mai vai fe o lolo como caulo na vale vai ele ia foi kia como vai lo ka foi vai Mole. Ya ona le aso ani mta fa le wa mane fu tau fa i ta to pokalami. Ona fa ta u ai le mon me le fa pe tani o poli language po la ngona fu le tangata ma le tino e ta u tu ai i lo atu i le tangata o tangata ra le fia e o fa ya so la ta tu sa mo mta fa e longo fia to ino wata fa ali wata fu le wata tu ta vai polo tina fai me fa te nunga fu le ya me sia pe ona ta u fu le ana leila a me sia te fu le wa tu mo me alu mo le voli man la kapire fai lu ala fa mai alu e valu ni popo a mo fai me e pua se tu lo ale ale o le pua ala la tala mai se tu lo mo ti no ale pua na tinga ina wa e le ngata lo tau lo ta ai ke do e la bebe uma ya mele au voli ngale ala ko ingale ku so mele ye o le ko ngia kai ka wa ko ngi so se no Wai ala nga kati. Ia. Wai ala a se pa ia kula i le onga lai fo fingi o le sa. Le na tonua. Pa pe ala o ki nga o le le sa. Na. Sole. Ia. Mai o la ka ke sa vale ai kwa lo ava elengi le o ulu. Le ulu. Ia le na. Lue ulu fa pa ko le lo makua ma le ulu fa ga le lue. Ia. Kusa e kasi ala umake o ele fai mai o le fonga la. Ai ke no. E alu fo le la va fo le se musua. E ke ya lo fa longo ku ngo le o kele nga le silo mo go fe mai. Se o kasi. Ni kwale anga o kalinga.
Wa fenga wa ya wa le no ale mele la. Ke o kapalo wa ka lo kai wa. Ama yo kasi ke mo kwa le anga ke le ukaringa. Malom da fa. Ya lo tele atu manuia la fo ya ya tu fa ngol va yaso fero fo va so fo. Manuia la wa nga kapwa. Faftai. Oye la utapua ye. Oye la utapua ye ntafa. Ke do ko ka lo ka pi kasi. Ia. Le talonga le fai ngol va yaso le ana le so champine le stoma me pone ma le aua asingi. Ai fa mali kwa ka shwo le ko ya me ka ula ka pi a. Oi Wa le wo maka le cheno fusuanga. Oi tau oi wo maka ke le cheno fusuanga. Oi le ona tau sound. Oi le longa ya sola. Ia. Ka longa la ya sola le fisi dia ku pe ala ka fusuanga fe ke le lo se me ke ya la lo me lo ki ngau. Ko fa to jo. Ya so ifo mtafa. Ya madema. Ia ila tangata le kore ni mtafa fu fa me le o te ta alo ni ta long fusu. Before la kapi before ngau le tangata le ta pena mtafa mo se fusu anga teli. Io ia tarsi le po le ale te tupe le kalesi. Ya ai Samoa. Wa mai al tatu tu ne ya so mo ne tu fa afta tele lava. Ya ile pa ia mo mano tatu tnu ya tu sai tatu maftanga ne ya so at. Mai se fo neva ya so fa una mo ia fa afta ila talo. Afta ila tapo inga wa e manu ya ile tatu se fonga la mo ne ya so mai so neva ya so. Ya ma tu te fa malu lua tu fo ya wa sala fo isa ma tu ngana. Ya e ana le tautua le ofenga ruenga mai lava le asonga fua se ia pa ia mai ia le nei aso. Ya fa malulu atu ia malu ave fale fina ngalo le tatu watinu. Ya se ale foi ma se se le ofenga ruenga ia manuia lava le anga ia tu fa ingona vai aso tatu to e feiro ile vai aso fo ile tu la fitu ile taiao o le aso asonga fua ia ai fa mania tele lava le tu tatu watinu. Ya mai la to umala fo ya o lo mafuta mai ni taimi ma pa anga si fonga la mua fa amne tele atu le atu o to ainga ta to fero in vas fo fa so fo ya
chai mili mam ole asrupi yungal fafati mai Pamu maliatu Leo lang sa tau papalu Le faliu o tau patu Le ai le tisi Da omuli fanu E le iloa uni mata Pala ia suru malava Si o tamba Lalu na o ilava Le pa upangu tamali mata Si tau ia musi sili apa Moso upili Nande iyo ufa ashala O ulua o matua Ciao